I evo nas, pozdrav svima i dobrodošli u naš Q&A video za A1. Primijetio sam da uvijek kad se dolazi pred ispit se pojave neka pitanja koja bi trebalo pomoći. Em je količina učenja veća, em tek onda skužiš, ajme i ovo treba znati, a tokom godine kad ja pitam, jel vam treba pomoć, jel mogu kod nečeg pomoći, gdje početi, pa je bedo uopće i pitati i to razumijem i to je dobar pristup. Treba prvo proći sam malo, pokušati se uhvatiti s nečim i tako dalje i onda će se pojaviti konkretna pitanja. Mi smo dobili za ovaj video preko ove anketice čak dobrih 115 pitanja i upita. I dobro, bilo je tu i ovakvih pitanja, na primjer, moj dragi Pero, hvala ti na pohvali i nam da ćeš prestati se motati oko rafinerije i benzinske i petrola i ne znam čega ne. Makar dečko iz Broda pa bi trebao već biti imun na takve stvari, ali dobro, get well soon, Pero. I dobili smo upite tipa za A3, za kranijalce, za uho, za grlo, za nos i ne znam šta sve ne se uči u otorini. Hvala i na takvim upitima, nažalost to ne može biti dio ovog videa, ali ako je kod toga mogu pomoći, možemo se dogovoriti nekako ovako van ovoga. Ali evo ga, kad izuzmemo takva neka pitanja, dalje nam je ostalo preko 100, što je super, drago mi je da ste se raspisali, drago mi je da vam treba pomoć, ali ne mogu ni ja sve to samo odraditi kvalitetno u toliko mjeri, a htio bi fakat svima odgovoriti na pitanja, tako da sam morao kupiti naše anatomske Avengere, jer ja sam ne mogu kao gurati to. Tako da će mi se pridružiti i naša draga Captain Martina, ne Marvel, i naš dragi Thor, odnosno Thor Mislav. Tako da hvala im puno na pomoći. I zapravo smo sva vaša pitanja koje smo dobili podijelili onda u par kategorica. Za početak, ono koje vjerujem da je najveći interes su skice za idući tjedan za naš vježbeni kolokvij, pa ćemo prvo skupo obraditi te skice. Bilo je tu dosta popularnih pitanja, to ću vam se objasniti. Nakon toga ćemo krenuti malo općenito sa živčanim sustavom, vidim da je to veliki problem. I ono što je bio često upit je bila cirkulacija. Kolateralna cirkulacija, dostatna, nedostatna i tako dalje, to će vam se Marina objasniti. Ja ću se baviti malo i s globovima, Tomislav će mi pomoći malo sa kostima i mišićima. Ne smijemo zaboraviti ni pitanja iz topografije općenito. I da mi zvoni mobitel, sekunda. Evo, sve u redu ako vas zanima kaj je bilo u pozivu, lajkajte i ako dođemo do 1000 lajkova ću vam reći kome zvao. Ok, pričali smo malo o strukturi ovog videa, dakle, podijelili smo vaša pitanja u par dijelova i to ćemo staviti dolje u timestampsove, pa slobodno si pogledajte šta vas specifično zanima. Ako ste postavili pitanje, vaše će pitanje sigurno biti odgovoreno. Bilo u sad ovom dijelu koji slijedi, koji je topografija, odnosno skice će prvo biti, pa ćemo to spojiti možda malo s topografijom. Marina će govoriti o cirkulaciji, Tomislav će nam govoriti o mišićima i kostima, ja ću vam govoriti malo o zglobovima, neki su me zamolili za to. A živčani sustav ćemo naravno proći te, nismo zaboravili naše drage Tomiće, tako da oni imaju par pitanja iz trupa, pošto su oni već obradili trup, pa će nam i to Marina obraditi pred kraj. I neki generalni savjeti su nam isto ostali. Sad smo počeli snimati ovaj video, puni smo energije. Pitanje je koliko će se ovo trajati skupa, pa ću ga možda podijeliti u više dijelova, ili ćete mi se smijati, kažeš kaj ti pričaš, buraz, vidi sve ti u jednom videu stalo, ali to ćemo vidjeti. Pa nego ako ste postavili pitanje, kažem, potrudili smo se i stvarno će na sve biti nađen odgovor, tako da samo se zavalite, uživajte i naučite sve što vas zanima. A mi možemo onda krenuti. Zapravo, prije nego što krenemo, sam želim reći da mi je stvarno drago da ste svi postavili svoja pitanja, jer neka pitanja su stvarno na razini nečega što smo trebali naučiti još davno prije. Nema veze, to ćemo sad obraditi i drago mi je da barem sada imate priliku dobiti odgovor na ono što vam je ostalo nejasno, što niste naučili. Zato evo ga, ispričavam se, naparan sam vjerojatno i sebima, Ivana kao što sam i sebi, ali evo ga. Znači, prva naša kategorija su bila zapravo pitanja iz topografije. Sad ću ja šerati svoj Excelicu, tako da pokažemo to. Tu su nam skice. Tu su nam naše skice. Dakle, kao što možete vidjeti, dosta pitanja bila toga. Please. Hoćemo please dobiti gotove skice. Please. Slatki ste. I znam da bi vam to bilo najdraže.
da vam odmah dam ovoga gotove skice, evo vam skice ove regije, ove regije, ove regije, sam nauči, znači ravna crta, pa treba ići crta dolje, pa ovo, pa tu stavimo ovu arteriju, bla, bla, i to je to. Ja bi to vama mogao dati, gotovu skicu, i vi biste to naš trebali, sve bi bilo super. Ja time bi vama možda pomogao samo za ovaj kolokvij koji slijedi, ne bi vam čak ni pomogao toliko za pismeni ispit, odnosno za parcijalni kolokvij, zato što biste vi nešto trebali skicu, ne biste naučili anatomiju kako spada. U A2 će biti skice, u A3 će biti skice, tako da nemojte me hejtat, nije da vam ne želim dati gotove skice, ali ja mislim da će biti bolje za vas, da vas ja rađe naučim kako napraviti dobru skicu. Jer se slažemo? Može. Sad ću vam opet biti naporan, ali ona izreka teach a man to fish, you feed him for a lifetime. Give a man a fish, you feed him for one day. Ja želim da mi vi budete kroz cijelu godinu spremni za ovo što vas čeka i na skice koje nam dolaze, pa ću vas rađe naučiti kako naučite sami napraviti skicu. Idemo krenuti zapravo od jedne jednostavne ovoga regije, a to će nam biti trigonum femorale. Evo nas na LMS-u našemu, odemo na zapravo obavne znanstvene materijale i tu imamo dopune i tumačenja. Otvorimo to i sad ćemo tu naći sve što se tiče naše topografije, što nema u dualeu, na primjer. Ok, prije nego što krenemo na samu regiju trigonum femorale, idemo malo gledati sad ja vas, vi mene. Ok. Da bismo napravili uspješnu skicu, znači mi ćemo dobiti zadanu neku regiju topografsku, na primjer trigonum femorale. Da bismo mi prikazali tu regiju, to što nam treba su nam granice ili omeđenja te regije. Znači, na primjer, za ovu regiju, pošto je tu trigonom, znači to je neki trokut, i imamo 3 granice. U ovom specifičnom slučaju to će biti gornja ili superiorna granica, medijalna i lateralna granica. Moramo naravno napisati šta je to ćemo se proći kako ćemo raditi ovu skicu. Kad to napravimo, moramo napisati koje su nam orijentacije. Dakle, ja znam, ja gledam trigonum femorale, ovo kaj mi je gore, to moram napisati superiorno, ispred toga inferiorno, tu mi je medijalno, tu mi je lateralno. Kad smo jasno definirali orijentaciju i granice te regije, možemo nastaviti sa onim što se nalazi unutra, ili ti sadržaj ili content. U ovoj regiji specifično će imati 3 stvari koje se nalaze unutra, to su V, A, N, vena, arterija, nervus femoralis. Ako ćemo slijediti taj princip, mi nećemo moći fulati nijednu skicu. Sve ćemo moći uvrstiti. No, hajmo vidjeti što se tiče ove same skice, a to je trigonum ovoga femorale. Dakle, trigonum femorale, tu smo ga našli, nam se kaže ovako. Ok, ovo je trigonum femoris, nama treba trigonum femorale, ovo tu. Njegove granice su medijalno je adductor longus, lateralno je sartorius i gore je ligamentum inguinale. Znači ovo, ovo i ovo. To vam je taj trokut. Tu se spominje još i dno, što se nalazi na dnu toga. To je na skicama teško pokazati. I osim ako vas eksplicitno ne pitamo u opisu skice da prikažemo i dno, ne moramo se time baviti. Kako sada mi skiciramo ovu skicu? Dakle, počinjemo od ovih naših omeđenja. Znači, gornje omeđenje će biti ovako, ovo će biti lateralno, ovo medijalno. I to si onda moram staviti naravno u svoju orijentaciju. Ovo je superiorno, inferiorno, medijalno, lateralno. Ovo je pogled od napred i gledamo na desnu nogu. Jel tako? Slično kao na ovoj slici ovdje. Super. Daj mi olovku. Ok. I sad tu ono što nam slijedi iduće je moramo imenovati sve to. Pa tako tu moramo napisati da je ovo ligamentum inguinale. Tu moramo napisati da je ovo musculus adductor longus. Sad sam koji doktor kaže, uzmite ovo i bit će vam bolje. Doktorski rukopis, ljudi, ako vam je prelijep rukopis, morate poraditi na tome, ne možete biti doktori s lijepim rukopisom. Gledajte se na mene. Ovo je M. sartorius. I kad tako lijepo napišemo, ljepše nego ja, da bude čitko, mi smo napravili omeđenja regije, imenovali smo ih i dali smo orijentaciju za samo ovoga regiju. Ono što vam zadnje slijedi, to su nam sadržaj te regije. Sad ću čak moći mijenjati malo i bojice. Znači, prvo nam ide vena, pa nam ide arterija i zadnje kaj nam ide nervus femoralis. Isto kako smo morali imenovati za omeđenja, moramo imenovati za ovo. Tu moramo napisati ovo vena femoralis. Ovo je arterija
i ovo je nervus. I evo ga, to je to. To je naša regija. Ovoga, kak se zove, ajmo sad mi provjeriti da li smo mi uvrstili sve što bismo trebali uvrstiti. Ako već niste, odite na svoje obavijesti koliko ima ispitima, obavijesti docentice Bičanić i tu smo dobili zapravo karticu gdje nam se opisuje šta sve sadrži uspješna skica. Ajmo to otvoriti. Dakle, kako da si sad ja ovo, ajmo, dajte mi sekundu. Sad sam se izbrisao slučajno skicu, ali nema veze. Idemo vidjeti šta se tu traži od nas. Dakle, povećaj mi ovo, odlično. Dakle, uspješna skica označava orijentaciju na samoj skici. Znači, to kad smo pisali superiorno, inferiorno, medijalno, lateralno. Topografski odnosi su usklađeni sa orijentacijom. Znači, ovo kad sam ja nacrtao, stvarno mi je superiorno bio ligamentum inguinale, stvarno mi je medijalno bio musculus ovoga adductor longus, stvarno mi je lateralno bio ovo. To sve štima, tu su mi 2 boda. Omeđenja smo isto tako imenovali, ne samo prikazali kao taj trokut, nego smo ih imenovali. Sadržaj smo prikazali, tu smo imali venu, arteriju, nervus. I to je sve što se nalazi u trigonum femorale, pa smo i to ispunili. Ispravno prikazuje sadržaj smo rekli, imenovati treba. Znači ovo je nervus femoralis, ovo je arterija, ovo je vena. Ako smo tu sve napravili, dobit ćemo maksimalan broj bodova. Zadnja stvar koja nam je bitna je da prikazujemo međusobne odnose struktura. Vena mora biti medijalno odnosno na arteriju. Nervus mora biti lateralno od arterije. Takav je uvijek poredak u trigonum femorale i tako to treba biti na našoj skici. Ako to fulamo, gubimo bodove. Isto tako je bitno da smo arteriju i venu nervus skicirali supero-inferiorno, da idu ovako. Tipa ne ide arterija, ajmo sa crvenu boju, ne ide arterija kroz tu regiju ovako. Mi bismo prikazali arteriju, to je dobar sadržaj, ali nije ispravno ovoga usmjerenje, niti odnos sa drugim strukturama. Tako da na to moramo paziti. I evo ga, sad ću si opet ja sve to obrisat. I sad ćete zapravo skužiti da zapravo u 6 poteza, naravno bez pisanja imenovanja struktura, završimo cijelu regiju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, naravno treba staviti orijentaciju, treba imenovati i to je to. To vam je trigonum femorale. I eto ga, nadam se da vam je sad bilo jasno kako se radi ova skica. Za koju god drugu regiju da dobijemo ovoga, da je trebamo skicirati, a sav popis nam se nalazi ovdje, to su ove naše regije, za veliku većinu njih možemo naći ovdje, ne ovdje, nego, bear with me, nego ovdje možemo naći njihova omeđenja. Femoralni kanal, tu jasno piše ovoga šta mu je omeđenje, kako mu je tok, medijalno, lateralno, bla bla. Isto za poplitealni kanal, šta su mu omeđenja, kako prikazati. I naravno kad čitate ta omeđenja, nemojte samo zamišljati, ok, superiorno i kaj onda inferiorno ovako. Slobodno si otvoriti neku sliku. Većina tih slika koja će nam pomoći da si malo vizualiziramo, se isto nalazi na LMS-u. Nalazi se, evo ga, kad odemo na A1, evo nas tu, u ovom folderu. Tu imate dobre neke slike za zamisliti si. Naprimjer, mi smo imali sada, kako se zove, natkoljenicu. Ovo bi biva primjer poprečnog presjeka. I tu zapravo već možemo prikazati i ovaj aduktorni kanal lagano, na primjer. Tako da si ovo možete pomoći skupa sa ovime. Nećemo sve tu naći, ali velika većina da. Ako neka regija nije ovdje navedena, ispitujemo je. Na primjer, tu nam je bila regio femoris posterior. Nema je ovdje. Ono što nam je bitno je da znamo koje su nam ovoga strukture se tu nalaze, a znamo da nam se straga nalazi ischiadicus i tek skroz dolje distalno se pojave arterija vena poplitea, da znamo skicirati mišiće i da to prikažemo lijepo. Koje su granice, sad tu malo manje bitno, jer nisu navedene jasno ni ovdje, ni u udžbeniku. Ono čim si možemo pomoći su nam ovoga disekcijski priručnici. Jer smo na disekcijskom priručniku vidjeli kako izgleda noga, ovo je pača, odnosno konjska noga, nema veze, kopito. Ali dakle, ako je ovdje gluteus, znači tu nam počinje regija, završava negdje kod koljena. I to nam možemo reći da nam je to regio femoris posterior, tu nam idu 2 mišića medijalno, 2 mišića lateralno, a između nam prolazi živac ischiadicus. Tako otprilike. Ako nešto slučajno ne bude jasno,
tipa probali ste, ali niste uspjeli naći, slobodno mi se obratite. Ono što je bila dobra stvar je da ste vi u svojim radnim listovima dobili već sve tokom nastave, smo obrađivali sve ove tu regije i u radnim listovima ste već dobili zapravo upute što očekujemo. Tako da ako slijedite upute i tamo on kaže prikažite mi stražnju regiju natkoljenice, pokažite mi mišiće koji se nalaze, šta tu prolazi, bla, bla, bla. Vi ćete znati, aha, trebam pokazati i mišiće i tog živaca, najbolje da naravim pogled straga i da nacrtam se to kako izgleda. Eto ga, tako da, tako se općenito rade skice i nam se da će vam biti jasno. Mi ćemo proći sada još jednu skicu, zato što sam dobio upit ovoga, kako se zove, dobio sam specifično pitanje, idemo ga otvoriti. Dakle, kako se skicira regio antebrachi anterior i antebrachi posterior. Pa idemo sada to prikazati, samo da nađemo to u našim radnim listovima. Evo ga, pronašli smo. Dakle, to nam je bilo u sklopu vježbe 16. To smo radili zapravo ovaj tjedan. Nam se će video izaći sutra, dok je nedjelja, pa da ćemo moći to prikazati ovaj tjedan. Otvorimo taj problemski zadatak, radni list, ispričavam se. Tu su. Idemo naći regio antebrachi anterior i posterior. To nam je bilo pitanje, jel tako? Samo da provjerimo. Antebrachi anterior i posterior, tako je. Ok. Dakle, idemo naći koji su nam upute ovdje bile. Da regio antebrachi anterior nas pita ovako. Skicirajte mišiće koji omeđuju žljebove sulcus antebrachi medialis i sulcus antebrachi lateralis. Dobro. Koje strukture se nalaze u tim žljebovima? Ok, štima. I mišiće između kojih prolazi medianus. Može. Ok. Kako da ja znam granice sulcus antebrachi medialis i lateralis? I sada bi svima vama trebala ovako jedna žaruljica popnuti gore. Aha. Trebam otvoriti dopune. Donde esta dopune? Dopune su kada odemo znači na anatomiju, obavezni nastavni materijali i tu su nam. Vola. I sada nađemo brazde podlaktice. I to vam kaže ovako. Lateralna brazda sulcus antebrachi lateralis, ovo su omeđenja. Medijalna, dobro. Znači ja moram prikazati zapravo jedno, da se pomognemo malo, moram pokazati brazde koje putuju ovako po podlaktici. Ajmo to pokušati malo smislenije prikazati. Dakle, brazde idu ovako po podlaktici. Dobro, onda će biti najzgodnije koristiti ne presjek, nego prednji pogled. Mi možemo koristiti presjek, ali ja preferiram prednji pogled, sad ću vam pokazati i zašto. Idemo na našu skičicu. Evo nas. Ok. Dakle, sada to trebamo skicirati na podlaktici to sve. Ja si skiciram cijelu ruku, iako mi nikad prsti dobro ne ispadnu, ali to je manje bitno. Znači ovdje nam je lakat i sad trebamo skicirati omeđenja. Znači ako je ovo medijalno, ovo je lateralno, tako da ovo treba zapravo biti palac, čak mi je dobro ispao veliko. Ovo je proksimalno, ovo je distalno i znači da će ovdje biti medijalni žlijeb, ovo će biti lateralni žlijeb, jel tako? Ajmo na brzinu si ponoviti koje su omeđenja. Od medijalnog žlijeba su nam flexor digitorum superficialis lateralno, a medijalno flexor carpi ulnaris. Ako se sjećamo dobro, taj mišić nam polazi flexor carpi ulnaris sa medijalnog epikondila. Tako da će vam počinjati negdje ovdje i ići će ovako. Pa hajmo ga tako iskicirati onda. Crvena boja za mišić. Dakle, taj mišić nam ide ovako. Dok nam je duboko omeđenje, flexor digitorum superficialis, koji ipak ne počinje sa epikondila, nego tu između radiussalne membrane interosa otprilike. I ovako ide on. Dobro. Između njih se nalazi žlijeb, sulcus bicipitalis medialis. Naravno, mi moramo imenovati da je ovo tu kako se zove, brachiradialis, da je ovo, ispričavam se, da je ovo flexor carpi ulnaris, da je ovo, kako se zove, flexor digitorum superficialis. Sad neću trošiti si prostora na skici, ali znači svaku strukturu koju skiciramo moramo imenovati. I sad crtamo sadržaj. Šta se nalazi unutra? Unutra se nalaze, sad da provjerim jel to piše ovdje. Ne piše. Aha, piše da se tu nalazi ulnarni žilno-živčani snop, a ovdje je radijalni.
Šta to znači u suštini? Da se tu nalaze arterija, vena i nervus ulnaris. Dakle, imamo arteriju ulnaris, imamo venu ulnaris i imamo nervus ulnaris. Vaša skica će biti puno ljepša nego moja, to se već ne brinem. Moja koji Simpsona, doslovce su žuta kože. Evo ga. I šta ostaje naravno je imenovati svaku tih struktura. Povući crtu i reći ovo je arterija, ovo je vena, ovo je nervus. Isto moramo napraviti i za ovoga lateralni dio. Tu su nam sada omeđenja drugačija. Sada će nam tu medijalno omeđenje biti musculus flexor carpi radialis, a lateralno musculus brachioradialis. Flexor carpi radialis također polazi sa medijalnog epikondila, pa ćemo to i prikazati na našoj skici. Dakle, odavde polazi mišić koji ide ovako do ovdje, a brachioradialis počinje sa lateralnog epikondila i ide ovako. Između njih se nalazi ovaj tu žlijeb. Dakle, će nam biti succus bicipitalis lateralis i tu opet ide arterija i vena ovoga radialis. I sada moramo paziti, nervus radialis također, ali to je samo ramus superficialis. Dakle, kad označavamo ovaj živac, napisat ćemo nervus radialis, ramus superficialis. Zadnji zadatak koji je bio na radnom listiću je da ovoga skiciramo, imenujemo mišiće između kojih prolazi medianus. Ovo je bio flexor digitorum superficialis. Ono što još moramo skicirati je flexor digitorum profundus. Njega možemo ovako dublje tu naznačiti. Napišemo da je ovo superficialis, ovo je profundus. I ih tu možemo uzeti i napisati između njih prolazi medianus. I čak možemo skicirati medianus koji ovako ulazi između njih. I onda zapravo on tu nestaje. Jer je prošao ispod superficialisa, a na profundus se nalazi. Znači, to su ta dva mišića i medianus putuje između njih. I evo ga, to je succus antebrachi anterior. Ja se pričavam što je skica jako ružna, ali nam da ako ste išli step by step, kako ste me slušali, da ste me mogli pratiti. Ako bi to trebalo ponoviti, nek mi se slobodno neko javi, pa ćemo to skupa još sigurno ponoviti. Ali evo ga, to je bio anterior. Idemo još na posterior. Dakle, ovo je carpalis, nama treba zapravo, ovo nam je lagano, carpalis na primjer, tu trebamo nacrtati karpalni kanal, opet odemo na dodatne dopune i sve to. Tu nam se nalazi ovoga u 3-5 odjeljku ovoga za karpalni kanal, ovoga njegova omeđenja, šta mu je krovno, bla bla. Ako odemo ovoga, samo mi dajte sekundu da nađemo to, ako odemo u onu mapu, tu možemo čak naći lijepu sliku za karpalni kanal, odemo tu, evo ga, to već imate primjer skice, tu imamo i karpalni kanal i ulnarni kanal, sve na jednome. Dobro, ono kaj smo rekli da nas zanima je zapravo regio antebrachi posterior i regio carpalis posterior. Šta nam to podrazumijeva? Dakle, treba pokazati mišiće stražnje strane podlaktice i treba prikazati kako njihove tetive prolaze kroz ekstenzivne kanale, te koja tetiva kroz točno koji kanal. Da bismo mi ovo bili u stanju skicirati, mi moramo razumjeti jednu stvar, a to je koji su nam to ekstenzivni kanali, jel tako? Pa bear with me, idemo to naći u dualeu. Pauza dok nađe. Evo nas. Dakle, ovako, otvorimo naš duale raje. Tu nam je stranica 496. Znam brojeve, bravo ja. Dakle, tu možemo vidjeti stražnje i ove lateralna skupina mišića podlaktice. Svi ti mišići eventually završavaju na prstima, mimo ovih koji završavaju samo sa karpalne strane i extensor carpi ulnaris isto tako završava na karpusu, sve ostalo ide na prste. Znači, svi mišići podlaktice sa stražnje strane, mimo supinatora, moraju proći kroz karpalni dio da bi došli do svojih hvatišta, ali tako. Tako da zapravo, ako gledamo, mišići se nalaze na podlaktici, a njihove tetive prolaze kroz karpus, odnosno pešće, zapešće i tako dalje. Tako da ova skica se zove regio antebrachi posterior skupa sa regio carpalis posterior. Dakle, vidimo da su to ti mišići i njihove tetive prolaze ovako tu. Ako odemo par stranica niže, odnosno 4 stranice niže na 500. stranicu, tu možemo vidjeti kako to izgleda. Znači, ovo nam je pogled straga, ovo je napred, ovo je karpalni kanal, a ovo su nam ti ekstenzorni kanali. Dakle, šta se događa? Tetive kako prolaze prema šaci. Znači, tetive nam prolaze prema šaci. One polaze sa stražnje strane radiusa i ulne. Radius i ulna tu sa stražnje strane imaju ovako žljebove po kojima tetive mogu proći. Oni nam služe kao ima reći neko njima dobro uporište, oslonac da ne bježe lijevo desno. Ali također kada se nama šaka ekstendira, kad napravimo ovo, kada se dogodi ekstenzija,
to je kretnja ta. Bolje govoriti palmarna fleksija, dorzalna fleksija. Da nam sad te tive ne iskoče van, tu imamo jednu strukturu koja ih sve drži na okupu. Pogledajmo na slici, više ne gledate mene, slika. To je ovo tu. To je ekstenzorni retinakulum. On nam drži tetive da nam ne iskoče van. I dakle, sad imamo te žljebove na kosti skupa sa ekstenzornim retinakulom na vrhu, dobili smo kanal. Takvih odvojenih kanala ovdje imamo 6 komada. I to vam vas jasno piše kroz koji karpalni kanal prolazi koji mišić. Isto tako imamo i par stranica niže, na stranici 503. Ako napravimo presjek, to ćemo vidjeti ovako. Dakle, ovo su nam radius i ulna, ovo su ti žljebovi na njima, ovo gore je retinakulum, ekstenzorni i ovo su ti kanali. Idemo od lateralno prema medijalno, zato što nam je palac zapravo u anatomskom položaju. Kad se ustanemo, palac nam se nalazi, sad da ja dođem u kadar, palac se nalazi lateralno, ali tako, u anatomski položaj. Tako da čak i ako ruku stavimo u pronaciju i da gledamo kanale, opet je to lateralno. I znači prvo će biti ovoga kanali za mišiće palca, pa za ove ekstenzore iz brachioradijalne skupine, opet palac, svi ostali prsti, mali prst i carpi ulnaris. Idemo to pogledati i na skici gore koju smo imali. Dakle, vidimo, prvi kanal su ova dva mišića koji idu na palac, to su abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Zatim kroz drugi kanal se tu uguraju druga dva mišića, to su extensor carpi radialis longus i brevis. Pa treći kanal ide ovako popreko, to je extensor pollicis longus. Onda je sve ostale prste, extensor digitorum, extensor indicis skupa. U peti ide za mali prst, extensor digiti minimi. I šesti nam je onda extensor carpi ulnaris. Idemo to pronaći ovoga i na ovoj slici gdje smo imali te lijepo mišiće, sve da ih možemo obratiti pažnju. Dakle, vidite, ovo će biti prvi kanal, ovo tu dvoje, ova dvojica. Ova dva mišića su se ugurala u drugi kanal i tek onda ovaj dođe u treći. Jer vidite, ovo je prvi kanal, sad vidite ovaj žljeb ovdje, taman će tu biti žljeb za drugi kanal. Onda ovdje treći, a extensor indicis ide skupa s ovim tu, u četvrti kanal. Zatim je peti za mali prst i šesti ovaj tu. Kako to skicirati? Ajmo skupa. Idemo si naći to na našim radnim listovima. Dakle, opet moramo naravno paziti na orijentaciju. Što je proksimalno, što je distalno. Znači, proksimalno, distalno. Sada, kako to napisati? Ono što je problem je što će nam ruka biti, znači gledamo ruku od straga. Ako ćemo gledati ruku od straga i nećemo raditi pronaciju, znači samo ćemo gledati ruku od straga, onda se nećemo zbuniti. Tako je najbolje napraviti. Zašto to kažem? Iako je ruka u pronaciji, malo ćemo se zbuniti što je medijalno, što je lateralno. Ajmo mi raditi bez pronacije, ruka je u supinaciji, pogled straga. Znači vi ćete reći ovo je pogled straga, ruka je u supinaciji, ovo je lateralno, ovo će biti medijalno, ovo će biti lateralno. I onda nam je od straga lateralno palac, jel tako? Tako da će nam tu biti palac, tu će nam biti mali prsti svi do reda. Nema veze, ispričavam se. I sad skiciramo te mišiće. Dakle, u prvom kanalu su nam bili abductor pollicis, extensor pollicis brevis. I to napišemo prvi kanal i imenujemo mišiće. Onda drugi kanal je išao ovako. Tu su bili extensor carpi radialis longus i brevis. Imenujemo ih i napišemo da je to drugi kanal. Treći je ovako išao odavde, extensor pollicis longus. Četvrti je išao extensor indicis i extensor digitorum općenito. Znači ovi su išli skupa. Peti i onda extensor digiti minimi i šesti extensor carpi ulnaris, znači 5 i 6. Vi gledate ovo moj skici, mislite pa šta? Ali da vam je jasno kako smo, sekundicu mi dajte, kako smo, da mi ne radim, kako smo i sad mi je nestala skica, krasno. A da vam je jasno kako smo iz ovoga bili dobili moju skicu kad premotite 10 sekundi nazad. Znači bitno je da skica reprezentira ovo tu. Da vi znate reći, znam da mi prvi kanal idu ova dva, pa dođu onda ova dva, pa dođu ova dva, pa dođu ovi. Ono što je nespretno na ovoj stranici duale je što su nam mišići razdvojeni, jel tako? Ali sigurno sam da u atlasu postoji neka slika gdje je to sve spojeno skupa, pa ćete tamo moći vidjeti lijepo prikazano. Meni bi bilo zgodno da je ova slika malo veća, pa da vidite sve skupa, ali nažalost vidimo samo krajeve tih mišića.
ali tu jasno vidimo kako nastaju ti kanali. Tako da eto ga, tako bi bila skica regio brachioposterior, antebrachioposterior i regio carpalis posterior. Nadam se da sam i tu pomogao. Sada ja napravim check dok me vi slušate. Dakle, molili ste me za skice, ja sam znam da sam pomogao. Dakle, bitna stvar je orijentacija uvijek, koje su granice regije, granice ćete najčešće naći na dopunama, eventualno će biti to neka regija koja nema jasne granice, kao na primjer regio femoris posterior, pa ćete reći da je tipa ide ispod gluteusa, ide do početka koljena, to je na primjer opisano i u našem disseksijskom priručniku. Nakon toga imenujemo sve te granice, pokažemo strukture, imenujemo strukture i još čitamo naravno upute, kako smo imali ovdje upute da prikažemo ekstenzionalne kanale, da nešto ne preskočimo. I ja se sada nadam da ćete vi biti u stanju reproducirati svaku od tih skica koje sad vas traži. Ako nešto bude nejasno, slobodno me pitajte. Bilo je i upita ovoga da li vi možete meni poslati vaše gotove skice, pa da kažem da li je to ok ili nije. Ako stvarno imate pitanja, možete mi poslati skice, ali nemojte sličiti ako ja sada dobijem u jednom komadu 50 skica odjednom, pa ne stignem baš sve odgovoriti brzo. Tako da, samo stvarno, evo ga, ako se volite dobro s time što smo vam rekli, ako usporedite svoju skicu s onim što se nalazi u atlasu, u udžbeniku i tako dalje, ja vjerujem da će vaša skica biti dobra. Ako i dalje postoji nedoumica, možete mi poslati. Dogovorili smo se. I dobili smo još samo jedan upit, pa ajmo to prikazati na brzinu. Pitanje je bilo kako označavati terminalne ogranke na skicama. I to vjerujem da je bilo više čak ne za skice topografskih regija, nego za skice arterija. Na primjer, ajmo proći arteriju brachialis. Arterija brachialis nastaje iz arterije axillaris. Dođe u lakatnu jamu, podijeli se na dva terminalna ogranka. I tipa sad bi onda ovdje profunda brachi, pa kolateralne, ulnaris superior, inferior i tako dalje. To bi sve bili kolateralni ogranci. I vi morate napisati da je ovo arterija profunda. Znači, inače ružno pišem, još mi je teže smišem. Profunda brachi i tako dalje. Ovo je kolateralis blaba. Pored njih napišite K kao kolateralni. Ovo isto K je kolateralni. A onda ove dvije, ovo je medijalno, ovo je lateralno, ovo je medijalno, onda će ovo biti arterija radialis, to je terminalni ogranak, pišemo slovo T. Ovo je arterija ulnaris, to je terminalni, pišemo slovo T. Što zapravo znači terminalni ogranak? Nakon što je taj ogranak nastao, nestala mi je arterija brachialis. I nastaju su ove dvije. Na primjer, arterija brachialis je terminalni ogranak od arterije, ajmo reći da je ovo arterija axillaris bila, arterija axillaris, iz nje je nastala arterija brachialis. I kad je ona nastala, arterija axillaris je nestala. Arterija axillaris isto imala par kolateralnih ogranaka i pošto arterija axillaris ima samo jedan terminalni ogranak, čim ona da taj jedan terminalni ogranak, nakon njega nastaje arterija brachialis. Za razliku od toga, arterija brachialis ima dva terminalna ogranka, kao ovako račvanje. U trenutku kada se ona račva, nastaje terminalni ogranci i ona nestaje. Ali tipa ovo trenutak kada je ona dala svoj zadnji kolateralni ogranak, ne znači da je ona prestala biti ona. Jer još uvijek do tog trena nije dala svoja dva terminalna. Tek kad se račvala su oni nastali. Eto ga, tako ja se nadam da sam time odgovorio uspješno i na to pitanje. Tako da evo, to je bila pomoć oko skica. Ispričavam se što sam se razdužio, ali mislim da je bolje dati puno konteksta i puno primjera, makar vam bio dosta, makar me slušali na 2 puta, iako ja i ovako previše brzo pričam, nema veze, imat ćete malo Busta Rhymes kind of vibe. Nam da sam vam pomogao. Tako da time smo završili sa skicama. Ali idemo dalje ostati u sličnom mindsetu, idemo malo govoriti o topografskim regijama i tu pitanjima koje smo dobili. Hello, pozdrav. Nastavljamo dalje s videom. Ja sam malo, ajmo reći, naglo rekao da smo završili sve što se tiče skica, jer zapravo kad pogledamo pitanje koje sam si ja odvojio kategoriju topograf, ja se opet donekle malo nadovezujem na skice, ali nema veze. Pa krenimo onda redovno s topografijom. Prvo pitanje koje sam dobio je bilo šta je to fossa axillaris, odnosno da li su fossa axillaris i regio axillaris isto. Ajmo to ovako razmotriti. Ovo je jedna dobra slika presjeka gdje se vidi zapravo pazuh
Znači pazušna regija ova tu koja se nalazi zapravo između pectoralisa i latissimusa. I to je lijepo, možete vidjeti omeđenja fossa axillaris, prijeda nam je pectoralis, traga su nam zapravo, kako se zove, teresi i latissimus, ne? Medijalno omeđenje su nam rebra, odnosno serratus anterior, lateralno nam je humerus i ove sadržaj fossa axillaris. Znači fossa je neka ova udubina između svega ovoga. Dok bi regija bila sveukupno, ako brojimo malo i ovo ispred, malo i ovo iza, koža, sva ova meka tkiva, to je sve skupa regija. Dakle, da regio je širi pojam. Dakle, u regiju uključujemo ovoga i sve ovo okolo. Na primjer, ako odemo na ovu našu skicu, baš bi ovdje tu bio regio axillaris, ovako di pripada nam pazu. Dok bi fosa bila sam taj prostor unutar toga. Sličan primjer možemo doći na laktu. Dakle, regio cubitalis je cijela regija lakta. Znači, to bi na ovoj našoj skici ruke bila ovo je stražnja, ovo je prednja kubitalna regija, regio cubitalis. Dok je onda fossa cubitalis neki prostor unutar regio cubitalis, fossa kao udubina, ne? Tako da, na primjer, kad skiciramo da fossu cubitalis, nju skiciramo da ga se nalazi između zapravo lateralno će nam biti, da se sad ja orijentiram, ajmo staviti da je ovo lateralno, ovo medijalno, tako da mi je tu desna ruka, znači medijalno će nam biti musculus pronator teres, lateralno će nam biti zapravo ovoga brachioradialis i gore će nam biti linija koja ide, znači ako je ovdje humerus, tako ide humerus, ovo je linija koja ide između epikondila, to se zove ovoga linea epicondylaris, ili tu možemo reći da nam je gornje omeđenje i biceps brachi, i tako dobijemo omeđenje od ovoga tu, znači ovo je superiorno, inferiorno, ili ti proksimalno, distalno. Ovim tu dobijemo omeđenja fosse cubitalis. Dok bi regio cubitalis, onda zapravo bilo sve ovo. Dodali smo sada ostatak, kožu okolo toga i zapravo ovo je sve onda regio cubitalis, unutar kojeg se nalazi fossa cubitalis, u kojem da moramo skicirati naravno arteriju brachialis s terminalnim ograncima i prateću venu. Tu će nam ići naravno i nervus medianus, a ovdje dolazi nervus radialis koji studira na ramus superficialis, ramus profundus je tu. Ulnarisa ne vidimo. Evo ga. Dakle, to je razlika fosse cubitalis od regio cubitalis, isto je za fossu axillaris i regio axillaris. Nadam se da smo to uspjeli sada ovoga kako se zove objasniti. Ajmo vidjeti kad nam je bilo iduće pitanje. Samo da se ja malo snađem s ovim sharingom jer me malo zeza ovaj Zoom. Kako skicirati sucus bicipitalis medialis i lateralis? To mi je dobro pitanje i drago mi je da ste pitali jer tu znam da često bude malo nejasnoća. Dakle, idemo vidjeti što se nas traži u radnim listovima. Otvorit ćemo ga dakle ovdje. Dakle, ovdje kaže da skiciramo te žljebove, navedemo strukture koje omeđuju te žljebove i strukture koje se nalaze unutra. I onda od svih tih struktura koje zapravo probijaju njih. Ajmo krenuti redom. Dakle, sucus bicipitalis medialis i lateralis nam spadaju u brazde nalaktice. Ajmo si malo to napraviti mjesto da ljepše vidimo. Znači tu se vidimo sva omeđenja i sve to. Tu si možemo pomoći zapravo sa ovom slikom. Tu su nam slike. Idemo znači presjek nadlaktice. Evo ga ovdje. Dakle, ovdje smo presjekli nadlakticu, ovo je sprijeda pa će nam tu biti mišići fleksori. Ovdje smo sjekli dosta distalno ispod hvatišta brachioradialisa, tako da, ispričavam se. Znači ovdje smo sjekli dosta distalno ispod hvatišta koraka brachialisa, tamo to završava i pojavlja nam se već musculus brachialis. Ovo je biceps, straga nam je triceps, caput longum, mediale, laterale. Kako znam da je ovo medijalno, ovo lateralno, jer je ovo sucus bicipitalis medialis u kojem je hrpa struktura, ovo će nam biti sucus bicipitalis lateralis. Tu nešto i nedostaje, to ćemo sve ispričati. Dakle, šta se događa ovdje? Ovdje se možemo nadovezati i na zapravo skicu koja prethodi ovome, a to je općenito skica za, kako se zove, regio brachialis. Dakle, tu kaže da skiciramo fasciju brachi i njezine pregrade. Fascija brachi je zapravo ona fascija koja nam prekriva cijelu nadlakticu, skroz sa svih strana. Tako da nam je cijela nadlaktica omotana sa tim veznim tkivom fascijom koja to drži sve na okupu. A zatim ta fascija daje dvije pregrade ovako poprečno, tu i tu. To vidimo jednu pregradu ovdje i drugu pregradu ovdje, koje nam onda zapravo prostore nadlaktice dijeli na dva dijela.
na ovaj prednji odjeljak, koji nam je znači fleksorni odjeljak, i stražnji koji je ekstenzorni. To su nam takozvani kompartmenti. I sada onda unutar tih kompartmenta se nalaze mišići. Kompartmenti su bitni zato što ako se tu dogodi neko krvarenje, tipa pukla ova neka mišićna arterijica, ne može se to više nigdje širiti, jer tu naprijed nam smeta fascija brahi, tu lateralno smeta fascija, straga nam smeta i septumi. Tako da to sve ostaje u tom prostoru. I onda strukture koje se nalaze u ovom prostoru, na primjer musculus, ovaj nervus musculocutaneus, može biti priklješten od tog procesa. Ono što mi moramo napraviti u klinici je razrezati fasciju, napraviti fasciotomiju tako da otpustimo pritisak. Tako da jako je bitno da shvatimo ovoga načelo kompartmenta, da su nam se mišići i te strukture nalaze u tom odjeljku između septuma i same pregrade. Tu ih imamo dakle dva. Ok, i sada se tu pita gdje se nalaze sulcus bicipitalis medialis i lateralis. Ima jedna jako zgodna slika, da vam to pokažem. Dakle, vidite ovo tu. Otvori sliku na kartici. Ispričavam se na lošoj kvaliteti. Možda treba prvu sliku otvoriti ovako, pa ne, samo će dugo trajati. Nema veze, ono što ste treba vidjeti se vidi. Dakle, između prednjeg i stražnjeg odjeljka taman postoji kao neki žljebić. I nam ti odjeljci dolaze ovako jedan preko drugoga. Tu imamo ovako izbučenje bicepsa, imamo tricepsa i taman tu između njih se stvara jedan žljeb. U tom žljebu se nalaze sve ove strukture. To je taj sulcus bicipitalis medialis. Isto se nalazi s lateralne strane, samo što tamo imamo puno manje struktura. Koje su to strukture općenito? Dakle, možemo to provjeriti ovdje. Tu su nam omeđenja i tu su strukture u proksimalnom i distalnom dijelu. Lateralno, ono što nemamo na ovoj skici pa bih ja htio dodati, su nam nervus cutaneus antebrachilateralis i vena cephalica. Ajmo sada naučiti nešto. Dakle, ako imamo neki kutani živac koji nervira kožu, on će nam uvijek biti izvan fascije. Zato što on mora inervirati nešto što se nalazi superficijalno, odnosno površne fascije, a to je koža. Tako da ćemo njega vidjeti na skici, njega se čak tu vidi. Ovo bi bio taj cutaneus antebrachilateralis, s tim da bi on trebao biti ovdje zato što nam se tu nalazi taj sulcus, ali nema veze sada. Ono što imamo ovdje je i vena cephalica. Za nju također znamo da je površinska vena, ako znamo općenito o venama gornjeg uda, znamo da to spada u površinske vene, tako da tipa tu venu bi također trebalo skicirati u ovom sulcusu. Tako da dobro skiciran ovaj sulcus bi izgleda ovako. Tu imamo nervus i tu imamo i venu. I naravno oboje značimo da pišemo je vena cephalica i ovo je nervus cutaneus nije antebrachi nego brachi lateralis. I to bi nam bio on taj sulcus bicipitalis lateralis, dok bi nam ovo bio medialis, pa ćemo tu imati arteriju i venu brachialis, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus musculocutaneus. Uz to, obratimo pažnju još na ovdje, tu nam se također nalaze i dva kutana živca i distalno ćemo imati i venu baziliku prije nego što je ušla. Na primjer, ova tu skica ovdje koju mi gledamo, samo da se ja snađem, oprostite, malo me za screen share. Daj mi da pokažemo tu. Dakle, ovdje imamo sve osim tih živaca površinskih. Čak imamo ovdje i venu baziliku jer je ovo distalno. Proksimalnije će ona probiti fasciju ulice u venu brachialis. Ali evo ga, ovdje što nam fali na ovoj skici da bismo trebali prikazati su dakle nervus cutaneus brachi i antebrachi medialis. I tako smo kompletirali sve. Da sada ja to pokažem na jednoj lijepoj skici. Htio sam zapravo izbrisati sve. Idemo otići na naš radni listić pa da to prikažemo na lijepoj skici. Opet malo mene gledati dok se ja snađem sa screen shareom. Ajme da odem na ovo tu. Odlično. Dakle, regio brachialis, odnosno sulcuse. Ja stvarno mislim da će ovo biti puno lakše prikazati tako da zapravo napravimo poprečni presjek. Tako da ćemo napraviti, ajmo sa ljepšom bojicom. Ok. Ovo će biti humerus. Posteriorno, anteriorno, medijalno, lateralno. Ako je ovo sve fascija brahi, onda će ovo biti septumi njeni. Imamo sada i kožu. Čisto da imamo prostor između fascije i kože. U sulcusu bicipitalisu mediali su ovako tu.
to možemo to još malo praviti prostora, će se sada nalaziti arterija i vena brachialis. Nervus muscocutaneus će tako tići još malo medijalnije, tu je nervus medianus i tu je nervus ulnaris, a izvan fascije, znači površnije ili ti epifascijalno, će se nalaziti nervus cutaneus brachii, antebrachii medialis i vena basilica. Znači, ovo nam je presjek distalno. Dok će nam se s ove strane nalaziti vena cephalica i kako se zove nervus cutaneus brachii medialis. I još jedno, kaj treba sad naznačiti ovdje, koje od tih struktura probijaju pregrade septum intermusculare brachii mediale laterale. Medijalnu pregradu će nam probijati nervus ulnaris, zato što će nam, ajmo ga tu prikazati, to je ovaj tuživac, jel tako? Nervus ulnaris. Zato što će nam on u svojem toku prema dolje probiti pregradu i doći straga. Znači on će otići iz prednjeg odjeljka u stražnji odjeljak, tako da je probio ovako pregradu. I na kraju će nam on završiti, kak se zove, iza medijalnog epikondila. Znači on će proći iza ovog epikondila. Idemo ga naći ovdje. Vidite kako je prošao ovako, idemo otvoriti tu slikicu. Vidite kako je on prošao ovdje iza tog epikondila. Tu je bio sve tu probio ovdje septum otprilike ovdje i sad završio straga pa se opet vraća napred. Iza epikondila je i to je ono kada se nabijete ovako tu ruku pa vas onako živac, vi ste se nabili ulnarisa. I tamo izgubite ova dva prsta onda, zato što ulnaris baš njih inervira. Mali prst i prstenjak. To je to. Tako da treba njega označiti za ovoga kako se zove za medijalnu pregradu, a lateralnu pregradu probija jedan živac koji uopće nije unutar sulkusa. To je nervus zapravo radialis, koji nam se nalazi zapravo ovako tu duboko između humerusa i dvije glave, kako se zove, kriva boja, između dvije glave tricepsa u radijalnom kanalu. Radijalni kanal nastaje tako da imamo žlijeb ovdje i glave tricepsa ga prekrivaju i tu imamo onda nervus ovoga ulnaris. Ispričavam se, onda tu imamo nervus radialis. I u svom toku prema distalno će nervus radialis ići prema lateralno i će probiti ovu pregradu i doći će napred. Tako da možemo značiti nervus radialis kao strukturu koju probija lateralni septum. I tako bi izgledala skica ove regije. Opet ono što je bitno je naznačiti svaku strukturu. Ja sad nisam, da uštedimo na vremenu, ja ne gledate moj ružan rukopis, ja nisam sada sve označavao, ali tako bi to išlo. Super. Ajmo sada vidjeti što smo još trebali reći za kak se zove topografiju, kaj je bilo od vaših pitanja. Ok. Što se treba vidjeti na nekim skicama, na primjer glutealna regija? Dakle, ajmo vidjeti imamo li sve u dopunama, odnosno u dodatnim tumačenjima. Idemo se malo zoomirati. Ima li tu glutealna regija? Upsi, nema. Ok. Ajmo onda otvoriti dissekcijski priručnik koji smo imali taj tjedan. Nešto će nam biti dubinska sekcija ovoga kako se zove ne gornjeg, trebamo donji ud. I otvorit ćemo dissekcijski priručnik. Znači za glutealnu regiju vi ste dobili bili kako se zove i radne listiće za to. Samo malo tu su. Dakle, glutealna regija. Što se od vas ovdje tražilo? Tražilo se je da prikažete glutealnu regiju bez gluteusa maximusa. U dissekcijskom priručniku to vidimo da izgleda ovako. Ovo je gluteus maximus i površinski živci. Maknemo njih. Prerežemo ovako gluteusa maximusa. I sada dobijemo strukture ispod. Dobit ćemo musculus piriformis i otvor iznad i ispod njega. Jel' tako? A to nam se tražilo i listiću. Dakle, strukture koje prolaze kroz suprapiriformni, infrapiriformni otvor i treba naznačiti triceps coxa i svezu sakrotuberale. Šta prolazi kroz foramen suprapiriforme vam piše ovdje. Arterija vena nervus gluteus superior. Prikazati ih. Kod njih nije toliko bitan odnos medijalno-lateralno. Kod foramena infrapiriforme je već bitno. Najlateralniji mora biti sciaticus, pa ide cutaneus femoris posterior, pa ide ovoga arterija i vena i nervus, naravno gluteus inferior, i najmedijalnije će vam biti vaza pudenda, odnosno nervus pudendus i arterija vena pudenda interna. I to još naznačimo onda sakrotuberalni ligament, to je musculus triceps coxa, ovako iza sciaticusa. I to je zapravo što očekujemo od vas na skici. Ovo je sve što se nalazi u tom prostoru i detaljnije od toga ne bi trebalo.
Tako bi trebala izgledati skica glutealne regije. Ok? Kod regija ruku i nogu da je lakše crtati poprečni presjek, kod kojih ne. Za ovo ne postoji točan odgovor, zato što nekome više paše uvijek crtati poprečne presjeke. Imao sam takvih par slučajeva na vježbama, ja sam rekao super, ako tebi paše, prikaži to. Ono što morate paziti je kad želite crtati poprečni presjek, da obratite pažnju da li će vam poprečni presjek omogućiti da prikažete sve što se od vas ovdje traži. Ako možete sve od ovoga prikazati tako, super. Ako u opisu skice ne piše, moraš mi pokazati pogled straga ili moraš mi pokazati poprečni presjek, onda ste slobodni napraviti kako hoćete dok god ispunite sve ove preduvjete. Tako da, ako imate neku dilemu, možete mi se obratiti pa ćemo to razriješiti, ali generalno moj savjet, nek svako za sebe nađe kako mu paše, bitno je da možete ispuniti sve ove upute sa radnih listića. Dobro, regio palmaris trebamo prikazati i regije s karpalnim kanalima smo uspjeli nacrtati srećom. Ovdje je samo pitanje da trebamo crtati žile i živce, ne treba. Jer ako se sjećamo opisa te regije, to smo imali ovdje, znači za karpalne kanale, znači sam kaže da mišiće prikažemo i kanale, tako da ne treba žile živce, ne brinite se, tu sve štima. I znači ovo zadnje pitanje mi je bilo za regio palmaris. Dakle, ako sjetimo ovoga kako se zove naše generalne skice, koji smo imali za gornji ud, sekundica, znači tu ste mi označavali regije, tipa bi bio regio dorsalis, manus, kao stražnja strana ili hrbać šake, dok je ovo regio palmaris, jel tako? Tako da skiciramo prednju stranu šake. Idemo vidjeti što se tu od nas traži u opisu regije. Označimo područje tenera, hipotenera i središnjeg trokutastog područja šake i mišiće koje tu se nalaze. Tako da ono što treba napraviti za regio palmaris je ovako, opet ne crtamo Simpsone, idemo za to boju, znači palac, ovaj, sve bolje i bolje mi ide. Palac naravno lateralno, ajmo reći smo u anatomskom položaju, ovo je medijalno, tako da ovo je lijeva ruka, i znači pogled ispred, ovo je distalno, proksimalno, i sad šta treba naznačiti? Ovdje će biti područje hipotenera, i sad treba skicirati koji su to mišići. Tu će biti znači na 4 mišića, to su ovo kako se zove abductor pollicis, flexor pollicis brevis, adductor pollicis i opponens pollicis, ako se ne varam. To su 4. Hipotenar opet imamo ovdje, ovo je hipotenar koji je vezan s mali prst, opet imamo 4 mišića, to su opponens digiti minimi, flexor digiti minimi, samo da se sjetim sada, neki ili aduktor ili abduktor. Čekajte, slučajno ste pauzirao video, ne znam kaj se dogodilo. Slučajno se dogodila pauza. Dobro smo već nazad. Naravno, znao sam da je to abduktor digiti minimi. Tako da, abduktor digiti minimi nam je bio ovoga taj 4. mišić hipotenera. I ja se pravim kuda šeram screen, a ne šeram ga. Ja nisam ed, pa ne šeram. Di mi je olovka? Ok. Dakle, palac, prsti, opet sam se vratio u loše navike. Dakle, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis i adductor pollicis koji ima 2 glave. To je tenar. I moramo znači sve te mišiće. Onda hipotenar, opet smo rekli abductor digiti minimi, opponens digiti minimi, flexor digiti minimi i 4. mišić nam je palmaris brevis. Inače, između toga biti središnji trokutasti prostor šake, gdje nam idu tetive dubokih i površinskih fleksora, i tu će ići lumbrikalni mišići, pa ih naznačimo. I šta bi još trebalo ovdje, to je više manje to. Odlično. Dublje od ovoga svega nam se nalazi interoseoaduktorni prostor, gdje nam se nalaze pak interosealni mišići koji će nam onda raditi adukciju, tako da mali prst ne treba svoj aduktor. I tako bi izgledao regio palmaris. Nadam se da vam je i to bilo sada ok. I time smo sada, ja vjerujem, riješili do kraja ovoga pitanja iz topografije. Tako da smo sada objasnili i cijelu topografiju i sve skice. I sad ćemo u idućem dijelu preći na živčani sustav, pa ćemo onda nakon toga dati Marinici riječ našoj dragoj Captain Mar, sam ću presad pokušavati.
Naša draga Marina će nam objasniti cirkulaciju i onda idemo dalje, više će nas nakon toga čekati. Ajmo dalje. Tako, do sada. Ne znamo se, naravno, nema dosade kada govorimo o anatomiji, pogotovo ne kada govorimo o našem trećem dijelu, ne ovako, nego treći dio, a to vam je živčani sustav. Tu smo dobili razna pitanja, i percepciju malo, i prekapčanja, ovo i sve tako dalje. Dobili smo neka osnovna pitanja, što mi je drago, zato što zapravo da uđemo malo u priču o percepciji i prekapčanjima, dobro da krenemo od početka, a to je zapravo neuron, općenito u živčanom sustavu i spinalni živac. Pa hajmo krenuti redom i dijelim svoj ekran da me vi možete pratiti, naravno, šta sam pripremio zapravo. Dakle, ovo tu je naš živčani sustav. Sastoji se od središnjeg živčanog sustava kojeg čine mozak i ležna moždina, dok periferni živčani sustav čine periferni živci. To nam spada 12 mozgovnih živaca ili ti kranijalnih živaca koje ćemo raditi na A3, te onda, ne znam koliko točno sad na pamet, ja mislim 33 para spinalnih živaca, koji sam sve dio perifernog živčanog sustava. Od čega je građen zapravo živčani sustav? Ne od živaca, nego od neurona. Pa hajmo vidjeti kako to izgleda skupa zajedno. Ne ovo, treba mi ovo tu. Odlično, da imamo lijepo bijelo. Ovo će biti kriva skica, nema veze, ovo je nama za objašnjavanje. Dakle, jedan neuron izgleda prosječni neuron u našem tijelu ovako. Imamo tijelo neurona, imamo nastavke koji primaju signal, imamo nastavak koji odašilje signal. Znači, signal je kao neki električni impuls. Dođe signal na njega, primimo ga, kažem, ovo moraš znati, reci dalje, i to onda dalje dođe na drugi neuron i tako se informacije širi kroz naš živčani sustav. Ovaj receptivni dio koji prima signale se zovu dendriti, to su ovi tu nastavci. Tipa kod piramidnih neurona imamo jedan ovako apikalan dendrit, još par baznih dendrita, imamo više tih dendrita. Ali svaka živčana stanica uvijek ima samo jedan akson. To je ovaj dio koji odašilje signal. Ono što se kod aksona može dogoditi je da se akson nekad zna imati ovako kolaterale, pa pomoću tih kolaterala može raditi više sinapsi. Što je zapravo sinapsa? Sinapsa je veza između jednog i drugog neurona gdje se da prenosi taj podržaj, taj električni impuls sa jednog neurona na drugi. Kako se to događa? Ne tako da su stanice dotaknute, jer ako ovo uvećamo, stanice se ne dotiču. Taman kraj aksona i početak druge stanice nisu doticaju, nego ono što se događa u sinapsi je da se otpuštaju mihurići, gdje se otpušta neurotransmiter koji se hvata za receptore i nakon što se ti receptori pobude, dogodi se, dobije se informaciju, signal i šaljemo ga dalje. To je općenito kako funkcionira naš živčani sustav. Kako mogu izgledati naši neuroni? Pa zapravo imamo ih 3 vrste. I to govorimo naravno ovisno o broju nastavaka. Znači, neuron će naravno uvijek na sebi imati tijelo. Od tijela počinjemo naravno. Oni mogu biti ovako krugli, mogu biti i ovako malo uglasti, da tako kažemo, su više kao ovalni, ili su vam vjerojatno poznati, ste već čuli, piramidni neuroni. Ako neuron ima jedan dendrit i jedan akson, imamo 2 pola. Ovo je gornji pol i donji pol, ne? Ovdje primamo prodržaj, putuje i onda se ovdje odašlje dalje. Takav neuron zovemo bipolarnim neuronom. Dakle, bipolarni neuron je onaj koji ima jedan dendrit, jedan akson i na podržaj zapravo putuje od dendrita prema aksonu do iduće stanice, do sinapse. To nam je jasno. Ako imamo više od jednog dendrita, znači tipa kad piramidni neuroni imaju i tu, onda tu imamo 2, nekad znamo ima čak još neke dodatne dendrite, to se zove multipolarni neuron, jer imamo više od 2 pola. Ovo su sve polovi i naravno opet imamo jedan akson. Opet sve ovo tu prima podržaj i svi ti podržaji se onda saljevaju prema aksonu i kad dođe do njega koji se i on uspije podražiti, onda on šalje signal dalje do idućeg mjesta, do sinapse. Ako imamo stanicu na kojoj se čini kao da ona ima samo jedan ovoga nastavak, a zapravo se na taj nastavak podijela 2 nastavka, za takvu stanicu ne kažemo da je ona unipolarna, nego ona lažno unipolarna. I zato da ima jedan pol, zapravo opet ima 2 pola. To se onda kaže pseudo-unipolarna stanica. Pseudo kao znači lažno. Tipa pseudo-znanost bi bila lažna znanost. I tako dalje. Tako da kod ove stanice ovdje, pseudo-unipolarni neuron znači imamo jedan nastavak koji se dijeli na periferni i centralni krak. Znači periferno, centralno. I signal će nam opet putovati od periferije prema centralno.
Eto ga, to je to. Onda još jedan bitan termin koji možemo reći je šta znači aferentno i šta znači eferentno. Aferentno znači da nam signal putuje od periferije prema centralno. Dok tipa eferentno znači da idemo od centralno prema periferiji. Ajmo sad to malo staviti u kontekst. Dakle, ovo smo rekli da nam je osnova ovoga živčanog sustava i da su nam zapravo ti periferni živci, kak se zove, dio perifernog živčanog sustava. Idemo napraviti ovdje jedan presjek. Ovako tu smo napravili presjek i dobili smo da nešto ovako. Dakle, ovo je presjek kroz ležnu moždinu. Ovo je siva tvar, ovo je bijela tvar. U sivoj tvari se nalazi tijela neurona, bijela tvar je bijele boje zato što tu prolaze aksoni, a aksoni na sebi imaju mijelinsku ovojnicu, a mijelin je lipid koji je onak bijelkast, pa zato to bijela tvar. Tako da, ako na primjer ovdje imamo sad jedan neuron, ovdje, tu je njegovo tijelo neurona, on se nalazi u središnjem živčanom sustavu, jel tako? Ležna možda je središnji živčani sustav, tek kad izađe van u živac periferni, to je periferni živčani sustav. I sad on tu dobije neku informaciju i on to šalje putem svojeg aksona dalje. To je onda eferentno, jer idemo od centralno prema periferiji i eferentno obično bude motoričko. Moj mozak kaže, ajde fleksaj svoje bicepse, informacija je krenula odavde, putovala do njega, putem ovog živca je došla skroz do mišića i onda se potaknuo mišić na kontrakciju. Dok s druge strane, ako se ovak ja pljesnim tu po podaktici, informacija mi je nastala periferno i onda ta informacija ovdje putuje tu do ovog neurona i nastavi se dalje nazad centralno. Znači, od periferije prema centralno, to je onda aferentno, dok je ovo tu dolje bilo eferentno. Tako da se nadam da mi je to jasno. Prije nego što specifično krenemo na spinalni živac, kako on nastaje i od čega se sve građen, idemo samo malo podiskutirati općenito od čega je građen živac, općenito. Dakle, ono što je mene dugo mučilo, zbog čega sam se dugo mučio naučiti kako spada živčani sustav, je da sam ja mislio da ovako izgleda živčani sustav, da imamo jednu stanicu tu, i je tu malo kratki neuron, pa ide sinapsa, pa drugi neuron, pa kratki akson, pa sinapsa, pa treći neuron, pa sinapsa, pa četvrti neuron, pa sinapsa. I tako da imamo zapravo u jednom živcu, tipa ako bi bio jedan živac, da imamo hrpu malih neurončeka, sinapsičan neuron, sinapsa, neuron, sinapsa. To je netočno. To je pogrešno i to je ono što me dugo mučilo. Ono što je zapravo zabluda i što me je mučilo, da ja nisam znao koliko su dugački aksoni. Aksoni tipa kad idemo u ischiadicus, mogu biti dugački preko metar. Tako da, jedan neuron, znači njegovo tijelo će biti ovdje, a njegov akson će putovati cijelom dužinom zapravo tog živca dok ne dođe do mišića. Nema između sinapse. I sada, prvi neuron se nalazi u mozgu i taj neuron iz mozga šalje svoj akson, tipa ajmo reći da je ovdje bio mozak, jako lijepo nacetan mozak, on je stavio svoj akson dolje u ležnu moždinu skroz do njega, rekao mu je, buraz, aj potakni mišić, on je rekao, ok, idem, otišao je skroz do mišića i tu kod mišića je tek bila sinapsa. Tako da imamo zapravo samo dvije sinapse, nego su nam ovi aksoni jako dugački. Kužimo? Nisam čuo ni da ni ne, ali valjda je ok. I sada zapravo periferni živac nam je zapravo onda nakupina više tih aksona. Znači tu imamo još jedan neuron, tu još jedan neuron, tu još jedan neuron, tu sve lijepe piramidice i svi njihovi aksoni skupa, kad se zbroje, čine živac. Tako izgleda periferni živac. Nakupina aksona ili to još zovemo živčanih vlakana. Živčano vlakno i jest akson. Tako da nakupina aksona je periferni živac. Kad bi se još napraviti ovako presjek, išao gledati živac, ovo bi bila njegova ovojnica živca, i bismo tu imali hrpu ovako presječenih živčanih vlakana ili aksona. Kužimo? Odlično. Što je specifično za spinalni živac ovdje? Je važno da on nastaje zapravo iz dvije osnove. Nastaje iz svih ovih crnih ovdje meni neurona, to su sve eferentni neuroni i oni su, rekli smo da su oni motorički, jer prenose informacije iz centra prema periferiji i potiču neku motoriku. Rekli smo, ajmo fleksat, idemo fleksat, može. Ali ujedno u ovom spinalnom živcu ovdje se nalaze i vlakna koja prenose osjet, bilo dodira, bilo boli, bilo toplo, hladno, šta god se prenosi isto ovdje. Sad ćemo uzeti drugu boju, za to uzet ćemo na primjer plavu boju. Sva ta osjetna informacija isto putuje do ovdje i ona se prenosi unutra.
I kada zbrojimo sada sve te informacije i osjetne i motorne, dobijemo spinalni živac, vidimo. Tako da spinalni živci su svi mješoviti. Dakle, spinalni živac u sebi dobiva i iz ovoga prednjeg roga leđne moždine, to je znači ovo, to je prednji rog, od sive tvari, tu se nalaze tijela neurona, i iz njih dobijamo aksone koji će nam činiti motoričku komponentu spinalnog živca, a sastoji se i od osjetne komponente. A tu dolazi tako da iz periferije se podraži ovaj nastavak od pseudonipolnog neurona. Njegovo tijelo bude ovdje u dorsal root ganglija, ili ti u gangliju stražnjeg korijena. Tu je tijelo tog neurona, ali uopće ne dolazi impuls do tijela, nego samo putuje iz perifernog u centralni krak i ulazi ovdje unutra. I sad, ovisno o vrsti informacije, će se ili tu prekapčati pa će ići tu napred gore, ili će se prekapčati ovdje, ili se neće uopće prekapčati, nego će putovati ovdje. To je sada vama nebitno, to ćemo učiti na TNZ-u do godine. Bitno mi je da razumijemo da u spinalnom živcu imamo i motoričku i osjetnu komponentu. A sad ćemo ih malo detaljnije razraditi, može? Ovo je bilo sada malo osnovno, a sad imamo baš jednu lijepu skicu koja će nam to sve prikazati. Dakle, idemo na iduću skicu, odnosno idući crtež, a to nam je ovaj tu. Dakle, ovo tu je spinalni živac. To je zapravo ovo tu, jel tako? On je nastao tako da su nam se spojili prednji korijen i stražnji korijen. Kao što smo već pričali, prednji korijenovi su motorički, a stražnji korijenovi su osjetni. I onda nam je ovo crveno označava motoriku, plavo osjetno. Kao što vidimo, odnosno tu se čak i ne vidi, pa ćemo mi to skicirati sa crvenom bojom. Tu nam se nalaze i tijela tih ovoga neurona, čim da se oni čine ovoga, kako se zove, vlakna koja su dio prednjeg roga, dok se ne spoje sa stražnjim, ispričavam se, vlakna prednjeg korijena. Kad se spoje sa stražnjim korijenom, dobijemo skupa spinalni živac. Uživo, super. Ono što se događa nakon toga je da se spinalni živac podijeli na 4 ogranka. Čak zapravo i 5, reći ću vam koji je 5. Prednji ogranak i stražnji ogranak, vidimo ih ovdje. Kao što vidite, oni u sebi imaju i plavu i crvenu boju, dakle oni su mješoviti. Dakle, prednji korijen, to je ovo tu što je izašlo iz leđne moždine, je bio samo motorički. Stražnji korijen je samo osjetni. I kad se oni spoje, nastaje spinalni živac, koji se on dio na prednje grane koje nam inerviraju zapravo prednji dio tijela i stražnje grane koje nam inerviraju zapravo leđa. Tako da i jedno i drugo je mješovito. Razumijemo? Super. Šta se još nalazi u stražnjem korijenu? Ovo je spinalni gangli u kojem se nalaze tijela od pseudonipolarnih tih aferentnih ili ti osjetnih neurona. Znači, ovo je to tijelo njegovo, ovo je taj njegov jedan lažni nastavak, zato što sam zapravo dijelio 2 dijela. Ovo je periferni krak koji prenosi informaciju i centralni krak putuje tu. Jedan se centralni krak ili prekapča u stražnjem korijenu, dakle ovo su korijeni od sive tvari, i onda putuje napred gore, ili ode direktno ovdje i putuje bez prekapčanja. Ovisno je li je podržaj ili osjetan bio kao fini dodir, ili je bila bol, onda se ona prekapča. A sad je to vama manje bitno. Ok. Ono što još tu imamo i što će vas možda sad malo zbunjivati ovaj dio, su ovaj grey ramus i white ramus. Oni su zapravo vezani uz autonomni živčani sustav. Šta sad to znači i kako ćemo to objasniti? Dakle, autonomni živčani sustav je zapravo dio živčanog sustava koji se aktivira neovisno o našoj volji i nervira specifične dijelove tijela, organe sa specifičnim neurotransmiterima. Da ga nekako ukratko objasnimo. Od čega se on sastoji kada gledamo onako strukturu? On sastoji od specifičnih živaca koji imaju te specifične neurotransmitere. A ti su živci smješteni ili u specifičnom dijelu sive tvari leđne moždine, znači ovoga što smo pričali ne ovdje nego, ne ni ovdje pak, nego ovdje. U specifičnom, znači nisu ni u prednjem rogu, ni u stražnjem rogu. I jedan dio se nalazi zapravo u moždanom deblu. I sada vidimo da se sa lijeve strane nalazi simpatikus, a desno je parasimpatikus. To su nam ta 2 glavna dijela živčanog sustava. I sada oni nerviraju tipa simpatikus iz žljezde, novnice, iz nojnice
krivo sam rekao, ne slinovice nego znojnice, slinovice će nam biti parasimpatikus i tako dalje, tako dalje. Ono što nam je sada bitno, ovdje je simpatikus, makar će nam biti parasimpatikus bitan za ovaj sakralni dio. Dakle, simpatički živci se nalaze u jednom specifičnom dijelu leđne moždine u torakalnom dijelu. U torakalnom dijelu leđne moždine ova siva tvar, osim što ima prednji rog za motoriku i stražnji rog gdje će nam biti ti osjetni drugi neuroni, prvi neuron je bio u spinalnom gangliju i tek se prekapče u CNS-u, tu će biti razvijen i ovaj lateralni rog. Znači, kod ova siva tvar je ovako tu još više malo izražena. I tu će se nalaziti specifični neuroni koje ćemo uzeti rozom bojom, čiji će aksoni isto ulaziti ovako ovdje. Ali oni neće ulaziti odmah u, kak se zove, prednju ili stražnju granu, nego će se prvo morati prekapčati, znači raditi sinapsu na specifičnom mjestu, a to će biti autonomni gangli ili simpatički gangli. Ajmo to pogledati sad na ovoj drugoj slici. Samo malo da maknem pen i da mi dozvoli. Ok, odlično. Dakle, sad ćemo još jednom to skicirati ovdje. Dakle, ovo su nam bila tijela ovih eferentnih neurona iz prednjeg roga, čiji aksoni ulaze u prednji korijen koji je motorički. Stražnji rog, znači tu imamo spinalni ganglij gdje su nam tijela pseudonipolarnih osjetnih neurona, periferni krak, centralni krak, tu se prekapčaju. Ako je ovo torakalni dio kralježnice, onda nam je tu izražena još i lateralni rog, ovako ovdje. I tu smo rekli da se nalaze rozi, tu su nam tijela autonomnih neurona u smislu simpatičkih. Ti neuroni prije nego kad budu spremni za dati noradrenalin kao neurotransmiter, koji je simpatički neurotransmiter, moraju se prvo prekopčati ovdje tu u autonomnom gangliju. Dakle, njihovi aksoni odlaze ovako ovdje. I prvo preko white ramusa ulaze u ganglij, rade sinapsu. I znači, u tom gangliju se nalazi opet tijelo neurona. Isto kako se ovdje nalazi tijelo neurona, ali ovdje nema sinapsa u stražnjem korijenu, zato što je ovo pseudonipolarni neuron. Tu samo nalazi njihova tijela, a oni će činiti sinapsu tek ovdje. Dok se ovdje događa odmah sinapsa. Znači, prvi neuron je ovdje, drugi neuron je ovdje. Znači, njegov akson je išao kroz prednji korijen. Odvoje se spinalnog živca kao white ramus, napravi ovdje prekapčanje i sad će ovaj drugi neuron vratiti to svoje novo vlakno živčano ovdje tu. I sad će to onda vlakno moći ići i ovdje. I drugi neuron tipa će poslati ga ovdje u stražnji ogranak. To je poanta white i grey ramusa. Sad ćemo reći nešto, nam da vas neću previše dekompenzirati kad ovo kažem. Grey ramus imaju svi živci. Svi spinalni živci imaju grey ramus, a white ramus imaju samo oni živci koji su u onim segmentima gdje imamo lateralni rog. Ajmo to pogledati zašto. Dakle, samo ovaj torakalni dio kralježnice nam ima baš taj lateralni rog. Ono kad smo sad skicirali bili ovoga ovdje, dakle taj lateralni rog izražen i onda tu imamo te neurone koje nam uopće mogu dati taj white ramus, jel tako? Jer ako nemamo presinaptički neuron koji može otići tu i dati njega, ne možemo imati white ramus. A šta je sad dobra stvar? Ovaj dio kralježnice nam provide simpatiku za cijelo tijelo. Ajmo sad izbrisati ovu skicu. Ako zoomiramo i pogledamo ovdje, ovo sam ti gangli gdje nam se prekapča. Ajmo još jednom samo na brzinu proći njihov put. Dakle, iz leđne moždine nam je odlazio kroz prednji korijen taj ovoga akson od tog dijela iz lateralnog roga. Znači, lateralnom rogu je bio taj neuron. On je dao akson koji je prolazio tu kroz prednji korijen. On se prekopča ovdje i sad se on ili vraća kroz grey ramus, znači ramus communicans griseus, u spinalni živac, ili može putovati gore i onda se može priključiti i u cervikalne živce. Ili putuje dolje, pa se može priključiti i u lumbalne živce. Tako da, iako samo ovaj dio kralježnice ima lateralni rog i neurone koji će nam dati akson koji će putovati kroz white ramus i prekapčati se, i onda se vraćati kao grey ramus do njega, nama će i svaki ostali dio tijela imati simpatička vlakna u sebi, znači svaki taj živac će dobiti te neurone od ovih tu, zato što nam se truncus simpaticus, taj ganglij gdje nam se prekapča, kak se zove,
taj ogranak od simpatičkog neurona, to vam se proteže po cijelom tijelu, vidite. Tako da neće samo simpatikus, neće samo torakandija kralježnice dobiti simpatikus, nego i sve ostalo. Ja mislim da bi to trebao još jednom objasniti, jer i sam sebi nisam zvučio dovoljno uvjerljivo. Pa ajmo se vratiti prvo na ovu sliku ovdje. Dakle, ovo su nam svi ti periferni živci. Samo ovo što sam zaokružio, samo ovi tu zaokruženi imaju ovdje izražen taj, kako se zove, lateralni rog. Šta znači lateralni rog? Znači da imamo tijela neurona i neurone koji nam daju simpatička vlakna, odnosno aksone koji u sebi nose potencijal da inerviraju srce, da brže kuca, da inerviraju pluća, da se bolje šire, to sve radi simpatikus, jel tako? Simpatikus se nalazi u tim lateralnim rogovima. On se nalazi samo u ovom zaokruženom. Da bi i ovi živci isto tako mogli dobiti to, njima treba tu Grey ramus. Zašto im treba Grey ramus? Zato što ovi zaokruženi živci su bili dobri, rekli su, ok, mi u sebi imamo simpatičke živce, imamo te lateralni rog, njihovi aksoni će otići do nečega specifičnog, malo sam pretjerao, što se zove simpatički lanac, gdje se nalaze hrpa tih ganglija. Inače, akson iz tih lateralnih rogova otići kroz, kaj smo rekli, ispričavam se, druga skica, njihov akson će proći kroz white ramus, pristupit će na taj gangli, prekopčit će se, znači bit će sinapsa, u tom gangliju se nalazi tijelo drugog neurona, kojeg ćemo sad uzeti zelene boje, i sad će on moći reći ili, vraćam se tebi, prijatelju, idemo dalje sada, ramus anterior, ramus posterior. Ali osim toga će moći reći, ne vraćam se tebi, nego idem gore, jer imam burazu iz cervikalnog dijela, isto fali to. Inače sada i tu, i prednji stražnji ogranak opet ima simpatikus. Ili će reći, trebam dolje lumbalni dio, trebam tipa dići dlake na bedrima. Tako da će opet putovati ovdje i ovdje. Kako je on pristupio nekom perifernom živcu random, da ćemo ovo brisati, tako da mu je pristupio kroz zapravo ovaj Grey ramus. Znači, kroz, daj mi pen, please. Dakle, kroz white ramus nam zapravo ovaj neuron iz lateralnog roga odlazi, napušta spinalni živac, pristupa na ganglij koji je sklopu trunku sa simpatikusa koji se nalazi sa strane od ležne moždine, tu će napraviti sinapsu na drugi neuron. I sad taj drugi neuron u sebi ima noradrenalin, koji nam je zapravo simpatički neurotransmiter. I taj noradrenalin će reći ili, idem se tu vratiti i putovati sa njim i sa njim. Ili će reći, buraz, moramo ići na razinu iznad. I na razinu iznad ćemo imati opet istu priču. Imat ćemo spinalni živac ovako i ovako. I znači se on priključiti njemu kroz njegov Grey ramus. Znači na ovoj strani opet imamo Grey ramus. Ali tipa ovaj cervikalni dio, sad tu nemamo white ramus. Jer u cervikalnom dijelu kralježnice nemamo ovaj tu lateralni rog izražen, pa ne možemo imati sve ovo ostalo. Nam se da je ovo bilo jasno. Stvarno se nadam. Znam da je težak koncept za objasniti, pogotovo preko video predavanja. Ako je slučajno ostalo nešto nejasno, javite mi se slobodno pa ćemo napraviti konzultacije. Ali evo ga, idemo mi dalje, jer mogu ja 10 puta ponoviti ovo, a možda da neće sjesti. Iako ja sjedim, naravno, očito. Ok, ajmo vidjeti kada nam je bilo, možemo i skupa zapravo pogledati kada nam je bilo iduće pitanje ovdje. Aha, dakle, prekapčenje općenito, gdje dolazi, gdje ne dolazi kod prekapčenja. Dakle, ako se vratimo na ovu našu sliku ovdje, ovo tu je taj spinalni ganglij, jel tako? Tu se nalaze tijela tih pseudonipolarnih neurona. Na ova tijela ne dolazi sad nikakva sinapsa. Oni su samo taj dio neurona. Tijelo mora postojati, jer tu stvaraju se nukleinske kiseline, tu se događa transkripcija, translacija i sve to ostali dijelovi neurona koji su bitni. Ali na ovaj dio tijela specifično nam nije bitno da se stvori sinapsa. Ovaj neuron prima podržaj sa strane, periferno, i onda on putuje centralno ovdje. I sinapsa se događa tek
u središnjem živčanom sustavu ili tek u CNS-u. Znači, tipa ovdje, ajmo reći da je ovdje naša rukica i neko nas je sad klepio po ruci, au, boli, recimo da boli i tek mu je tu rekao da ga boli. I tek se tu našao drugi neuron koji je primio taj podržaj boli i otišlo je gore. Odnosno, to će otići sa lateralne strane, ali sad nebitno to. Dakle, što se tiče aferentnog, prekapčenje se ne događa ovdje, nego se događa u CNS-u. Za razliku od toga, kada imamo ove motoričke neurone ovdje, na njih će doći neko vlakno do zgora i reći ćemo, buraz, aj napravi fleksiju, putu njihovi aksoni i onda će tići ili napred, na primjer, do bicepsa i kod bicepsa će biti ta sinapsa. I u sinapsi se otpušta neurotransmitter acetilkolinku, onda potiče mišićna kontrakciju. Ili će otići straga, pa će otići na latissimus dorsi, jer to mišić, ispričavam se, ne. Latissimus dorsi je ekstriznični mišić leđa, njega isto nervira i prednja organizacija. Će otići, na primjer, na musculus, kak se zove, ne znam, neki duboki mišić leđa i njega će nam nervirati i to će opet biti mjesto sinapse. Dok za razliku od toga gdje se događa prekapčenje ili sinapsa, ako govorimo o lateralnim rogovima, opet da se vratimo na njih, dakle to je tijelo prvog neurona, akson je putovao ovdje, otišao kroz white ramus i došao do ovog novog ganglija. Ovo sad nije osjetni ganglij kao ovaj, to je nešto različito. Ovo je taj autonomni ganglij, jer pripada autonomnom živčanom sustavu. Tu je tijelo novog neurona i tu će se dogoditi sinapsa. Tu se prekapča ovo se zove presinaptički, ovaj tu, ovo je posinaptički. Presinaptički se prekapča na posinaptički neuron. Jedan posinaptički neuron sada počne lučiti neurotransmiter noradrenalin i on se vraća kroz ovo tu. Tako da se u ovom autonomnom gangliju događa sinapsa ili ti prekapčanje. Evo ga, to je odgovoreno za to pitanje. Ok, kao što smo mogli zamijetiti skupa, vjerujem da ste vidjeli da smo tu imali i pitanje o prenesenoj boli. Jel tako, što su te headove zone? Pa hajmo to skupa. Ovako. Kad govorimo o živčanom sustavu općenito, dakle, postoje nam aferentna vlakna koja nam mogu biti ili iz kože ili iz unutarnjih organa. Na primjer, česti primjer i poznati primjer nam je srčani udar, da srčani udar može sjediti u nadlaktici. Zašto se to događa? Ajmo to skupa sada proći. Dakle, ovako. Neko vas je lupio po ramenu, potražili smo periferni krak od ovog tu, jel tako, pseudonipolnog neurona. Informacija je putovala ovako centralno i on tišao do mozga i rekla nam je, neko te lupio po ramenu, da, boli, ok, razumijem. I to je sve dobro jasno inervirano. To mi je taj somatski dio. Osim toga, može nam postojati i kak se zove jedan dio koji se zove visceralni. Znači, aferentna visceralna vlakna, vlakna koja dolazi iz unutarnjih organa, koji nisu tako jako precizno inervirani. Bolite nešto u trbuhu, ne znam di me točno boli, ne mogu pokazati. Neko me tu štipnuo, baš znam da me tu štipnuo, to mi je jasno, ali bol iz unutarnjih organa nije baš jasno definirana. I sada kad imamo srčani udar, ili ne znam, ishemiju srca, nebitno, sad ne mora biti nužno srčani udar, to će nam isto biti ovako aferentna vlakna koja dolazi sada iz srca. I ona su dio ovog istog čak, kak se zove, spinalnog ganglija. Nije to isti sada živac, to je drugi živac, ali ta vlakna putuje ovdje. I sad se i ovaj rozi i ovaj plavi prekapčaju zapravo na isti neuron. To će nam tu biti jedan novi neuron, ajmo ga uzeti narančastog. I sad ovaj narančasti šalje informaciju do mozga i kaže, boli ga, dobio sam informaciju da ga boli ovdje. On kaže da ga boli ovdje, jer ovom narančastom nije jasno mu informaciju dao plavi ili ljubičasti. Plavi smo rekli da je nekome štipno na rame, boli me rame, a ljubičasti kaže boli me srce. Ali ovaj ne zna da je to srce, pa on kaže, mi uvijek rame javi da ga boli tu, pa vjerojatno ga boli rame opet. I to mi je ta prenesena bol. Bol iz unutarnjih organa se prenaša i mi to prepoznajemo kao bol iz nekog specifičnog dijela tijela, zato što naš taj
idući neuron na putu, koji se nalazi u stražnjem ovoga rogu, ležne moždine, nije znao razlikovati podržaj odakle je došao i na što mozak percipira kao bol odavde. To je ta prenesena bol. A što bi bila onda Headova zona? Jednostavno rečeno, sam da izbrišemo ovo. Evo ga. Headove zone su vam ta neka područja ovoga. Sad, ja ću to malo reći krivo, jer to ima malo više objašnjenja. Onako kako se to često kolokvijalno govori, da su to ta područja koja odgovaraju projekcijama toga. Tipa, ne znam, evo, herc tu piše, znači srce me boli i ja sam zapravo prekapča u tim zonama headovim, to odgovara tim zonama. Dijafragma pripada zoni C4, zato što živac koji nervira dijafragmu dolazi zapravo iz vrata i putuje prema dolje, pa se onda prenaša ovdje. I headove zone bi onda bile kao te zone, ti dermatomi kožni, koji odgovaraju mjestima gdje bi se prenašala ta bol. Iako zapravo po kliničkoj definiciji su headove zone mjesto gdje smo hiperreaktivni zbog podražljivosti živaca, odgovaraju dermatomima, a nećemo sad dolaziti u kliniku. Ono što je vama bitnije od headovih zona je ta zapravo prenesena bol koja odgovara specifičnom dermatomu kože. Može, znači dermatom kože, taj dio kože koji odgovara tom segmentu ležne moždine, tamo se prenaša bol. Pa tako vidimo da nam se prenaša od nadakticu ili mošiću rame i srca. Toliko o prenesenoj boli. Ajmo vidjeti šta je tu još bilo pitanje. Ajmo samo ovoga, opet imam problem s otvaranjem moje Excelice sa vašim pitanjima. Dobro. Učenje inervacije. Ajmo preći na plexus brachialis. Može, odlično. Dobar prijelaz. Dakle, ovako, kad smo gledali ovu sliku, vidimo da periferni živci tipa ovdje u brachijalnom dijelu ili dolje u ovoga lumbosakralnom dijelu nam mogu činiti spletove. Spletovi su zapravo ono što nastaje kada nam se, pazite sad ovo, tipa imamo ovaj živac i ovaj živac su nam se isprepletali. Ajmo uzeti drugu boju, pa nam se ovaj živac isprepleto, pa nam se i ovaj plavi isprepleto. Znači svi ti segmenti kralježnice, tipa će biti C5, C6, C7, C8, TH1, sve to dalo svoj doprinos. I sad će onda možda i ovaj živac dobiti i od ovoga i od ovoga. Dok će možda ovaj živac dobiti i od narančastog i od ovog tu. To su zapravo spletovi suštini. Znači da smo iz više segmenta mogli se dobiti živce da se isprepleću, pa dobijemo ovako. Dok, na primjer, kod prsa, ajmo ovo izbrisati, kod prsa svaki živac za sebe, to zovu interkostalni živci i točno znaš koje mjesto nerviraju, nema isprepletanja. A ovo su nam spletovi. I sad ajmo vidjeti kako je pitanje reklo ovoga naše sa Excelice, koja je stranica 469, pa ajmo baš nju pogledati. Evo, našao sam tu skicu i sad mi je jasno zašto je došlo do zabune. Ovo malo je zbunjujuće. Pa ajmo mi krenuti redom. Nam se ima neka bolja skica. Aha, tu su nam tek inervacija. Ok, ili imamo nešto ljepše? Nemamo. Ok, dobro, naći ćemo ljepše bez brige. No, ajmo mi početi od naših spinalnih živaca. Dakle, nam da vam je sada jasno da kad govorimo o prednjim ograncima, to su ovi tu. Znači, ti prednji ogranci najčešće tvore pleksuse. Imamo plexus cervicalis na vratu, plexus brachialis za ruku i plexus lumbosakralis za donji ud. Samo zapravo u torakalnom dijelu nam prednji ogranci ne čine pleksuse, nego nam čine interkostalne živce. Dok za razliku od njih stražnji ogranci idu straga i nerviraju leđa i ništa se ne isprepleću. Ok, nam smo taj dio svladali. I sada kada onda gledamo ovu tu skicu ovdje, C4, C5, C6 i to su nam zapravo prednji ogranci od ovog segmenta kralježničke moždine, ovog segmenta. Znači to govorimo zapravo o ovima tu specifično. Znači C1, C2, C3, C4, C5 i onda će ovo biti C6, C7. Krivo sam rekao. C5, C6, ovo je C7, C8, C9. Ne postoji C9 nego TH1. Dakle, ti njihovi ogranci se ovako odvajaju i oni će na svom putu do krajnjih živaca napraviti više križanja. Pogledajte sad na koji način. Dakle, prvo će se vlakna i C6 i C5, ponekad i C4, ako od njega zapravo nema, će nam činiti gornji trunkus ili trunkus superior. C7 nam čini trunkus medius, a C8 i TH1 će nam činiti trunkus inferior.
Jedan se trunkusi kasnije odvajaju u divizije, prednju stražnju diviziju koja će činiti fascikule, a iz fascikula nam dolaze krajnji živci. Ovo nije najljepša skica, pa ćemo mi naći neku ljepšu nama na ovoga internetu. Ovo vam zapravo nije loše. Ajmo probati od ovoga, nadam da će vam biti jasno. Dakle, znači, prednji ogranak, govorimo znači o, samo malo da me posluša. Govorimo o ovima tu, jel tako? Ovo je C5, pa će ispod njega biti C6, pa će biti C7. Znači, ovi prednji ogranci od C5 i C6 skupa nam se udružuju prvo u trunku superior. C7 će činiti trunkus medius, a C8 i TH1 čini trunkus inferior. Svaki od njih se podijeli na dve divizije. Crno je prednja divizija, žuto je stražnja. Prednje divizije od gornjeg i srednjeg trunkusa, vidite, se ovako spajaju u lateralni fasciculus. Prednja divizija od donjeg fascikula se pretvara u medijalni fasciculus, dok se stražnje divizije od sve trojice zajedno spajaju u stražnji fasciculus. Fascikuli ili snopići su zapravo samo daljnja ustrojbena jedinica brahinog spleta. Počeli smo sa prednjim ograncima od spinalnih živaca, to su kao korijenovi od brahinog spleta, jer iz njih nastaje sve ostalo, koji su se prvo družili u trunkuse, ova tri, ovaj nastoji iz ova dva, ovaj sam, ovaj iz ova dva. Kako su se trunkusi podijelili u divizije, specifične divizije su napravile specifične snopiće ili ti cords, fasciculuse. Lateralni snopiće nastoji iz prednjih ogranaka ova dva, medijalni iz prednjeg od ovog donjeg, a sva te istražnje su napravila fasciculus posterior. I zatim nam svaki od tih snopića daje specifične periferne živce. Lateralni fasciculum daje muscul cutaneus, medial fasciculus daje ulnarisa i daje nam još cutaneus ante brachimedialis i brachimedialis. A i lateralni i medijalni fascikul daju zajedno nervus medianus. Ovo daje njegov medijalni korijen, ovo daje njegov lateralni korijen. Dok nam stražnji fasciculus daje radijalni i aksijalni živac. I sad kad pogledamo to ovdje, ista stvar je fasciculus lateralis, vidimo da je nam ova dva, fasciculus posterior daje te ogranke, ali na ovoj skici je puno teže skužiti kako su nastali fascikuli iz trunkusa. Ali to se sad čak vidi i na ovoj skici koju smo gledali ovdje. Jel vidite? C5 i C6 i C5 i C6 su napravili gornji trunkus, C7 je napravio srednji trunkus, C8 TH1 donji trunkus. I sada iz donjeg trunkusa će nam nastati fasciculus medialis, ovaj i ovaj se skupa spajaju fasciculus lateralis, a svi ovi straga daju fasciculus posterior. Ajmo naći još neku schemu plexusa brachialisa, evo je ovdje. A ne ovo, nego mi daj sliku. Dakle, gornji, srednji i donji trunkus, iz njih nastaju snopići i ti snopići daju ogranke. Oko čega se nalaze ti snopići ili fasciculusi, zapravo se nalaze oko arterije brachialis. Pa ajmo naći to neku još dobru schemu sa slikom arterije brachialis. Ok, ovo je opet ovako. A plexus brachialis, ajmo samo to vidjeti ovako naslikano. Evo tih snopića ovdje oko arterije brachialis. I zapravo vidimo, to izlazi uz ležne moždine, odvačen je gornji trunkus, srednji trunkus, donji trunkus, podijela se na divizije, prednja divizija odvačen je lateralni fascikul, prednja divizija njega čini medijalni, a svo ovo troje dođe zapravo iz arterije brachialis u stražnji fasciculus. Pa će ti onda ovaj dati ove živce, ulnarisa, cutaneusa i to, ovaj će dati muscul cutaneusa, ovaj će skupa dati medianusa, a ovaj ti viš daje i axialis i radialisa. I nakon toga učimo kako nam putuju živci dalje. Za razliku od brachialnog spleta, zapravo lumbosakralni splet nema, on isto ima isprepletanje. U suštini, na primjer, nam L5 živac i S1 živac skupa se družuju i tako nastoji jedan živac.
ali do toga da nastao živac nemamo sve ovo između da bi nastao živac. Nego samo ova dva naprave ovo. Dok kao što vidimo ovdje u pleksusu brachialisu prvo nastaju trunkusi, pa se podijela na divizije kako bi nastali fascikulusi i tek onda nastaju terminalni ogranci, odnosno krajnji periferni živci. Evo ga, nam da sam uspio na neki način to objasniti. Ajmo vidjeti što je što treba objasniti. Sjećam se da je bilo pitanje o propriocepciji. Grananja živaca, ok, to ćemo proći na kraju. Propriocepciju treba i ogranke. Da li postoji mnemotehnika? Mnemotehnika za živce ruke i za arterije ruke i noge ne znam. Znam neke mnemotehnike kasnije za glavu i vrat, pa kad se to dođe ćemo to skupa proći. Malo su cringe, ja sam ih ja smislio, ali nema veze. Možda budu korisne nekome. I što smo rekli, osnove živčanog sustava smo prošli. Idemo još samo objasniti propriocepciju, pa ćemo onda objasniti granje ovih živaca koji ste me pitali. Dakle, što je propriocepcija? I vratit ćemo se zapravo na sliku. Ja uopće ne šeram screen, jel da? Da, ja sam pokazujem, a ne šeram screen, ali dobro. Znači, ostalo mi je samo pitanje o propriocepciji, ostalo je pitanje o granju dva živca. Dakle, ajmo se vratiti na ovo tu. Propriocepcija nije ni osjeti iz organa, kao ne znam, boli me jetra pa će se projecirati, boli me srce pa će se projecirati, niti je to osjet iz kože. To je osjet koji nam govori o našem položaju u tijelu. Ja sam sad zatvorio oči, ja ne gledam, ali ja znam da je meni ruka podignuta, jer to osjećam preko propriocepcije. Šta propriocepciju čini? Propriocepciju čine i neki specifični osjetni organi u mišićima, to se zovu ovoga mišna vretena, imamo i tetivne organe, pa tako isto imamo inervaciju zglobne čahure, neki ligamenti su inervirani i sve to nam daje ove aferentne informacije koje vidimo ovdje, koje nadolaze do našeg mozga i to kaže mozgu, vidiš, biceps je ovako rastegnut, triceps je ovako rastegnut, zglobna čahura je ovako napeta, njegova sigurno ruka je dignuta, još je u fleksiji. I tako znam, aha, to se tako nalazi. To je propriocepcija više manje. I sada, kako pute propriocepcije do nas? Opet preko, znači ovoga plavoga, preko stražnjih korijenova. Kila tih neurona se opet nalaze u spinalnom gangliju, to znači ove ganglije u stražnjem korijenu. I sad to putuje unutra i do našeg mozga nam govori poziciju u našem tijelu. I to je zapravo to. Mislim da više od toga ne treba previše. Imate onaj moj tekstić na LMS-u o propriocepciji. Ja sam malo govorio više o statičkoj i dinamičkoj propriocepciji u smislu da statička propriocepcija kad samo smo onako stajemo i znam, ok, stojim, a ruke su mi malo oflektirane i prsi su mi rašireni. Dinamička je kada ja osjećam kako mi se ruka kreće. I to tipa ispituju neurolozi, što mi je malo bitno, oni to rade neke razlikice. Ali puno više od toga ja ne bih govorio. Jer opet, propriocepcija se temelji na onom što smo pričali o spinalnom živcu, gdje se nalazi zapravo taj osjetni dio, taj aferentni dio, putuje kroz stražnji ovoga korijena. Odlično. I sada idemo naći ovoga rješenje, odnosno objašnjenje za ove tu ovoga živce, to znači cutaneus antebrachilateralis, brachioposterior, brachiolateralis inferior i tako dalje. Dakle, granja tih živaca. Spinalne živce smo objasnili. Ja sam prikaz živaca ruke zajedno. Neki atlas će to možda imati, tipa možda Sobota ili Gilroy, nisam siguran. I uvijek možete googlati. Tipa ja uvijek kad nešto nemam u nijednom atlasu googlam nerves of upper limb. I evo tih, tu su skoro pa svi zajedno. S tim da su ovo svi ovi dublji živci, površni živci, odnosno kutani živci. Moramo napisati cutaneous nerves of upper limb. Ti piše njihovo područje inervacije, ali baš skicirane će biti malo teže naći. Ok. Sad ste me pitali za njihovo grananje. Ajmo mi sada otvoriti LMS, anatomiju. I otvorit ćemo terminologiju anatomiku. Ok, ovo je moj slučajno sam otvorio arhivu, ali mi je ostao stari link, ali nema veze da će mi raditi ovoga link na terminologiju anatomiku. Dakle, trebamo naći sistema nervozum. Sistema nervozum smo našli i znači koje su nam bila pitanje cutaneus antebrachilateralis, nađemo njega. Cutaneus
Nervus antebrachilateralis. Ok. Posterior. Ajmo napisati cutaneus antebrachi. Ok, sad mi malo smeta. Antebrachi lateralis. Ok, njega ovdje nemamo navedenog čak. Aha, cutaneus lateralis antebrachi. Tako trebamo napisati. Sad ćemo ga naći. Cutaneus lateralis antebrachi mi se barem po ovome ne dijele nikakve ogranke. Tako da možda nekom atlasu su nacrtani njegovi ogranci, ali zapravo on nema ogranke kao takav. I zapravo on nastaje iz musculocutaneus, je li tako? Kada musculocutaneus dođe do svog kraja, znači on će nam inervirati, ajmo naći sliku. By the way, znate da musculocutaneus ima svoj paravan, najslađi živac u tijelu je musculocutaneus, kao cute. Musculocutaneus dođe do ovdje, inervira tu mišiće i onda daje ovaj tu živac koji putuje tu, to je taj cutaneus antebrachilateralis. Ako ćemo vjerovati terminologiji anatomici, on nema ogranaka. To smo riješili. Koji nam je idući? Cutaneus brachi posterior. Ajmo vidjeti za njega. Posterior opet nema ogranaka, tako da nema tu brige. I zadnji koji nam je cutaneus brachilateralis inferior. Nisu mi jasna granja. Znači ti živci su nastali ili kao ogranak od nekog drugog živca ili su direktni ogranci od, kako se zove, brachijalnog spleta. Na primjer, cutaneus, kako se zove, brachi posterior, vidite, je ogranak od nerusa radialisa. Dok nam je kod nerusa musculocutaneousa bio njegov ogranak cutaneus lateralis antebrachi, vidite. I koji nam je još bio ovaj cutaneus lateralis inferior brachi, jel da? To je isto ogranak od radialisa. Ajmo to pokazati na slici, kako su nastali. Možda i to bi zapravo bilo pitanje. With branches. Ajmo naći jednu lijepu slikicu za to. Ok, to je za forearm, a ti si pitao, ili ti si pitao, više ni ne znam. Antebrachi, brachi i brachi, da ovo su dva za brachi. Ajmo onda napisati baš njih. Ispričavam se kaj sad morate gledati minuticu kako ja googlam, ali slobodno postoji na Google da preskočite. Nervus cutaneus. Sad trebamo zapravo brachi. Nije brachi, nego brachi. Posterior. Da vidite, sam zapravo odvojio. Ovo možda nije loš prikaz. Zapravo jest. Ok. Otvori sliku na kartici. Ok. I sad je ovo trenutak kada će Matija prekinuti sa šeranjem. Matija će stisnuti pauzu i nećete više gledati dok ja srčam, nego će naći sliku pa ću odpauzirati svoj prijenos. I pauza gotova. Našli smo dvije slike koje će nam trebati pomoći. Šeramo screen. Dakle, ovo je slika tog nervusa radialisa. Kao što vidimo, on je nastao iz više segmenta leđne moždine koji su se svi spojili u stražnji fasciculus. On je drugi ogranak, prvi ogranak je bio axillaris, ovo je radialis. On putuje tu straga i onda se podijeli na ramus superficialis i profundus. Profundus putuje straga sa ekstenzorima, superficialis ide tu napred. U svom toku na nadlaktici on daje dva ogranka za kutanu inervaciju nadlaktice, a to su nervus cutaneus brachi posterior i nervus cutaneus lateralis inferior brachi. Ovo je tu. Znači oni se odvajaju ovako sa stražnje strane i nerviraju specifična područja kože, a to su ova tu. Ovo tu je stražnji, to je ovo plavo, ovo je stražnji pogled na ruku, znači gledamo sa stražnje strane, ovako tu, a lateralis inferior ovako tu sa strane, znači to je ovo tu. To su inervacijska područja tih dvaju živaca
I sad smo vidjeli na ovoj, kako se zove, na ovoj slici prije, gdje se otprilike odvajaju. Bolje toga, nažalost, nemam. I svi prikazi nervusa radialisa su dublje od kože. A ako odemo dublje od kože i potkože i razorimo fasciju, više ne vidimo te površinske živce. Ali evo ga, nadam se da sam uspio odgovoriti na to pitanje. I time smo zapravo odgovorili na sva ova pitanja vaš za živčani sustav. Hvala vam što ste držali i ovaj dio. Svaka vam čast ako jeste. I sad zapravo će nakon mene doći malo i ljepšeg glasa i stasa i svega ostaloga. To je naša draga Marinica koja će govoriti o cirkulaciji. Pa evo, Marinice, prepuštam ti riječ. Bog svima! U ovom videu prikazu pokušat ćemo odgovoriti na vaša pitanja o krvnim žilama. Za početak, važno je definirati što je to kolateralni, a što terminalni ogranak. Naime, ove pojmove koristimo kada opisujemo grananje arterije ili živca. Ako pogledamo ovdje na pojednostavljenom prikazu, zelene arterije se odvajaju postranično od toka plave arterije, što ih čini njenim kolateralnim ograncima. Ako pratimo dalje tijek plave arterije, vidimo da ona u jednom trenutku završava i na tom mjestu definiramo njezin terminalni ogranak. Često kažemo da arterija ovdje mijenja svoje ime. Na ovom primjeru možemo vidjeti da arterija može imati jedan terminalni ogranak ili na ovom primjeru dva terminalna ogranka. Konkretni primjeri za ovo bi bili primjerice arterija femoralis, čiji je terminalni ogranak arterija poplitea, a ovdje arterija brachialis, čiji su terminalni ogranci arterija radialis i arterija ulnaris. Još jednom naglašavam da se pojmovi kolateralni i terminalni ogranak koriste u opisivanju odnosa arterije ili živca prema njihovom glavnom stablu. Dakle, prema arteriji ili živcu od kojih se ta arterija ili živac odvajaju. S druge strane, pojmove kolateralna cirkulacija i terminalna arterija koristimo isključivo za arterije, zbog toga što ovi pojmovi opisuju odnos arterije prema tkivu koje ona opskrbljuje. Ili možemo reći da ovi pojmovi opisuju tip vaskularizacije tkiva. Prvo možemo definirati kolateralnu cirkulaciju. Ona predstavlja postojanje više od jedne arterije u opskrbi tkiva. Tako ovdje na konkretnom primjeru možemo vidjeti da tkivo 3 opskrbljuju ove dvije arterije. Komunikaciju dviju arterija nazivamo anastomoza. Kasnije ćemo vidjeti da u ljudskom organizmu imamo brojne primjere u kojima određeno tkivo opskrbljuje veći broj arterija koje sve međusobno anastomoziraju. Takvu formaciju nazivamo arterijska mreža. Drugi pojam koji je važno definirati je terminalna arterija. To je arterija koja opskrbljuje anatomsku strukturu na način da bi gubitak opskrbe iz te arterije uzrokovao odumiranje tkiva. I sada se postavlja pitanje, zašto definiramo pojmove anatomski terminalna arterija i funkcionalno terminalna arterija? Ovo je najlakše objasniti na primjerima. Prvo ćemo početi sa ovim jednostavnim shematskim prikazima, a onda pokušati taj koncept primijeniti i na arterije gornjeg, odnosno donjeg uda. Možemo započeti s primjerom za tkivo 1, odnosno tkivo 2. Vidimo da su ova tkiva opskrbljena iz jedne pojedinačne arterije. Dakle, tkivo 2 prima opskrbu iz zelene arterije, a tkivo 1 iz crvene arterije.
Ako gledamo tkivo 2, jasno je da će začepljenje ove žile ili prekid opskrbe u njoj dovesti do odumiranja tkiva 2. I upravo je to definicija terminalne arterije. Tako možemo reći da je zelena arterija terminalna arterija za tkivo 2. Još vas jednom podsjećam na pojmove kolateralni i terminalni ogranak. Rekli smo da te pojmove koristimo kada opisujemo odnos određene arterije prema njenom glavnom stablu, odnosno prema arteriji od koje se ona odvaja. Tako možemo reći da je zelena arterija kolateralni ogranak plave arterije jer se od nje odvaja posranično. A vidimo da je opis prema tkivu sasvim nešto drugo, tako da je zelena arterija terminalna arterija za tkivo 2. Još nam ostaje razjasniti zašto definiramo anatomski terminalnu arteriju i funkcionalno terminalnu arteriju. I tu nam može pomoći kolateralna cirkulacija. Naime, rekli smo da ona predstavlja postojanje više od jedne arterije u opskrbi nekoga tkiva. Na primjeru tkiva 3 vidimo da ovdje u opskrbi sudjeluju dvije arterije, roza i crvena. Ukoliko prekid opskrbe u rozoj žili ne dovede do oštećenja tkiva, kažemo da tkivo 3 ima razvijenu dostatnu kolateralnu cirkulaciju. Međutim, drugi scenarij je da, bez obzira na postojanje druge žile, ovaj prekid cirkulacije dovede do odumiranja tkiva 3. Vidimo da opet dolazimo do definicije terminalne arterije. Ovu žilu smo prekinuli, došlo je do odumiranja tkiva 3. Ali usporedite primjer sa lijeve strane sa ovim primjerom. Ovdje je zelena žila jedina za tkivo 2. Dakle, ona nema nikakve anastomoze. I stoga nju zovemo anatomski terminalna arterija. Dok ova žila ovdje ima anastomozu, to bi bila crvena žila, ali ta žila nije dostatna da bi pokrila začepljenje ove žile. Stoga kažemo da ovdje ova žila čini funkcionalno terminalnu arteriju. Ako gledamo kliničku primjenu ovog koncepta i zbog čega nam je on važan, važan je u intervenciji kod začepljenja određenih žila. Primjerice, ljudska mrežnica je opskrbljena sa anatomski terminalnom arterijom. I kada dođe do začepljenja te arterije, nemamo puno vremena za intervenciju. Vrlo brzo dolazi do potpunog oštećenja tkiva. Dok kod postojanja funkcionalno terminalne arterije, ova druga arterija ipak kupuje određeno vrijeme. Dakle, odumiranje tkiva će se dogoditi, ali se ono možda neće proširiti na cijelo područje, to jest ova žila će ipak donositi nešto opskrbe i imat ćemo vremena za intervenciju u ovoj žili. To vam je, na primjer, krvna opskrba srca, odnosno srčanoga mišića, kada zbog anastomoza imamo vremena u ovu arteriju postaviti stent. Dakle, infarkt će se dogoditi, infarkt je zapravo odumiranje tkiva, međutim on se zbog postojanja ovih žila možda neće u potpunosti proširiti. Sada možemo pokušati primijeniti te koncepte na primjeru vaskularizacije gornjeg i donjeg uda, odnosno ovdje na primjeru vaskularizacije šake. U vaskularizaciji šake sudjeluje arterija ulnaris i arterija radialis. Kada pratimo tijek arterije ulnaris, vidimo da ona u ovom području daje svoje kolateralne ogranke. I na posljedku završava svojim terminalnim ogrankom
koji je zapravo arcus palmaris superficialis. Dakle, u ovom trenutku arterija ulnaris mijenja svoje ime i proglašavamo arcus palmaris superficialis njenim terminalnim ogrankom. S druge strane vidimo arteriju radialis. Ona će u ovom području početi zavijati dorzalno i otići na dorzum šake, ali prije toga davat će svoj kolateralni ogranak, a to je ramus palmaris superficialis, koji će anastomozirati sa površinskim lukom arterije ulnaris. I ovo je zapravo primjer kolateralne cirkulacije. Rekli smo da kolateralna cirkulacija podrazumijeva postojanje više od jedne žile u opskrbi nekoga tkiva. Tako ovdje vidimo komunikaciju kolateralnog ogranka jedne žile i terminalnog ogranka druge žile. Ali teoretski za kolateralnu cirkulaciju može se raditi o dva kolateralna ogranka, dva terminalna ogranka drugih žila, tako da je samo važno da postoji više od jedne arterije za određeno tkivo. Ako dalje pratite tok arterije radialis, vidjet ćete da ona ide na dorzum i onda probija prvi interostalni prostor. U ovom trenutku daje arteriju princeps pollicis, arteriju radialis indicis i na posljedku ova arterija završava kao arcus palmaris profundus, koji čini njezin terminalni ogranak. S tim terminalnim ogrankom komunicira ramus palmaris profundus, ovdje ranije označen kolateralni ogranak arterije ulnaris. Tako da bi ovo bio još jedan primjer anastomoze između ove dvije arterije na šaci. I sada vidimo da šaka ima kolateralnu cirkulaciju i zanima nas je li ta kolateralna cirkulacija dostatna ili nedostatna. To možemo provjeriti testom koji se zove Allenov test. Naime, poanta toga testa je da se zatvore obje žile koje opskrbljuju šaku. To su arterija radialis i ulnaris. Potom osoba stišće šaku, na taj način krv odlazi iz vena, a već smo ranije zablokirali arterije, tako da u tom trenutku na kratko šaka ostaje bez arterijske opskrbe. Na kraju, kada ruka pobijeli, mi otpuštamo pritisak s jedne od arterija, kako bi vidjeli je li ta jedna arterija dostatna da pokrije cijelu šaku. I sada to možemo vidjeti na primjerima. Ovdje, dakle, već je osoba stisla šaku, šaka prvo poblijedi, a onda u ovom slučaju otpuštamo arteriju ulnaris i vidimo da nakon toga šaka vrlo brzo, za nekih 5 sekundi, poprima crvenu boju. Tako da ovdje možemo reći da se radi o primjeru dostatne kolateralne cirkulacije. Sljedeći sličan prikaz, opet prvo postignemo bljedoću šake, a onda otpuštamo jednu od arterija, samo u ovom slučaju se otpušta arterija radialis i opet dokazuje da u šaci postoji dostatna kolateralna cirkulacija. Ranije smo prikazali kako izgleda tipična vaskularizacija šake, koja je u svojoj osnovi dobar primjer dostatne kolateralne cirkulacije, što smo i demonstrirali Allenovim testom. Ovdje vam skrećem pozornost na postojanje varijacija arterije ulnaris i radialis u području šake. Ovo je prikaz iz placera u kojem možete vidjeti različite oblike vaskularizacije. Posebno je zanimljiv ovaj prikaz u kojem vidite da arterija radialis i arterija ulnaris uopće ne anastomoziraju u području šake. Tako da arterija radialis zadužena za opskrbu radijalne strane šake, dok je arterija ulnaris
zadužena za opskrbu ulnarne strane šake. Pokušajte razmisliti kako bi onda definirali ove arterije uz pomoć pojmova koje smo prošli do sada. Dakle, arterija radialis bi bila anatomski terminalna arterija za radijalno područje šake i prvi i drugi prst, dok bi arterija ulnaris bila anatomski terminalna za ulnarno područje šake, odnosno treći, četvrti i peti prst. Razmislite i kako bi izgledao Allenov test kod osobe koja ima ovakav oblik vaskularizacije šake. Na ovoj slici možemo vidjeti da kod osobe sa takvim oblikom vaskularizacije, prilikom otpuštanja arterije ulnaris, dok je arterija radialis još uvijek zatvorena, dolazi do opskrbe samo ulnarne strane šake, koja pocrveni, dok vidimo da je radijalna strana šake i dalje blijeda. Ovdje vidimo važnost Allenovog testa u klinici. Dakle, prije zahvata u području arterije radialis ili ulnaris, jako je važno prvo provjeriti dostatnost kolateralne cirkulacije. Ukoliko bismo kod ovog tipa vaskularizacije radili neki zahvat na arteriji radialis, ugrožavali bismo tkivo radijalne strane šake. Preostaje nam još dati primjer funkcionalno terminalne arterije gornjeg uda, odnosno nedostatne kolateralne cirkulacije. U tome nam može pomoći arterija brachialis. Vidimo da je njen prvi kolateralni ogranak arterija profunda brachii. Daljnji tok arterije brachialis, dakle nakon odvajanja arterije profunde brachii, do grananja na terminalne arterije, arteriju ulnaris i radialis, se često u literaturi naziva arterija brachialis superficialis. Dakle, to bi bio ovaj dio arterije brachialis, pa čisto da vas to ne zbunjuje ako naiđete na taj pojam. Ono što još možemo vidjeti na ovoj slici je formiranje arterijske mreže rete articulare cubiti. Rekli smo da arterijska mreža sudjelovanje više arterija u opskrbi određenog područja, što je definicija kolateralne cirkulacije. Vidimo da arterija brachialis nakon odvajanja arterije profunde brachii daje arteriju colateralis ulnaris superior i arteriju colateralis ulnaris inferior. Također, arterija profunda brachii daje recimo arteriju colateralis radialis, a vidimo da je arterija radialis i ulnaris daju svoje ogranke koji također sudjeluju u rete articulare cubiti. Ovi ogranci imaju povratni tok, pa su stoga nazvani arterija recurrens ulnaris i arterija recurrens radialis. U idealnom slučaju, nakon presjecanja arterije brachialis, odnosno podvezivanja arterije brachialis, arterija profunda brachii bi trebala opskrbiti cijelo ovo područje na sljedeći način. Dakle, primjerice, preko arterije colateralis radialis, ona bi trebala ispuniti ostale arterije koje sudjeluju u rete articulare cubiti, kako arterije colateralis ulnaris, arterije brachialis, tako i rekurentne arterije, arterije radialis i ulnaris. I na taj način arterija profunda brachii bi trebala pokriti područje lakta i područje distalni, odnosno područje podlaktice, a tako i šake. Međutim, u stvarnosti ovo nažalost nije slučaj, već zapravo podvezivanje arterije brachialis, čak ovdje ispod odvajanja arterije profunde brachii, dovodi do odumiranja tkiva lakta i distalnijeg područja ruke.
Upravo zbog toga arteriju brachialis proglašavamo funkcionalno terminalnom arterijom, zbog toga što unatoč anastomozama arterije profunde brachi dolazi do odumiranja tkiva. Kada bi uzeli za primjer cijeli gornji ud, mogli bi reći da je arterija axillaris recimo anatomski terminalna za slobodni dio gornjega uda, zbog toga što je ona jedina koja donosi opskrbu za gornji ud. Ako se pitate kako bi to samostalno zaključili, to jest kako bi rekli za šaku, da je tamo dostatna kolateralna cirkulacija, ovdje da se radi o nedostatnoj kolateralnoj cirkulaciji, savjetujem da pogledate lumene krvnih žila. Primijetite da su arterija radialis i ulnaris otprilike jednakih lumena i zato u slučaju zatvaranja jedne arterije, druga može doprinijeti kolateralnoj cirkulaciji, dok ovdje arterija brachialis je ipak šireg lumena od arterije profunde brachi. Podsjećam, rekli smo za područje šake mogu postojati varijacije opskrbe, stoga određeni dio populacije ne mora imati razvijenu onako dobru kolateralnu cirkulaciju šake, što više može čak imati primjer anatomski terminalne arterije kako smo ranije pokazali za radijalni dio šake i za ulnarni dio šake. Tako da je puno važnije da vi shvatite definiciju ovih pojmova, a zatim eventualno komentirate što bi se moglo dogoditi određenom tkivu u slučaju prekida opskrbe u odgovarajućoj žili. Na sljedećim slikama prikazana je vaskularizacija stopala. Za nju lako možemo povući paralelu sa vaskularizacijom šake. Naime, u arterijskoj opskrbi stopala također sudjeluju dvije arterije. To su arterija tibialis anterior i arterija tibialis posterior. Ostaje pitanje postoji li anastomoza, odnosno kolateralna cirkulacija ove dvije žile na stopalu. To možemo otkriti tako da pratimo tok ovih arterija. Arterija tibialis anterior na stopalu daje svoj ogranak, arteriju dorsalis pedis. Ova arterija pak daje arteriju arcuatum. Arterija arcuata daje metatarzalne ogranke. Od tih metatarzalnih ogranaka prvi, koji prolazi između prve i druge metatarzalne kosti, daje arteriju plantaris profundu, ovdje označenu kao deep plantar. Ako pogledamo drugu sliku i pratimo tijek arterije tibialis posterior, vidjet ćemo da ona završava s dva terminalna ogranka, arterijom plantaris medialis i arterijom plantaris lateralis. Arterija plantaris lateralis pak završava sa arcus plantaris profundus. Upravo na ovom mjestu možemo uočiti anastomozu arcus plantaris profundus sa arterijom plantaris profundum koju smo spomenuli da dolazi od arterije metatarsalis 1 koja je pak došla od arterije arcuate, a ona prethodno iz arterije dorsalis pedis koja je ogranak arterije tibialis anterior. Tako vidimo da opet postoji kolateralna cirkulacija ove dvije žile. Obzirom da su one otprilike jednakih lumena, vrlo vjerojatno na stopalu postoji dostatna kolateralna cirkulacija, odnosno da će se u slučaju začepljenja jedne od ovih dviju arterija opskrba stopala moći odvijati iz druge arterije bez odumiranja tkiva. Na sljedećim slikama možete primijetiti prikaz arterijske mreže rete articulare genus za koji možete povući paralelu sa rete articulare cubiti. Dakle, opet imamo jednu glavnu arteriju, to je arterija femoralis, koja u svom toku rano odvaja jedan kolateralni ogranak, a to je arterija profunda femoris. Daljnji tok arterije femoralis do svog terminalnog ogranka kojeg čini arterija poplitea, kao i kod arterije brachialis,
često se naziva arteria femoralis superficialis. Vidimo da će u rete articulare genus prije svega sudjelovati arterija poplitea sa većim brojem ogranaka, arteria femoralis prije nastajanja arterije poplitee da će svoj zadnji kolateralni ogranak, a to je arteria descendens genus i isto sudjelovati u rete articulare genus. Vidimo da arteria profunda femoris daje ogranke arteria circumflexa femoris lateralis i arteria circumflexa femoris medialis. Arteria circumflexa femoris lateralis također daje dva ogranka, ramus ascendens za zglob kuka i ramus descendens koji će sudjelovati u rete articulare genus. I kao i kod rete articulare cubiti, postavlja se pitanje što se dogodi ako podvežemo arteriju femoralis ispod odvajanja arterije profunde brachi. Najčešće se događa odumiranje tkiva koljena i tkiva distalnije od koljena zbog toga što arterija profunda femoris preko ovog ogranka ne uspijeva opskrbiti navedeno područje. Evo, to bi bio kratki prikaz ovih pojmova i primjera, pa se nadam da vam je sada taj dio ipak malo jasniji. Obzirom na to da smo dobili nekoliko pitanja o limfnom sustavu, u ovom dijelu videa pokušat ćemo odgovoriti na ta pitanja. Vaše prvo pitanje bilo je definirati limfna stabla. Kako bismo definirali limfna stabla, korisno je prvo definirati što je to zapravo limfa i koja je uloga limfnog sustava. Naime, znamo da su arterije i vene, kao dio krvožilnog sustava, povezane krvnim kapilarama. Krvne kapilare mjesto su krvožilnog sustava u kojem se događa izmjena hranjivih tvari i plinova za određeno tkivo. U arterijama krv protječe pod određenim tlakom. Velikim dijelom zbog ovog tlaka događa se filtracija krvne plazme u području krvnih kapilara. Ta tekućina izlaskom u područje između stanica naziva se intersticijska tekućina, upravo po tom prostoru između stanica koje nazivamo intersticij. I ovdje dolazimo do prve uloge limfnog sustava, odnosno sustava limfnih žila. Prva uloga je odvodnja tkivne tekućine. Naime, ulaskom intersticijske tekućine u limfne kapilare, ova tekućina se naziva limfa. Limfne kapilare su najmanji dio limfnožilnog sustava i one se sastoje od jednog sloja pločastih endotelnih stanica. Nakon kapilara slijede limfne žile koje se poput krvnih žila, samo su tanje, sastoje od 3 sloja: tunika intima, medija i adventicija. Još jedna usporedba sa krvnim žilama je to da limfne žile, poput vena, mogu imati zaleske. Nastavkom na limfne žile dolazimo do sve većih limfnih žila koje nazivamo limfna stabla. Na ovoj slici prikazana su limfna stabla. Stablo na latinski prevodimo truncus, a nama su trenutno najvažnija limfna stabla koja sudjeluju u limfnoj drenaži gornjih, odnosno donjih udova. Tako vidimo da su za gornje udove definirani truncus subclavius dexter, odnosno truncus subclavius sinister. Za donje udove definiramo truncus lumbalis dexter i truncus lumbalis sinister koji su prikazani ovdje. Kada budemo učili limfnu drenažu organa abdomena, odnosno prsne šupljine, kao i glave i vrata,
vidjet ćemo da postoji veći broj limfnih stabala. Samo kao primjer, ovdje truncus jugularis za područje glave i vrata ili recimo truncus intestinalis za crijeva. Ono što je važno već sada naglasiti je da postoje limfne žile koje su veće od limfnih stabala, a to su limfni vodovi. U ljudskom organizmu definiramo dva glavna limfna voda. To su ductus thoracicus i ductus lymphaticus dexter, prikazan ovdje. Primijetite da će limfa gornjeg desnog uda preko truncus subclavius dexter biti drenirana u ductus lymphaticus dexter, dok će limfa za oba donja uda i lijevi gornji ud biti drenirana preko ductus thoracicus. Podsjetimo se još jednom koja je uloga limfnog sustava. Uloga je odvođenje tkivne tekućine i njen povratak u krvožilni sustav, tako da vidimo da glavni limfni vodovi na kraju utječu u sustav vena. I upravo se tako preko limfnih žila rješavamo tkivne tekućine i ona se vraća u krvožilni sustav. Vaša ostala pitanja za limfni sustav bila su opisati limfnu odvodnju gornjeg i donjeg uda, opisati glavne skupine limfnih čvorova gornjeg i donjeg uda, te vas je nekolicina pitala koliko detaljno treba učiti limfu. Tu bi vam savjetovala da pogledate ishode učenja u kojima se spominje limfa. Tako ćete najbolje procijeniti do koje razine znanja je potrebno pripremiti određeni dio gradiva iz limfe. Pa tako primjerice za ovaj ishod koji ste nas pitali, opisati limfnu odvodnju gornjeg i donjeg uda, mislim da je za njega dovoljno s razumijevanjem proučiti gradivo iz udžbenika i eventualne dodatne materijale. A ja bi vam sada pokušala dati neka zajednička načela koja bi vam mogla pomoći u učenju limfne odvodnje gornjeg i donjeg uda. Naime, i za gornji i donji ud možemo reći da postoji sustav površinskih limfnih žila i sustav dubinskih limfnih žila. Površinske limfne žile su smještene epifascijalno i prate površinske vene, dok su dubinske limfne žile smještene uz duboke vene, odnosno arterije. U svom toku površinske limfne žile nailaze na limfne čvorove, to jest na površinske limfne čvorove. I ovdje dolazimo do druge uloge limfnog sustava. Dakle, prvo smo rekli da je uloga odvođenje tkivne tekućine, a ovdje dolazimo do imunosne uloge gdje ključnu ulogu imaju limfni čvorovi u kojima se nalaze brojne stanice imunosnog sustava. Dakle, još jednom za limfnu odvodnju, površinske limfne žile nailaze na površinske limfne čvorove. Vidjet ćemo na sljedećem primjeru da površinski limfni čvorovi komuniciraju sa dubinskim limfnim čvorovima. Na ovoj slici možemo vidjeti da površinski poplitalni limfni čvorovi koji primaju limfu iz površinskih limfnih žila također komuniciraju i sa dubinskim poplitalnim limfnim čvorovima. A ovi duboki limfni čvorovi naravno primaju limfu iz dubokog sustava limfnih žila za koje smo rekli da prate duboke vene, odnosno arterije. Jednak je primjer ingvinalnih limfnih čvorova. Vidimo da postoje površinski ingvinalni limfni čvorovi koji primaju limfu iz sustava površinskih limfnih žila, prvenstveno
iz područja donjeg uda, ali i iz područja kože abdomena i vanjskih spolnih organa. I opet ovi površinski limfni čvorovi komuniciraju sa sustavom dubokih limfnih čvorova koji osim kroz površinske limfne čvorove limfu dobiva i prisjetimo se iz dubinskih limfnih žila. Tako ovo načelo površinskih limfnih žila, dubinskih limfnih žila i pripadajućih limfnih čvorova možete primijeniti i na gornji i na donji ud. Za gornji ud ključne skupine limfnih čvorova su kubitalni limfni čvorovi i aksilarni limfni čvorovi, dok su za donji ud najvažniji spomenuti poplitealni i ingvinalni limfni čvorovi. Nakon prolaska limfe kroz spomenute limfne čvorove, odnosno za gornji ud aksilarne, za donji ud ingvinalne limfne čvorove, limfne žile formiraju ranije spomenuta limfna stabla koja na kraju utječu u limfne vodove. Evo, to bi bilo to za krvne žile i za limfni sustav. Želim vam puno sreće u pripremi za vježbovni kolokvij 3 kao i parcijalni kolokvij A1. Evo nas, hvala puno našoj drage Marinici na tome što vam objasnila cirkulaciju. Ako ste zaželi još Marine, a vjerujem da jeste, da stomatolozi ste još k tome, onda ćete dobiti još jedan segment njezin pri samom kraju ovog videa, možete pronaći to i timestampsu ako vas zanima. Ali ako vas zanima što ja vam reći, a ja si ga vama ako vas zanima, ali bože moj, moramo proći globove. Tako da to smo stavili kao sada ići u cijelinu i nakon što prođemo zglobove ćemo onda biti spremni zapravo preći malo na neka vaša pitanja koje ste imali općenito o kostima i zapravo o mišićima. Tako da prije nego što naš dragi Tormislav, dr. Balen, preuzme te dijelove, sam htio da prvo pojavimo malo o zglobovima jer smo dobili neka općenita pitanja i neka pitanja koja se općenito i muče na malo većoj skali od samo općenitog, tako da kada jednom svladamo te zglobove će možda biti spremni malo preći i govoriti o mišićima. Pa hajmo krenuti redom zapravo. Ono što ste zapravo prvo pitali je čak bilo pitanje koje smo radili na samom početku godine, a to su bile ravnine, osi i tako dalje. Pa idemo odmah početi od toga, jer kada se stvari zapravo stavimo u kontekst i razumijemo dobro ravnine i osi, onda možemo govoriti s zglobovima kao pokretljivosti dalje našeg tijela. Pa idemo prvo pronaći sliku toga. Dakle ovako, kada želimo podijeliti naše tijelo, znači kad se orijentiramo po ljudskom tijelu, onda se možemo služiti raznim ravninama, da kažemo gdje se šta nalazi, i na te ravnine će biti okomite određene osi koje su na njih okomite. Idemo prvo proći ravnine, pa ćemo pogledati na slici, pa će nam možda biti lakše onda razumjeti i osi. Dakle ovako, ako želimo naše tijelo podijeliti na lijevu i desnu polovicu, onda ćemo ići ovakvom ravninom. Znači koja ovak prolazi kroz nas, tu. To se zove sagittalna ravnina. Ona nas dijeli na lijevu i desnu polovicu. Ta sagittalna ravnina se proteže gore dolje i proteže se napred nazad. Jedno gdje nema je sa strane, pa će baš tu ravninu probijati transverzalna os. Ako se želimo podijeliti na prednju i stražnju polovicu, dijelimo se ovako. Znači režemo se ovako. Ovako. To se zove frontalna ili koronalna ravnina. I znači nas dijeli na prednju i stražnju polovicu. Unutar nje se možemo opet kretati gore dolje i možemo se kretati medijalno lateralno. Jedno što ga nema ovdje je napred nazad, znači ne možemo ići ovako unutar te ravnine, nego će baš tu ravninu probijati onda, znači tu ravninu nam probija os koji ide ovako prema nama, to je sagittalna os. I zadnji način da se podijelimo je na gornju i donju polovicu. Onda se režemo ovako, to će dakle biti ta transverzalna ili aksijalna ravnina, dijeli nas na gornju i donju polovicu, ona se ovako proteže medijalno lateralno i proteže se napred nazad. I onda gdje se ona ne kreće zapravo gore dolje, tako da će nam tu ravninu probijati ovakva os koja se zove longitudinalna os. Idemo se to vidjeti na slici na brzinu. Share. Evo nas. Samo malo, evo nas. Dakle, kao što smo rekli, ova tu ravnina ovdje
nam dijeli tijelo na lijevu i desnu polovicu, to je sagittalna ravnina. Na njoj će nam biti okomita transverzalna os, vidite. Ova tu ravnina ovako, koja nam dijeli tijelo na prednju i stražnju polovicu, se zove frontalna ravnina. I na nju će nam biti okomita sagittalna os. Dok ova tu ravnina koja nam dijeli tijelo na gornju i donju polovicu, transverzalna ravnina, na nju nam je okomita longitudinalna os. Ravnine su nam bitne da govorimo o smještaju što se nalazi gdje u našem tijelu. Osi će nam biti bitne pogotovo za pokrete, a to nam je opet bitno za zglobove i kasnije naravno za mišiće. Sve kretnje koje se odvijaju u našem tijelu se odvijaju oko određene osi. Ono što vjerujem da već svima poznato da je naša rame primjer zgloba koji ima sva tri stupnja slobode. On se kreće oko sve tri osi. Možemo se kretati i oko, sad ću se morat malo i ja snaći, odvojiti malo laptop nazad i ovako. Dakle, naša rama se može kretati ovako, to je abdukcija, adukcija, može se kretati napred, nazad, to će biti anteverzija, retroverzija i može se rotirati. Rekli smo da nam ovako, ako bi ovo bila frontalna ravnina i ovako prema nama dolazi jedna os, to će biti sagittalna os. Ovako ide. Sad tu sagittalnu os možemo zamisliti kao kao da smo neki manekin, ona lutkica kojom se može upravljati, da smo zabili u nas čavao i sad kako rotiramo taj čavao, tako se ta lutka kreće. Iz ovog smjera nam je došao taj čavao, sagittalno, ali tako, ovo je sagittalna os, a kretnja koja se odvija dok ja vrtim sad taj šerafiju čavao, se nazivaju abdukcija i adukcija, ali tako. Tako da kretnje oko sagittalne osi ovdje su nam abdukcija i adukcija. Ako zapiknem čavao ovako, znači došli smo iz ovog položaja, pokazujem ga, ovako je došao, to je znači bila transverzalna os i sada ga opet rotiram. Oko transverzalne osi se događaju anteverzija i retroverzija. Idemo pokazati sa strane. Znači rotiram ga, događa se anteverzija, rotiram ga straga, retroverzija. Zadnje kad nam je ostalo ovako, longitudinalna os, kada zavijem to ovdje i rotiram se oko longitudinalne, kak se zove, longitudinalne osi. Eto ga, to je primjer na ramenu i to možemo sada primijeniti na svaki dosta zglobova. Ono koje možda može biti zabluda, pa ću pokazati odmah, je tipa ručni zglob ili radiokarpalni zglob. Tu nam sada sagittalna os ide ovako, jel tako? I opet se oko nje događaju abdukcija i adukcija. I to se zove onda radijalna i ulnarna abdukcija. To nam je prvi stupanj slobode. A drugi stupanj slobode je ovako, dolazimo ovako, znači to je transverzalno. Imamo ovu i ovu kretnju. Jedno od vaših pitanja je bilo baš za kretnje ovoga ručnog zgloba, pa ćemo to reći ovako. U načelu, ovo je fleksija, ovo je ekstenzija. Ali ono što mi često koristimo u našim testovima da izbjegnemo konfuziju su termini palmarna fleksija i dorzalna fleksija. Ako se s palmarne strane idemo flektirati, dobili smo palmarnu fleksiju, jel tako? Ako idemo sa dorzalne strane, dorzalnu fleksiju. I to je više manje to. Sada, kako ćemo sve ovo naše znanje o osima moći primijeniti na zglobove? Idemo prvo podijeliti zglobove na brzinu, pa će nam onda biti jasnije sve ostalo. Dakle, ovako, kad govorimo o zglobovima, to zapravo kažemo da je to bilo koja vrsta spoja dvije kosti. Znači, to su općenito zglobovi. Ajmo mi početi pisati. Zglob. I fali mi slovo take the L. Dakle, idemo ovdje i ovdje. Znači, spoj između dvije kosti može izgledati tako da imamo kost i drugu kost, ili tako? Razlika između dve glavne skupine zglobova je u tome da li između dvije kosti se nalazi neko tkivo ili se ne nalazi ništa. Ako imamo kost, pa neko tu tkivo pa kost, to se zove sinartroza. Sin znači kao zajednički zglob, zajednička, ajmo reći, artikulacija. Sinartroza. Dok ako imamo kost, onda ovo tu je jako bitno ovdje, to je zglobna pukotina i onda opet kost, to se naziva diartroza. Znači ovo su diartroza. I zapravo te diartroze se još znaju često zvati pravi zglobovi. Stavljam po navodnike pravi jer neki profesori ne vole taj naziv. Ali dobro, znači imamo baš lijepo pukotinu između kojih se kreću dvije kosti, dok su sinartroze zapravo spojevi gdje imamo kost, nešto između i onda dođe druga kost.
To ne znači da su nam sinartroze nepokretne. Samo znači da između dve kosti nemamo pukotinu, nego imamo malo drugačije nešto između njih. To će biti najčešće ili vezno tkivo, ili hrskavica, ili kost. Evo ga. Baš kad smo to rekli, možemo reći znači koje su nam tri vrste sinartroza. Znači ako imamo kost, vezivno tkivo i kost, to se zove junktura fibroza, znači fibrozni spoj između kosti koji se nam dijeli na sindesmoze, membranu interoseu, gomfoze, suture i tako dalje. To se sve možete pogledati u predavanju koje imate na LMS-u ili na Merlinu. Isto tako ako imamo kost hrskavica kost, onda se to zove junktura cartilaginea. I onda kako se zove, tu znači imamo primarnu hrskavicu, to je hijelina, imamo sekundarnu, pa se ovo zove simfiza i tako dalje. Zadnja vrsta nam je znači kost. To nije jedna te ista kost, nego su nam dve kosti bile spojene s nekim tkivom koje onda okoštalo pa su srasle. I to je kompletno nepokretno. To se zove onda sinostoza ili junktura osea. Ono što nas zapravo zanima i o čem ćemo govoriti su nam baš ove diartroze. I od čega se on sastoji, kako to izgleda u našem tijelu. Dakle, ono što je jako bitno, znači imamo jednu kost, imamo neku drugu kost i oko njih se nalazi zglobna pukotina. U toj zglobnoj pukotini se nalazi i sinovijalna tekućina koja podmazuje tu kako se zove hrskavice koje se nalaze na površinama kosti, te zglobne hrskavice, omogućava bolje klizanje, smanjuje se trenje i prehranjuje zapravo hrskavicu. Da sad to sve ne bi iscurilo van, imamo zglobnu čahuru. Zglobna čahura se sastoji od dva lista. Sa ove unutarnje strane će biti ovako malo naborani list koji se zove sinovijalni list, koji baš stvara sinovijalnu tekućinu, a vanjski list je fibrozni list koji nam je zapravo odgrađen od veznog tkiva. Ono što nam još može dodatno stabilizirati zglob su neke pomoćne strukture, poput ligamenta. Znači, ligamenti nam pričvršćuju dvije kosti. Dobro, ako se ne varam, dobio sam pitanje, sam da provjerim i o burzama. Ok, ipak ne, burze ćemo zapravo objasniti u sklopu mišića, da sam to primijetio. Tako da zapravo smo na ovom prikazu koji smo imali malo prije smo prikazali sve glavne elemente zgloba. Sada, ono što je iduća bitna stvar, kada želimo govoriti o zglobovima je od čega se sastoji zglob. Šta je glavna stvar kod njega, što često studenti zaborave napomenuti. Mi smo rekli sada i čahora, i pukotina, sinovija, ligamenti, tekućina, bla, bla. Ono što je jako bitno, od čega se sastoji neki zglob, su nam dijelovi kosti koji se zglabaju. Dakle, ajmo reći da je tipa, sad ću se nacrtati jednu cijelu kosti, pa ovo je neka kost, tu imaš neke izbočine, bla, bla, ovo je sve jedna kost. Ovo pak sve ovako izgleda neka druga kost. I sad izmišljam malo, nema veze. Samo dijelovi kosti koji se nalaze u zglobu, znači samo ovo nas zanima. Ti dijelovi kosti koji se uzglabaju se nazivaju zglobna tijela. Dakle, zglobna tijela su ono što nam ulazi u zglob. Na temelju oblika zglobnih tijela nam se zglobovi dijele različite vrste. I na temelju oblika tih zglobnih tijela nam zglob bude više ili manje pokretan. Znači, po defaultu, ako je zglob je napravljen ovako, može raditi samo ove kretnje. Ako je zglob kugla i, ajmo reći, čašica za kuglu, zglob je pokretljiviji. Ako nam je zglob elipsa i čašica za elipsu, manje nam je pokretljiv. Ako nam je zglob, valjak i ovo za valjak, možemo raditi samo neku kretnju. Tako da, s obzirom na oblik zglobnog tijela, dijelimo zglobove na različite vrste. I sad ćemo to ovako moći podijeliti. Postoje zglobovi koji se mogu kretati oko samo jedne osi, oko dvije osi ili oko sve tri osi. Oko samo jedne osi postoje tri vrste zgloba. I imamo zglob gdje su nam zglobna tijela ovako ravna. Znači imamo kod dve ravne plohe, tu su nam moguće kretnje klizanja. Ono što je bitno napomenuti da je klizanje zapravo se može odvijati i gore dolje, i napred nazad, i čak rotacija. Ovo bi zapravo teoretski bila 3 stupnja slobode, ali po definiciji to brojimo u zglob koji ima samo 1 stupanj slobode, znači da se kreće oko jedne osi. Primjer ravnih zglobova su nam zglobovi u našim kralježnici. Dakle, to su ovi articulaciones zygapophyseales. Tamo imamo proces articulalis inferior, superior i onda klizimo oko njih. Možemo kliziti ovako, možemo kliziti gore dolje, možemo kliziti u stranu. Znači, zapravo su nam moguće praktički sve kretnje, naravno ograničeno je specifičnom dijelu kralježnice.
To nam je taj artikulacija plana. Sada nam je druga opcija da imamo jednu kost koja na sebi ima valjak i jedna druga kost koja zapravo ima ajmo reći, utar za taj valjak, takozvani. Sada, valjak nam može pratiti uzdužnu os kosti. Ovako, znači ovo je uzdužna os kosti, idemo gore dolje, jel tako? I valjak je paralelan s njome. Ili ovo je uzdužna os kosti, a ovo je valjak, on je sada okomit na nju. Ta dva različita tipa valjka nam spadaju dvije različite tipe zgloba. Oba se zovu, cilindrični zglobovi, cilindar je valjak, ne? Ali ovaj tu se zove ginglimus ili ti kutni zglob, dok je ovaj trohoidni ili obrtni zglob. Kutni zglob, znači imamo jedan valjak i s druge strane je utar za valjak. Primjer toga su vam ovi tu interfalangijalni zglobovi. Znači glavice falangi će nam biti ko valjci, a neće falangi imamo utar za taj valjak. I tu se možemo kretati samo oko jedne osi, to je ovo tu, fleksija, ekstenzija. I to vam se zapravo događa oko ove tu osi ovdje, znači dolazimo ovako, ali tako, pokazat ćemo ovako zapravo, kako to stoji u našem tijelu, to je transverzalna os. I rotiram to i prst mi se miče. Znači oko transverzalne osi nam se događa fleksija, ekstenzija u ginglimusu. S druge strane, ovaj tu zglob, kada imamo valjak koji je paralelan sa zapravo, uzdužnom osi kosti, se zove obrtni ili trohoidni zglob, artikulacija trohoidea. Primjer toga će nam biti radius i ulna, samo malo. Dakle, sad kada imamo taj obrtni ili trohoidni zglob, taj valjak je dakle usporedan sa uzdužnom osi kosti i zapravo rotacija i kretnje oko njega se događaju oko ove isto tako osi koja ide ovako, a to je longitudinalna os. I dakle, znači kretnje koje dobivamo su rotacijske. Na politici se to specifično zove pronacija i supinacija, gdje bi nam zapravo pronacija, znači ako nam je anatomski položaj ruke zapravo ovakav, ovo je normalno, onda bi nam zapravo pronacija došla kao otprilike unutarnja rotacija, supinacija vanjska. Ali to mi nemamo tako zvati, mi to zovemo pronacija, supinacija, da ne bude zavrzlama daljnjih. To su nam sad bili svi ti zglobovi koji imaju samo jednu os. Idemo na zglobove koji nam zapravo imaju stupnje pokretljivosti 2, odnosno kreću se oko dvije osi, a to su nam jajoliki zglob, gdje je zapravo ovo zglobno tijelo koje nam se izbočuje, ti konveksno zglobno tijelo u obliku ovala, jajeta, elipse, konkavno onda je zapravo kalup za elipsu, te drugi vrsta zgloba je sedlasti, gdje imamo kao neko sedlo i usporedo s njim ovo drugo zglobno tijelo isto dođe kao neko sedlo, koje izgleda onda ovako. Pa imate ovakve kretnje. Dok je jajoliki, dakle, znači jaje i njegov kalup. I jedan i drugi imaju 2 stupnja slobode i oba se kreću zapravo oko iste dvije osi. Kako smo rekli ovdje, to je bila znači sagitalna os i to je ova transverzalna os. Isto se događa u sedastom zglobu. Ono što nemamo ovdje je longitudinalna os. Tu nam je treća os koja nam fali, ne možemo raditi rotaciju. Ako pokušavam, ne mogu napraviti rotaciju u ručnom zglobu, mogu tek kada ga spojim sa radiulnarnim, ali to je već drugi zglob, pa to nije taj isti zglob, pa to ne brojimo. Dakle, ovo je artikulacija onda elipsoidea, a ovo je artikulacija stellaris. Primjer za njega imamo u metakarpalnom zglobu palca. Sad to je malo čudno, anatomski položaj ruke ovako, tako i tu nam je sada palac. I sada, pošto nam je palac još malo zarotiran, u smislu da je njegova metakarpalna kost malo zarotirana, onda će nam ovo biti fleksija, ovo ekstenzija od njega. Dakle, gledamo palac ovako, znači ovako nam stoji ruka, fleksija, ekstenzija. Znači idemo tu i tu. Ili smo tu ili smo tamo. Dok nam je abdukcija i adukcija ovo i ovo. Znači ili se odmičemo od dlana ili se primičemo od dlanu. To dvoje, ovo je fleksija, ovo je ekstenzija. I onda imamo ono što smo rekli da je to kombinirana kretnja koja je specifična za nas ljude, a to je opozicija. Tu kombiniramo fleksiju i adukciju, zato što nam palac ode u fleksiju i ide prema dolje. Znači, abdukcija bi bila ovo, odvajamo se, mi se ovako spuštamo, zato što se primičemo, se spuštamo. A repozicija će biti sa abdukcijom. Ekstenzija i abdukcija nam se palac diže. Dakle, pokazujem
Ovo je opozicija, repozicija, opozicija, repozicija. Opozicija je kombinacija fleksije i adukcije, znači palac mi je otišao u fleksiju, ali ide prema dolje, a kad idemo u repoziciju, idemo u abdukciju i ekstenziju. To sam te kretnje u zglobu palca koje je sjedasti zglob. Sjedasti zglob se nalazi u srednjem uhu između ovoga čekića i nakovnja, ali o tom potom na A3. Jajaliki zglob smo već dali primjer, to je bio bok, to znači bio radiokarpalni zglob. I zadnja vrsta zgloba će vam biti zglob koji ima 3 stupnja slobode, a to je dakle rameni zglob, samo sekundu opet, neko mi kut. Ok, dobro, neće me još deložirati, sva sreća. Dakle, idemo se vratiti na našu skicu. Skizofrenija je kada zamišljamo neku skicu koja ne postoji, ako ste čuli za tu bolest. Dakle, 3 stupnja slobode nam je kuglasti zglob, gdje nam je zapravo konveksno zglobno tijelo u obliku kugle, a konkavno je onda u obliku kalupa za kuglu, jel tako? Najpoznatiji nam je rameni zglob, također postoji i podvrsta koja se zove artikulacija kod tilika, gdje opet imamo kuglu, ali sada kalup za kuglu je puno veći od kugle, u smislu da on prekriva kuglu i nakon polovice njegovog ekvatora. Dok vidimo tipa kod ramena, ovo bi bio kavitas glenoidalis, ovo bi bio ekvator, ne prekriva ga preko ekvatora te kugle, dok ga ovdje prekriva. To je ta razlikica. I naravno da će onda ovaj biti pokretniji od ovoga tu. Inače, ono kaj smo već pričali, abdukcija, adukcija oko sagitalne osi, anteverzija, retroverzija oko transverzalne osi, rotacija oko sagitalne osi, to je sve to. Postoji još jedna bitna kombinirana kretnja, a to nam je cirkumdukcija. Pošto nam za nju ne treba rotacija, nju možemo raditi već i u elipsoidnom zglobu. Eto ga. To je što se tiče općenito o zglobovima. Sada kad bismo trebali spojiti sa ovim tu svime, i na kaj ste mi pitali u pitanjima, je kako onda objasniti i uspoređivati neku vrstu zgloba specifično tipa rameni zglob sa idealnom vrstom kugastog zgloba. Šta to zapravo znači? Od vas se očekuje da vi znate reći kakav je to zglob, znači rameni zglob kažete da je to artikulacija sferoidea, da je to kugasti zglob, i onda da znamo reći šta limitira njegovu apsolutnu pokretljivost. Jer idealni kugasti zglobi mogu napraviti savršeno do vrha ovo, do dna ovo, napred dokle hoćemo, straga dokle hoćemo i tako dalje. Tipa za rameni zglob možemo reći da kada idemo raditi abdukciju, da nju zapravo ograničavaju kako se zove tuberculum minus i majus, koji se sudaraju gore u procesu u akromiji, ispričavam se. Znači, i zbog toga ne možemo napraviti više od toga abdukciju. Ovo se kad se događa nakon toga više nije uopće kretnja u ravnom zglobu, nego je toga zapravo kretnja lopatice. Tako da, nam ovdje abdukcije ograničavaju zapravo, to je znači košna limitacija, to je limitacija putem tuberculum minus i majusa koji se sudaraju u akromiju. Ligamentarnih, limitacija nemamo u ravnom zglobu, zato što nam zapravo, sav taj ligamentni aparat ramena nije toliko jak. Ligamenti oko ramena ga održavaju na mjestu, ali ne sprečavaju ga da ode negdje. Naprimjer, ako ćemo govoriti o radiokarpalnom zglobu uspoređujemo radiokarpalni zglob kao jajaliki zglob sa nekim idealnim jajalikim zglobom, onda ćemo reći da je tipa kad idemo raditi ulnarnu abdukciju, da nam se tu napreže jedan ligament koji se zove ligamentum kolaterale radiale i zapravo nam on sprečava tu neku dodatnu, ulnarnu abdukciju koja bi neće bila moguća u idealnom. U idealnom bismo mogli napraviti još i više od ovoga tu. A pošto imamo ligament, to nam sprečava. I isto tako imamo i mišićne insuficijencije, o tome će govoriti naš dragi Tomislav. I, znači, postoje košne limitacije i meka tkiva, naravno, uvijek postoje. Na primjer, ako sad želimo napraviti ovom zglobu prema radijalno, tu nam je već limitacija zbog procesa stiglideusa od radijusa, tako da možemo puno manje napraviti radijalnu nego ulnarnu. Tako da, općenito, kad govorimo o zglobovima, trebamo promotiti sliku tog zgloba, vidjeti koje ligamente tu imamo, koje bi kretnje oni ograničavali, te onda shodno tome reći šta ne možemo napraviti u punom opsegu i zbog čega. Na primjer, ovdje zbog kosti, te košta limitacije, nismo mogli napraviti u punom opsegu abdukciju. Neće nas blokirati ligament, neće nas blokirati mišići. I to se od vas očekuje da kažete o tim pitanjima. Ok. Ajmo vidjeti šta nam je bilo iduće pitanje. Dakle, iduće pitanje je
zapravo kako znamo koji ligamenti su intrakapsularno, ekstrakapsularno, interartikularno, ekstraartikularno, pa idemo to prikazati. Kao što smo već rekli, kad imamo zglob imamo spoj dvije kosti i sada govorimo o diartrozama, dakle zglobovi koji imaju zglobnu pukotinu. Rekli smo da postoji zglobna čahora, je li tako, koja sastoji od dva lista, ovaj unutarnji je naborani, to je sinovijalni list i vanjski list nam je fibrozni. Najčešće su nam oni slijepljeni, tako da nam je i sinovijalni i fibrozni list su na istom dijelu. No u nekim slučajevima, kao što je na primjer koljeno, ajmo to prikazati, znači kod koljena imamo jedan kondil femora, drugi kondil femora i dva kondila tibije. Kod njega ovako to izgleda. Ovdje i ovdje će nam biti sinovijalne ovojnice, a ovo je sve fibrozna. Ajmo za fibroznu za drugu boju da vam bude lakše, uzet ćemo smeđu boju. I sada imamo ovaj tu prostor crveni, koji je unutar samog zgloba. I imamo prostor ovaj tu, kak se zove, između ovoga crnog i smeđeg. Znači, sad se nalazimo onda izvan, kak se zove, sinovijalnog lista, ali unutar čahore. Tako da, ako hoćemo reći da nam se neki ligament, kao što su na primjer križni ligamenti, nalaze izvan sinovijalne ovojnice, a unutar, kak se zove, fibrozne, dakle oni nam idu, samo malo da to nacrtamo, izgubio sam olovku, evo ga, ovako i ovako nam putuju križni ligamenti, oni se nalaze ekstrasinovijalno, intrakapsularno. Znači, izvan sinovijalne ovojnice, a unutar kapsule, kad kažemo kapsula, mislimo specifično na fibroznu ovojnicu. Nekada će nam, kako su nam slijepljene i sinovijalna i fibrozna ovojnica, će nam biti jedno i drugo. Nećemo nikad imati nešto između njih jer su one slijepljene. Pa ćemo onda reći da je nešto ili interartikularno ili ekstraartikularno. Znači, nalazi se unutar zgloba ili se nalazi van. Ali kad imamo situacije kao što je u koljeno, ja vam preporučam da izbjegavamo termin artikularno ili da govorimo intrakapsularno, intrasinovijalno ili ekstrasinovijalno, ekstrakapsularno, ovisi gdje se nalazimo. Tako da kada općenito gledate slike zglobova, ako vidite da ligament se nalazi izvan ove tu sinovijalne ovojnice, on se nalazi ekstrasinovijalno, ali ovaj je unutar fibrozne, pa je to intrakapsularno. Ako bismo imali ligament koji se nalazi tipa teoretski ovako, onda bi on bio ekstrakapsularno. I ekstrasinovijalno sam po sebi, jer čim je izvan fibrozne, naravno da je onda izvan sinovijalne ovojnice. Tako onda možemo znati odgovor na to pitanje. Ok. Imali smo i pitanje za zglob između tibije i fibule proksimalno. Dakle, zglobna tijela su nam tu zapravo, znači, gledamo sa straga tibiju. I tu imamo, znači, zglobnu plohu za fibulu. Dok nam na kaputu fibule, ako je ovo fibula, isto tako imamo jednu zglobnu površinu ovdje. Oba su ravne, znači to su dvije ravne plohe, pa će nam to biti artikulacija plana. U njemu će biti moguće male kretnje klizanja, a i taj zglob sam po sebi nije baš puno pokretan, M zbog membrane interose, M zbog ligamenta M zbog mišića koji to sve to drže skupa, tako da u suštini to nam je ravni zglob, ali koji je jako malo pokretan, a svi već dobro znamo kako zovemo slabo pokretne zglobove, zovemo ih amfiartroze. Ok, ajmo vidjeti koje nam je još bilo pitanje, samo sekundicu mi dajte. Ok, dobili smo pitanje šta je to varizacija i valgizacija. To je najlakše za početak objasniti na podlaktici. Dakle, ovo mi je podlaktica u mom anatomskom položaju, sad ću ovako sam napraviti da vam pokažem. Znači, gledamo sa straga. Znači, općenito kad govorimo o nekom dijelu uda, ako nam taj dio uda putuje prema lateralno, L kao lateralno i tek dijel ne, onda je to valgizacija, V-A-L, valgus. Dok ako nam putuje prema medijalno je to varizacija. Općenito kad govorimo o kretnjama podlaktice, kako ovaj zapravo zglob je u suštini više manje kao ginglimus, iako imamo tu i komponentu trohoidnu, u njemu ne očekujemo skoro uopće kretnje abdukcije, adukcije. Tako da ako nam se dogodi da nam se pobjegne prema medijalno i prema lateralno, govorimo o nečem već malo patološkom, tipa pukne vam radius i ruka vam ode ovako, dogodila nam se valgizacija ruke. Isto ćemo moći sada pokazati i na primjerima, idemo skupa ih naći. Dakle, odemo ovdje, napišemo za koljeno. Ili za šta će vam biti lakše? Ajmo za koljeno. Genu varum and valgum.
Dakle, vidite, ovo je normalno naše, samo možemo otvoriti sliku baš. Joj, čekajte, sad sam opet dobio bumerski trenutak, zezam me zoom, evo ga, naš sam. Dakle, ovako, ovo je naše normalno koljeno, kako stoji potkoljenica odnosno na koljeno. Ako nam se dogodi pomak da nam potkoljenica bježi prema lateralno, znači L kao lateralno, događa nam se valgizacija. I to zovemo genu valgu. Dok ako imamo bježnje prema medijalno, ovako, to je genu varum. Tipa ovo će biti moguće, karikiramo, sad postoje razna stanja kod toga dovode, ali ćemo sad malo govoriti o onim, kao što smo pričali, limitacijama i pokretljivosti. Ligamentarna limitacija kod koljena će nam biti kolateralna sveza kod koljena, medijalna i lateralna kolateralna sveza. I sada ako nam se uspije dogoditi ovo tu, vjerojatno nam je pukla medijalna kolateralna sveza i sada nam ništa ne ograničava valgizaciju potkoljenice. Isto tako ako imamo varizaciju, očito je došlo do problema sa lateralnom kolateralnom svezom. Tako da su tu termini valgizacije i varizacije. Nam se su bili jasni. Ok, ajmo vidjeti šta nam se još pitalo za zglobove. Ok, dobili smo pitanje za metakarpofalangealne zglobove, odnosno u koju skupinu oni spadaju. Jako mi se sviđa to pitanje, idemo naći skupa odgovor na to. Dakle, ajmo samo googlati phalangeal joint. Da, samo da malo proučimo prva zglobna tijela, pa kad njih uočimo, će nam možda biti jasnije šta se zapravo tu događa. Ako pogledamo sad na ovoj slici, znači to nam je zglob između proksimalnih falangi i glavica metakarpalnih kostiju. Kao što možete vidjeti, glavice metakarpalnih kostiju su kuglastog oblika, jel tako? Tako da zapravo će nam to biti po obliku zglobnih tijela kuglasti zglob. Što bi to značilo? Da taj zglob onda može raditi pokrete oko sve tri ose, jel tako? Tako da tu stvarno možemo raditi oko sagittalne osi abdukciju i adukciju. Oko transverzalne osi možemo raditi fleksiju i ekstenziju. I treća os bi nam trebala biti longitudinalna os. Nažalost, mi ne možemo napraviti, ja stvarno pokušavam, ali ne mogu zarotirati svoj prst. Zašto? Zato što imamo neku specifičnu vrstu limitacije za ovaj zglob, a to je da ne postoji mišić koji bi napravio rotaciju prsta. Kao što možete vidjeti sada, ja svoj prst mogu rotirati. Ako probate, vi možete svoj rotirati. Zato što to dopušta zglobna tijela. Jer sam zglobna tijela kuglasta. Odnosno, glavica metakarpalne kosti je kuglasta. Samim time nam nije limitirana onda rotacija. Rotacija je limitirana time da ne postoji mišić koji bi izvodio rotaciju. Eto ga, to je jedna zanimljivost. Tipa, ako ćemo govoriti za ovaj zglob tipa, što nam to limitira ekstenziju prstiju, limitira nam zapravo to što nam ne možemo više otići prema straga, jer nam se tu napinje palmana aponeuroza, istežu nam se mišići fleksori, to su, ajmo reći, neka ligamentarne mišićne inhibicije, isto tako ne možemo jače kontrahirati, kako se zove, ove naše ekstenzore prstiju, tako da to su sve neke te limitacije koje se događaju. Ali evo ga, to je to što se tiče ovih zglobića. Onda smo imali pitanje samo malo da se ja podsjetim. Za ove križne ligamente. Za to ćemo morati otvoriti udžbenik, pa mislim dajte sekundu da se pauziram i nađem tu stranicu. Evo ga, pronašli smo sliku sa križnim ligamentima, idemo to podijeliti skupa. Dakle, ovako, kao što svi već znamo, križni ligamenti su nam ligamenti koji se nalaze u koljenu i ako su nam bitni, često su mjesto sportske ozljede. Križni ligamenti nam znači povezuju tibiju i fibulu i kao što smo već rekli za njih prije, nalaze se ekstrasinovijalno, u dualu tu čak piše i ekstraartikularno, ali ja rađe govorim ekstrasinovijalno da ne bude zabune, a intrakapsularno, znači nalazi se između, znači već će nam biti sinovijalna i sinovijalna, a ovdje bi okolo bila fibrozna. Vidimo ih ovdje. Kada je koljeno u ekstenziji, oni su maksimalno napeti. Kako nam se koljeno lagano ide flektirati, tako nam oni polagano počinju labaviti. Znači u ekstenziji su maksimalno napeti i u tom trenutku uopće nemamo rotaciju i nemamo varizaciju, valgizaciju. Tek kada idemo u fleksiju, oni se mogu polagano krenuti rotirati, kao što možemo vidjeti na slici ovdje. Dakle, pošto su oni smješteni ovako, tako da nam prednji križni ide od straga lateralno prema napred medijalno, a stražni križni
od naprijed medijalno prema straga lateralno, kako tak stoje. Kada radimo vanjsku rotaciju prema van, a to je u ovom tu smjeru, onda nam se oni zapravo dovode u ovu poziciju. Znači bili su ukriženi i dovode se u ovu poziciju i ne ograničavaju nam tu kretnju. Nakon idemo raditi unutarnju rotaciju, oni se isprepliču još više, kao što vidimo ovdje. Zato što je takav njihov specifičan položaj i tako se onda oni istežu. Kao što smo već rekli, križni ligamenti su najnapetiji u maksimalnoj ekstenziji, a opuštaju se u fleksiji. Onu kretnju koju zapravo limitiraju nam je pomicanje potkoljenice prema naprijed i prema straga. Kao što vidimo, možemo ovdje vidjeti fenomen ladice. Ako je pukao prednji križni ligament, a vi idete raditi test provjere toga, vama će noga moći pobjeći puno više nek sad meni. Tipa pukao mi je prednji križni, noga bi mi otišla skroz naprijed. Ako provjeravamo stražni križni, onda idemo prema straga. Tako da mi možemo reći da zapravo križni ligamenti nam sprečavaju bježanje potkoljenice ili prema naprijed ili prema nazad u odnosu na femur. Odnosno na nadkoljenicu, naravno. Tako da to je njihova uloga. Opisali smo zapravo kad su naprijed i kako se rotiraju, tako da sam uspio govoriti na pitanje, ako je to bilo pitanje. A ako je još nešto nejasno, slobodno mi se isto tako javite. Ajmo skupa provjeriti samo da sam još nešto zaboravio. Metakarpofalangalni jesmo. Aha, talofibulare anterius kako ograničava dorzalnu fleksiju stopala. Ajmo pronaći opet sliku skupa u udžbeniku. Sada ne gledate kako ja scrollam, samo pauzica. Evo ga, uspjeli smo naći i tu ovoga sliku. Dakle, pitanje je bilo da u knjizi piše ovo tu. Da dorzalnu fleksiju kod stopala ograničava napinjanje sveze ligamentum talofibulare anterius i posterius. A ako pogledamo ovdje na slici, dakle, ovo je pogled na stopalo sa medijalne, odnosno sa lateralne strane. I kao što vidimo, sa lateralne strane, tu imamo jedan kolateralni ligament koji bi nam zapravo trebao učvršćivati taj zglob koji sastoji od prednjeg dijela, ovoga lateralnog i stražnjeg dijela. I prednji dio se zove ligamentum talofibulare anterius. Ono što bi nam zapravo trebao sprečavati, ako razmislimo, znači stopalo nam je sad u ovom položaju, je li tako? Ako mi krenemo u plantarnu fleksiju, znači prema dolje, to ćemo sad drugu boju, znači da nam se stopalo pomiče ovako prema tu dolje. Znači prešli smo iz ovog položaja u ovaj, kako strelica pokazuje. Ovaj ligament bi se trebao napesti, znači on ide ovako i sad će biti prema ovako napet. I kad se onda maksimalno napne, kaže, ne možeš više ići dolje. Znači bilo si ovako, ideš prema dolje, stani, ne mogu se više rastegnuti. I stegnuo se maksimalno. I ako zapravo pogledamo u ovoj tablici ovdje, to tako ovdje piše. Ligamentum talofibulare anterius ograničuje plantarnu fleksiju, što vjerujemo svi da nam ima smisla. Zašto da piše ovako ovdje? Iskreno nisam siguran. Nema ovoga u ispravcima udžbenika. Čak sam provjerio neke strane izvore, na primjer Grade Anatomy, koji nam kaže ovako. Dakle, ligamentum talofibulare anterius i posterius, kao i kako ne fibularni ligament, su sve dijelovi tog lateralnog kolateralnog ligamenta. Njegova uloga zapravo kod stopala da nam sprečava, ajmo reći, tu varizaciju stopala nam bježi prema unutra. Ako se previše napnemo tako, on se isteže. Isto tako sprečava i tu inverziju. Da nam stopalo bježi unutra, ali se onda oni istežu. Zašto bi nam napinjanje ove sveze ili ove sveze, znači prednjeg i stražnjeg, mogu ograničavati dorzalnu fleksiju? I imam samo jednu ideju, ako ovo slučajno nije greška, nego stvarno to tako piše. Dakle, ajmo opet razmišljati o stopalu kao o pokretanju stopala. Dakle, ovo je normalni položaj. I nam je zapravo kolateralni ligament u ovom sustavu. Jer se on hvata za talus ovdje, a ide sa lateralnog maleola. Ako nam stopalo slučajno krene sada u prejaku možda dorzalnu fleksiju, u ovu poziciju ovdje ovako, ono što bi se moglo dogoditi je da nam zapravo talus, idemo opet za crvenu boju, talus nam propada dolje niže i sam se ligament isteže u ovom smjeru. Jer smo došli iz ovog položaja da mi se talus nalazi ovdje, što smo išli prema fleksiji, možda se taj dio talusa zarotirao prema dolje. Znači, mjesto hvatišta sveze se pomaknulo, sad ću izbrisati ovo da nas ne buni. Dakle, imamo znači ovu situaciju i prešli smo znači u dorzalnu fleksiju u ovu situaciju.
I sada ova sveza se hvatala ovdje, sada će taj dio koze za koje se nahvata, da će se koza rotirati ovako, te će nahvatić sada biti s ove strane. Idemo za drugu boju, može vam biti ljepše za vidjeti. Dakle, svezu ćemo uzeti ovoga rozu boju, znači sveza je tu i hvata se za kose, za talu sa ove strane. Ono što se vjerojatno događa pri ovoj dorsalnoj fleksiji je da zapravo nam se talus zaokreće u ovom smjeru. Kako se on zaokreće, tako se i sveza hvata dolje niže i mogla bi se napinjati. I to bi nam bilo objašnjenje. Da li je to stvarno istina? Ja nisam siguran. Ja iskreno mislim da je točno što piše u ovoj tablici ovdje, da nam taj ligament ograničava plantarnu fleksiju, da se tad napinje, i zapravo što je istina da on sprečava varizaciju, znači da nam stopa obježi unutra, odnosno tu inverziju. Tako da ja bi to rekao da je točno, a ovo je najvjerojatnije greška u knjizi. Tako da, eto, nadam se da smo i to uspjeli sada razjasniti. Idemo sad probati otvoriti i provjeriti jesu nam je ostalo još neko pitanje. Pitanje je ovako. Ajmo, možemo ga svi vidjeti. Nemam ništa za skrivati. Bilo je anonimno, ne znam ko je napisao, ali kaže ovako. Koja je to supinacijska os? Jer ja supinaciju i pronaciju mogu izvojiti kad je luka fraktirana u laktu i kad nije. To je istina. Kao što smo već pričali, za ovaj zglob to je trohoidni zglob između radijusa i ulne i os nam ide ovako, jel tako? Os za supinaciju i pronaciju ide ovako, to je zapravo longitudinalna os, oko nje radimo rotaciju. I bila nam ruka u fleksiji ili ekstenziji, mi možemo raditi pronaciju i supinaciju. Zato što kako nam se pomiče ruka, ta os se pomiče skupa s njom. Jer zapravo os nije fiksirana da je tako u prostoru. Ako nam je ruka ovako, da sad os prolazi ovako, ako nam je ruka ovako, da os putuje, pa da nam stalno ide u ovom smjeru. Ne, nego zapravo ta os prati zglobna tijela. Ako su zglobna tijela ovako, onda i os je ovako. Ako su nam zglobna tijela došla u ovu površinu, os će ići opet usporedno s njima. I oko te osi će se događati rotacija. Na to se zapravo ovoga misli. Kod metakarpofalangealnih zglobova navodi se da ligamenta kolateralija sprečavaju abdukciju prstiju, ali samo kad su prsti u fleksiji, jer su onda ti ligamenti zategnuti. E sad, nije mi jasno, ako ja ne prekidam prste u metakarpofalangealnom zglobu, kako onda ograničena njihova abdukcija? Ili opet ligamentima u manjem razmjeru nečim drugim? Znači, to nam je o metakarpofalangealnim zglobovima, idemo to pronaći. Mnemotehnike, reći ću vam, ima jedna mnemotehnika za karpalne kosti, ima jedna za ovoga živce, to ću vam reći na kraju. Ajde, idemo prvo naći metakarpofalangealne zglobove, može? Ajmo samo pauzice dok ja to naćem u knjizi. Evo ga, pronašli smo. Dakle, već smo spominjali metakarpofalangealne zglobove, da su to kugasti zglobovi. Znači da možemo raditi njima i ovo, i rotaciju da imamo mišiće bismo mogli raditi. Kako to izgleda kad maknemo sve osim kostiju i ligamenata, izgledaju ovako ti zglobovi. Dakle, sa strane se nalaze oko njih kolateralni ligamenti. I što obično kolateralni ligamenti rade? Ograničavaju abdukciju i adukciju. Kao što je već kolegica rekla, ti ligamenti su napeti kad odemo u fleksiju. Jer probajte napraviti ovakvu abdukciju i adukciju, sad odete u fleksiju i pokušajte rastegnuti prste, ne ide. Zašto? Jer sad ćemo nacrtati to na slici ovdje. Jer kad smo u fleksiji, znači ovo će nam biti, kako se zove, metakarpalna kost, a ovo će nam biti falanga prsta. I sada taj ligament nam zapravo, može biti crvene boje, dobro, ligament nam ide ovako. Tako da on je napet kad smo ovdje. Kada nam je zapravo u ekstenziji prst, znači kad se dogodi da smo došli u ovu poziciju ovdje, taj ligament je manje napet, nego kada smo u fleksiji. Zato što on specifično koso položen, ovako je položen, pa u fleksiji metakarpofalangealnog zgloba je napet, abdukcija je puno manja nego ovako. I sad je zapravo bilo pitanje ovoga, kako se zove, da li su nam onda ti zglobovi, kada radimo u ekstenziji, abdukcije, adukcije, što nam to ograničava? Možemo reći više stvari. Prva stvar koja mi pada na pamet je zapravo su meka tkiva, a to nam je koža. Kao što vidite, rasteže vam se ova koža tu interdigitalna i ne možemo više tu kožu rastegnuti. Druga stvar koja se događa da zapravo mišići, to su nam ovi interossealni mišići, su maksimalno kontrahirani. Ne mogu se jače od ovoga kontrahirati da napravi još veću abdukciju. Te bi dve stvari kao glavne neke naveo. Eventualno može biti još stvar da ovi drugi interossealni mišići, znači palmani rade jednu stvar, dorzalni drugu stvar,
oni koji rade abdukciju su maksimalno flektirani, kontrahirani, dok se ovi istežu i maksimalno su istegnuti. Tako da možemo reći da pasivna insuficijencija jednih i aktivna drugih također doprinosi tome. Što su to točno pasivna i aktivna insuficijencija, će zapravo reći naš dragi Tomislav Balen, ovoga u dijelu koji slijedi, a to je zapravo dio o kostima i o mišićima, pa ćemo tam govoriti o tome. Od mene se opet opraštate. Imao sam znači treće pitanje koje je bilo za mnemotehnike, ali evo mnemotehnike ćemo baciti u ovaj zadnji dio videa, koji će zapravo biti sa savjetima, raznim pitanjima, pa ćemo tamo baciti mnemotehnikice. Može? Do tad ostajte mi zdravo i vidimo se. Zapravo ne vidimo se, jer moram reći samo jednu stvar što sam primijetio. Scapulotorakalni zglob, to me čak 2 ljudi pitalo. Dakle, to ćemo sad na brzinu pokazati i onda obećam, ne morate me više gledati dok ne završi Tomislav. Idemo na slikicu. Evo ga, našli smo i to. Idemo opet otvoriti sliku iz Dualea. To bi bila ova slika. Rekli smo općenito da sam zglobovi zapravo kost, pukotina druga kost, između njih je čahura, to bi bio pravi zglob. Između skapule i stražnje strane toraksa, to je stražnje strane rebara, nemamo pravi zglob, u smislu da nemamo čahuru i sve to. Oni samo ovako klize jedna po drugome, između njih nalazi vezno i masno tkivo. I zapravo scapulotorakalni zglob je lažni zglob u kojem skapula klizi ovako prema gore dolje da se rotira po stražnjoj strani toraksa. I zbog toga što se ona može kliziti i rotirati, pak se događa rotacija lopatice kao ovdje, mi možemo napraviti, na primjer, elevaciju. Zato što to sad kretnja više nije bila, rekli smo da je ovdje išla abdukcija, ali sad se događa kretnja u zapravo sternoklavikularnom zglobu, gdje nam se podiže lopatica prema gore, idemo ovako, znači ako se stavite prste na vašu klavikulu, osjetit ćete se kako se klavikula podiže u ovoj situaciji, a to je moguće zato što vam se i lopatica može slobodno klizati po toraksu. I to bi bio taj scapulotorakalni zglob. To je zapravo prostor između skapule i toraksa po kojem lopatica slobodno klizi i radi svoje pokrete, bez da je zapravo toraks sprečavao ičemu od toga. To je bio scapulotorakalni zglob. I evo ga, sad sam uspio odgovoriti na sva pitanja o zglobovima. Idemo na kosti, na mišiće, pa se vidimo opet za savjete i razna pitanja koje nisu uspjeli ući nijedna od drugih kategorija. Adios. Pozdrav kolege. Gledajući ova pitanja, jasno je da jedan od većih problema predstavlja mišićna insuficijencija. Pa krenemo. Što je to uopće mišićna insuficijencija? Za početak naglasio bi da o ovoj insuficijenciji govorimo samo za mišiće koji su dvoslobni. Oni mogu biti naravno i višezlobni, no češće reći o dvoslobnim mišićima, a oni nikako ne mogu biti mišići koji djeluju na jedan zlob. Znači za jednozlobne mišiće ovaj pojam ne koristimo. Mišićna se insuficijencija definira kao nemogućnost izvođenja pokreta u punom opsegu u svim, odnosno oba zgloba na koje mišić djeluje istovremeno. Postoje 2 vrste mišićne insuficijencije, to su aktivna i pasivna mišićna insuficijencija. U aktivnoj je zapravo problem u agonistu koji se dalje više ne može čak ni teoretski skratiti. Znači, sva su vlakna skraćena i mišić više ne može se kontrahirati i zapravo ne može dovesti zglob na koji djeluje do krajnjeg položaja. Na primjer, može flektirati do nekog stupnja, a ne može do maksimalnog stupnja u kojem bi mogao taj zglob biti flektiran. Ili ekstendiran, rotiran, nebitno. Znači, da ponovimo, problem je u agonistu koji se dalje ne može kontrahirati. Primjer nam može biti musculus rectus femoris. Da ponovimo malo osnovne anatomije. Rectus femoris nam je dio quadricepsa, ali on, za razliku od drugih glava, odnosno mišića musculus vastus medialis, intermedius i lateralis, on ne počinje sa femora, nego počinje sa
zdjelične kosti, te samim time ne djeluje samo na koljeni zglob, nego djeluje i na zglob kuka. Primjer aktivne mišićne insuficijencije je činjenica da kada smo doveli kuk u položaj fleksije, koljeno ne možemo do kraja ekstendirati. Ja vas zapravo sad pozivam da ustanete, da fleksirate kuk pod 90 stupnjeva i pokušate ispružiti koljeno do kraja. To nije moguće. Zašto? Jer su vlakna od mišića musculus rectus femoris već do kraja kontrahirana, te on zapravo više ne može ni teoretski do kraja ekstendirati koljeno. Dakle, problem je u samom mišiću musculus rectus femoris. Dok već stojite, možemo ispraviti i drugi primjer koji zahvaća iskiokrualne mišiće. Opet da ponovimo položište hvatište. Iskiokrualne mišiće, to su skupina mišića koja počinje sa stjelice, odnosno sa sjedne kosti, tuberis sciaticum, a završavaju na proksimalnom dijelu tibije. Te samim time djeluju i na zglob kuka i na zglob koljena. Primjer za aktivnu mišićnu insuficijenciju za iskiokrualne mišiće je činjenica da kada nam je kuk u ekstenziji, odnosno u retroverziji, koljeno ne možemo do kraja flektirati. A zašto ne možemo do kraja flektirati koljeno kada je kuk u retroverziji? To je jer se iskiokrualni mišići mogu shvatiti do neke razine, nakon toga više ne mogu i zapravo potpuna fleksija koljena nije moguća prilikom retroverzije kuka. Ja vas također pozivam da ustanete i da učinite kretnju retroverzije u kuku i pokušate do kraja aktivno flektirati koljeno i to neće biti moguće. Drugi oblik mišićne insuficijencije je pasivna mišićna insuficijencija. U pasivnoj insuficijenciji problem nije u mišiću agonistu koji izvodi kretnju, nego problem je u antagonistu koji ima ograničenu rastegljivost. Ta rastegljivost je riječ i koristi se u anatomiji, možda zvuči ružno i čudno ili kao neka greška, no rastegljivost je pojam kojim se opisuje znači, koliko se mišić može rastegnuti. Za razliku od aktivne mišićne insuficijencije, znači u aktivnoj mišić se do kraja skratio i ne može se više skratiti, u pasivnoj bi se mišić agonist koji izvodi kretnju mogao dalje kontrahirati i dovesti taj zglob o kojem govorimo u krajnji položaj, no ono što ga koči je mišić antagonist koji se više ne može rastegnuti. I kada bi se teoretski taj mišić uklonio, agonist bi mogao do kraja držati tu kretnju. Najbolji primjeri su nam zapravo opet mišići iz prošlog primjera, ali u drugoj ulozi. Sada je opet tu mišić musculus rectus femoris, koji kada pozivam nas opet da ustanemo i da flektiramo koljeno. Nakon toga ekstenzija u kuku je manja nego što bi bila da koljeno nije flektirano. A zašto? Zato što mišić musculus rectus femoris ima ograničenu rastegljivost, te kada se koljeno flektira, zapravo se mišić musculus rectus femoris rastegne, a daljna ekstenzija u kuku bi ga još više rastezala, što naravno nije moguće do neke granice, te nakon te granice više ne možemo ekstendirati kuk dok nam je koljeno flektirano.
Za razliku od toga, drugi primjer nam je isihronirani mišići. Za razliku od prošlog primjera u aktivnoj mišićnoj eficijenciji, stvar je obrnuta. Znači, dok stojimo možemo probati imamo znači ispruženo koljeno i pokušavamo napraviti antiverziju u kuku. Možemo do neke granice. Nakon toga više ne možemo. Zašto? Jer su isihronirani mišići s druge strane također rastegljivih do neke granice nakon koje više se ne mogu rastegnuti. No, kada fraktiramo koljeno, možemo puno više fraktirati i kuk. Čak nakon toga možemo probati uzeti svojom rukom primiti koljeno i možemo dalje fraktirati kuk. A ono što nam zapravo smeta, barem većini ljudi, je zapravo neka tkiva, odnosno trbuh. Nadam se da mi je sad jasnija ova tema. Ako nije, znači postoji na LMS-u tekst koji detaljnije objašnjava ovu problematiku. Mislim da u knjizi nije to dobro objašnjeno. Evo, ako vam dalje nije jasno, pozivam vas da mi se javite putem e-maila i da probamo to onda do kraja razjasniti. Ono što također često muči studente su polazišta i hvatišta mišića i kako ih naučiti s razumijevanjem. Moj savjet bi bio naravno da moramo nekog početi, moramo uzeti knjigu i krenuti sa učenjem. Ono što tu pomaže je da vizualiziramo polazište i hvatište. To može biti putem atlasa, bilo to znači, obični klasični atlas ili danas imate 3D atlas i pokušate taj mišić vizualizirati, čak i možda na svom tijelu. Ono što je nužno u ovom dijelu anatomije je zapravo da je ponavljanje. Znači nije za očekivati da ćete jednom proći kroz tablicu mišića i njih razumjeti. Anatomija ima već nekakav krug koji se negdje mora razbiti, tako da neke stvari moramo naučiti da bi nam imale smisla. Naprimjer, kad naučimo polazišta i hvatišta mišića, će njihova funkcija biti više manje jasna sama po sebi, a isto tako kad naučimo funkciju, ćemo možda lakše razumjeti i polazište i hvatište. Nadam se da vam ovaj savjet nešto značajno, evo, koja je tajna, moramo puno učiti. A s razumijevanjem, to je naravno ključno, no svaki student ima drugačiji način učenja s razumijevanjem. Ono što bi ja sam naglasio da je to znači ponavljanje, vizualizacija, što se tiče mišića čak možemo znači i probati te kretnje izvesti. 3D vizualizacija, stvaranje slike u glavi, to će sigurno pomoći atlasi, 3D atlasi, sekcije, to jest snimke sekcija i slično. A trebamo učiti hvatišta i polazišta mišića svake stopala, mislim da, to jest da, a koliko detaljno tome će se Matija pobaviti u svom videu, ali da, i šaka i stopala su dio tijela i moramo ih znati za anatomiju. Općenito, znači za sve mišiće koje učimo, osim za autotone mišiće leđa, bi trebali znati točno polazište i hvatište. Jedno od pitanja je tu kako znati koji mišići rade vanjsku, a koji unutarnju rotaciju. Čak je tu kolega ili kolegica me dodao, rade li uvijek aduktori unutarnju, a abduktori vanjsku rotaciju. Ovako, mislim da bi najbolji savjet za ovo bio da se prisjetimo prvog tjedna anatomije ili drugog, kad smo učili ravnine i osi. Znamo da se
rotacija, unutarnja i vanjska, događa oko longitudinalne osi. I sada, kada uzmemo neki zglob, na primjer rameni zglob, vizualiziramo znači, tu longitudinalnu os i promatramo točno polazište hvatište u odnosu na tu os i onda će nam zapravo biti lakše vizualizirati koji mišići rade unutarnju, a koji vanjsku rotaciju. I ne, znači ja ne bi bio toliko hrabar da kažem da aduktori uvijek rade vanjsku, a abduktori unutarnju ili obrnuto. Znači to nije istina i to nam nije ispravan način za učiti to koji mišić radi unutarnju, a koji vanjsku rotaciju. To je povezano sa polazištem i hvatištem i nekad čak isti mišić može raditi i unutarnju i vanjsku rotaciju, ovisno o tome kako su vlakna raspoređena. Na primjer, to sam negdje vidio da je bilo pitanje za aduktore. Samo da to nađem. Nestalo mi je. Da, evo, pitanje na kraju nestalo mi je iz popisa. Pitanje je bilo, osim adukcije, koje kretnje izvode aduktori u zglobu kuka? Pa, krenimo redom. Znači, pectineus, osim što aducira, on antiflektira i rotira natkljenicu prema van. Adductor longus radi istu stvar, znači aducira, antiflektira i rotira natkljenicu prema van. Isto kao i adductor brevis. Znači, pectineus, adductor longus i adductor brevis se otvore aduciraju, antiflektiraju i rotiraju natkljenicu prema van. S druge strane, musculus adductor magnus, koji znamo, znači ima jedinstveno, to jest ima polazište sa tuberis iadicum i ramus ossischi, no hvata se na dva mjesta, odnosno na labium mediale linea aspere i na medialni epicondyle femora, te tako zapravo proksimalni dio mišića ne samo da aducira natkljenicu, nego i rotira prema van, a distalni aducira i rotira prema unutra. S druge strane, musculus gracilis također rotira natkljenicu prema van i aducira naravno i antiflektira, no budući da je gracilis dvozlobni mišić, on također reflektira potkoljenicu i nju rotira prema unutra. Tako da rezimiram, znači općenito funkcija mišića na određeni zglob nije toliko jednostavna, naravno da ovisi o polazištu i hvatištu, također ovisi o tome o kojoj poziciji taj zglob, odnosno kosti koji sudjeluju u tom zglobu, znači nije isto i u kojoj je početni položaj tu neće djelovati, tako da kompleksno je, ali reći da aduktori uvijek rade unutarnju, abduktori vanjsku rotaciju, to nije točno. Evo, sljedeće pitanje je kada piše da mišić polazi, na primjer, musculus extensor digitorum s epicondylus lateralis humeri, onda piše ligamenta collaterale radii, znači to da polazi sa tog ligamenta koji se nalazi na tom epicondylu ili. Pa, ok. Znači, općenito mišići nemaju nužno samo jedno polazište i samo jedno hvatište. Također, polazište ne mora biti samo znači neki dio kosti, može osim toga biti i ligament, aponeuroza, fascija i sl. Isto tako i hvatište ne mora biti jedinstveno, isti mišić može imati više hvatišta,
ili se hvatiti na više struktura, koje također ne moraju nužno biti kost. Znači mišić se može hvatiti na osim na kosti, isto na neurozu, ligamente, čak recimo i na kožu. Mišići lica se često hvataju na kožu i ti mišići zapravo omogućuju facijalne ekspresije. Okay. Jedna od sljedećih pitanja je objasniti zašto u pronaciji glavni flexor brachialis, a u supinaciji biceps. I još kolega dodaje ili kolegica brijem da ima nekakve veze sa hvatištem. Da, tako je. Ne da ima neke veze, nego je to isključivo zbog hvatišta. Znači, biceps brachii, osim što je glavni najjači flexor uz obu lahta, on je najjači supinator. I zapravo njegovo hvatište, znači glavno hvatište tuberoznost radi je tako postavljeno da vlakna najjače djeluju na lakatni zglob dok je ono u supinaciji, a dok je podlatica skroz u pronaciji, zapravo brachialis je jače od njega. Ok. Sljedeće pitanje je koji mišići spadaju pod ekstenzore, a izvode fleksiju obrnuto. Na što moramo pripaziti kod toga? Da, znači to je zbunjujuće, vjerojatno reći o mišićima podlatice i potkoljenice, da neki vode fleksiju, neki ekstenziju, a zove se ekstenzori i obrnuto. Ono što je tu riječ je to što zapravo razlikujemo dvije stvari. Razlikujemo palmarnu fleksiju, koja je istovremeno dorzalna ekstenzija na neki način, i dorzalnu fleksiju, odnosno palmarnu ekstenziju. Tako da moramo pripaziti na to. Ako je mišić, recimo, palmarni fleksor, onda je zapravo dorzalni ekstenzor. Tako da, evo, mislim da je to to na što kolega ili kolegica misli, tako da moramo pripaziti na polazište hvatište i na to na koji se fleksiju mislimo. Mislimo na palmarnu ili dorzalnu fleksiju, odnosno ako je već u stopalu na plantarnu ili dorzalnu fleksiju. Tako da, mislim da je to razlog zašto vas buni što je fleksija, što je ekstenzija, a iako naziv mišića ima samo to ime. Ok, sljedeće pitanje je moramo li znati sve kretnje svih mišića ili je dovoljno glavnog kretnja? Pa, mislim da sam s tim sa dosadašnjim odgovorima odgovorio na to pitanje. Da, trebalo bi znati sve. Naravno da su neke bitnije od drugih, ali možda evo, ako tek sad krećemo učiti glavnu, pa priliku ponavljanja sporedno, ali da. Znači, očekuje se od vas da znate sve kretnje mišića. Onda, sljedeće pitanje je li možda najkorisnije učiti prema tablicama s radnih listića, s obzirom da uvijek imamo više mišića koji su glavni za neku radnju, pa da znamo koji onda. Pa zapravo ja vas možda ne bi ohrabrio da učite prema tablicama s radnih listića, jer to su listići koji nemaju točne odgovore, to je u smislu dobili ste ih da ih vi ispunite i moguće da se dogodilo da demonstratorica ili demonstrator kojima je ispravljao listić ili profesorica, asistent, nebitno, profesor nije primijetio da ste napravili grešku i onda mislite da je to točno. Mislim da je bolje da to učite onda iz knjige, ali zapravo što se često dogodilo da se u knjizi piše krivo i onda postoji ispravak knjige na MMS-u, tako da moj bi savjet bio da učite iz ispravaka knjige, odnosno knjige, a radni listići, ako su točno ispunjeni, super, učite iz njih kao glavne izvoditelje, ali znači moramo znati i druge mišiće koje su bitni za određenu kretnju. Onda postoji li neki tips and tricks kako odrediti koji je mišić glavni za što, ako postoji više istih koji rade istu stvar ili to samo moramo naštrebati? Pa, evo ja nažalost ne posjedujem tips and tricks za to, osim ono što je pada na pamet da ako je mišić veći, će vjerojatno biti
glavni za to, ali naravno da stvar nije toliko jednostavna, ovisi naravno i o tome pod kojim kutom vlakni pristupaju, koje se odnosno ovisi o odnosu položaja hvatišta i sila poluge koja djeluje na taj zglob. Ali da, nažalost, to je nešto što moramo naučiti iz knjige. Ne kažem da nekad nije logično, ali možda ponekad ima situacija gdje nam to i ne bi bilo logično. Ali upravo da, ako je mišić trpet veći od drugog, bit će i jači. To je zlo. Ok. Sljedeće pitanje je zašto je musculus serratus anterior, zašto radi elevaciju, sad kažem radi elevaciju ruke, vjerojatno je o tome pitanje. Ako se sjetimo prvog ili drugog tjedna kad smo učili kretnje, znamo da govorim sad o ruci, kada ruku abduciramo do 90 stupnjeva, nakon toga kretnja se zove elevacija. A zašto serratus anterior radi elevaciju? To je jer zapravo se hvata na medijalni rub skapule, na neki način grli toraks, jer počinje sa rebara i on omogućuje elevaciju jer pomiče skapulu prema lateralno, prema gore i dovodi cavitas glenoidale kao konkavno zglobno tijelo u mogućnost da se nastavi abdukcija, odnosno elevacija. Tako da je to, zato je on ključan u elevaciji. A kada imamo klijent tog mišića, zapravo skapula se ne može pomaknuti prema lateralno, prema gore i daljnja abdukcija, odnosno elevacija nije moguća, jer znači, skapula je ključna za to. Tako, zašto radi elevaciju? Zbog svog polazišta hvatišta i tako da zapravo pomiče skapulu lateralno prema gore i omogućuje daljnju abdukciju, odnosno elevaciju. Sljedeće pitanje je utjecaj mišića na pokretljivost dinamičkog segmenta. Ako se sjetimo definicije dinamičkog segmenta kralježnice, to je zapravo znači osnovna funkcionalna jedinica kralježnice koja čine dva kralježka i njihovi, znači, i sve što je između njih što ih spaja, kako mišići utječu na pokretljivost. Pa zapravo omogućavaju pokretljivost dinamičkog segmenta, tako da meni zapravo ovo pitanje nije do kraja jasno. Molio bi autora pitanja da mi se obrati pa da dalje to razjasnim. Ok, jedno od sljedećih pitanja je što je inspiracija kod mišića. Sad ne znam je to bilo pitanje koje je više ovako umjetnički ili filozofski ili je konkretno. Opet pozivam kolegu ili kolegicu da mi se javi ako sam fulao odgovor. Ono što smo spominjali na nekim vježbama, seminarima je bilo mišića kao pomoćne inspiratore. To su pričali za musculus serratus posteriores ili za musculus pectoralis major i minor. Za razliku od pravih, odnosno primarnih inspiratora, koje su znači interkostalni mišići i dijafragma, koje ćemo učiti u drugom dijelu anatomije. Zapravo svi mišići koji se hvataju na prsni koš, barem djelomično, mogu biti pomoćni inspiratori. Na primjer, evo, to je sad zapravo primjer punctum fixum, punctum mobile, kada se zamijene, na primjer, evo, za musculus pectoralis major, on inače kada je ruka slobodna radio naravno adukciju i rotaciju, a kada je recimo ruka fiksirana, na primjer kada sjedimo i naslonjeni smo, kada se kontrahira mišić musculus pectoralis major, zapravo širi grudni koš te pomoćni inspirator. To će nam kasnije biti bitno u klinici, jer u nekim bolestima se aktiviraju pomoćni inspiratori, ali mislim da će više o tome biti govor u A2 dijelu anatomije. Ok,
Sljedeće pitanje je uspoređivanje mišićne kontrakcije autotonih i neautotonih mišića leđa. Ja ću sad shvatiti ovo tu kao pitanje o njihovoj funkciji. Znači, funkcija neautotonih, odnosno dosljednih mišića leđa, nije vezana zapravo za leđa, odnosno za uspravan stav, nego je vezana za uglavnom rameni obruč. Znači, kratko ponavljanje, znači dosljedni mišići leđa su musculus trapezius, musculus rhomboideus, musculus levator scapulae i musculus serrati posterioris. Njihova funkcija je vezana za rameni obruč, naravno latissimus dorsi, no iznimka su tu musculus serrati posterioris koji su zapravo pomoćni inspiratori, iako nisu jaki mišići, te se zapravo pretpostavlja da je njihova uloga u propriocepciji disanja. A autotoni mišići leđa svojom kontrakcijom, ovisi koji naravno, omogućuju zapravo uspravan stav. Naprimjer, kada se musculus erector spine, koji pripada skupini autotonih mišića leđa, kontrahira s obje strane, zapravo on ispravlja kralježnicu. A kada se on kontrahira samo s jedne strane, onda dolazimo do zapravo laterofleksije na iste strane. A s druge strane, znači mišići rotatori, kada se kontrahiraju, uzrokuju znači, rotaciju. Da rezimiramo ukratko, autotoni mišići leđa vezani su za uspravan stav. Generalno govoreći, kontrakcija s obje strane ispravlja kralježnicu, a kontrakcija sama s jedne strane, ovisi o tome koji su mišići, dovodi do ili laterofleksije ili rotacije. A dosljedni mišići leđa, njihova funkcija je vezana za rameni obruč. Sad, ako je ovo pitanje bilo zapravo vezano za mišićnu kontrakciju u drugom smislu, pozivam vas da pogledate predavanje profesorice Kovačić, koje opisuje zapravo vrste mišićne kontrakcije, te naravno ako će biti daljnjih pitanja možete mi se vratiti na mail. Jedno od zapravo sljedećih pitanja je zašto je patela hipomohlijom? Patela hipomohlijom jer je zapravo, znači da ponovimo što je patela, patela ili iver je sezamena kost, to najveća sezamena kost u našem tijelu, znači mišić quadriceps sa svojim dijelovima se prvo hvata za gornji dio patele, te nakon toga se ligamentom patele veže zapravo za tuberostas tibije. I ono je hipomohlijom jer zapravo mijenja kut s kojim taj snažan mišić quadriceps dijele na koljeni slob, te dijele kao zapravo kolotur, odnosno kao poluga, odnosno znači mijenja biomehaniku sloba koljena, to je dijelanje tog mišićnog koljena. Nadam se da je to jasno, isto ponavljam ako će tražiti šta, slobodno mi savjeti na mail. Sljedeće pitanje je pesa serenus superficialis i profundus. Ne piše ništa što je mi jasno kolegici ili kolegi, pa počnemo od definicije. Zapravo pesa serenus superficialis je naziv za područje, zapravo zajedničko hvatište tri mišića, musculus sartorius, musculus gracilis i musculus semitendinosus se zajedno zapravo hvataju na medijalnom dijelu proksimalnog tijela tibije. Pes serenus zapravo znači gušća noga i anatome je to podsjetilo na gušću nogu, njihovo hvatište i tako se zove. A pes serenus profundus isto čine tritetive, to isto hvatište, isto na potkoljenici, na medijalnoj strani, ali ispod
odnosno dublje od pes anterior superficialis i zapravo čine ga tetive jednog mišića, musculus semimembranosus. Da ponovimo, pes anterior superficialis, 3 mišića iz 3 skupine, znači sartorius kao predstavnik iz prednje skupine mišića natmenice, onda gracilis kao aduktor i jedan ischiokruvalni mišić, odnosno semitendinosus, a pes anterior profundus čine zapravo 3 tetive od jednog mišića, musculus semimembranosus, koji je također znači ischiokruvalni mišić. Za ovo pitanje za adultore smo već ranije odgovorili. Ok, sljedeća grupa pitanja se zapravo bave sa kostima. Kaže, znam da je možda sad malo kasno i nisam sigurna da to baš bitno za jedan, ali nikada nisam do kraja shvatila proces okoštavanja i rasta kosti u duljinu širinu. U Dualu nije baš najbolje objašnjeno, a video na LMS-u o tome mi je još manje jasan, pa ako bi mogao neko objašnjenje ukratko je za to. Ok, a za kostiju je bitan za anatomiju, ali to ćemo detaljnije učiti na sljedeće godine na histologiji. No, evo da olakšamo kolegici učenje, imamo tu par slajdova oko toga. Ok, znači, kao što ste vjerojatno već čuli, imamo dvije osnovne vrste okoštavanja. Prvo koje ću spomenuti je intramembransko okoštavanje, a drugo je endohondralno okoštavanje. Da počnemo s tim što zapravo ova dva okoštavanja imaju zajedničko, a to je osim što hrana nastane kost, je to što se oba slučaja prvo stvara primarno, odnosno nezrelo ili vlaknato okoštano tkivo, koje je zapravo karakterizirano sa nepravilnim rasporedom kolagenih vlakana, te je u sastavu primarne koštnog tkiva manja količina minerala, te zapravo u velikoj većini slučajeva se primarno, odnosno nezrelo koštano tkivo zamjenjuje sa sekundarnim, odnosno zrelim ili lameralnim koštanim tkivom, kojima su kolagena vlakna predana lamele. Sad, intramembransko okoštavanje započinje, znači, naravno u embrionalnom razvoju, to jest u embriju, oko zapravo prvo nastaju zgušnuća u mezenhimu. I u tim zgušnućima mezenhima se mezenhimske stanice diferenciraju u osteoblaste koje proizvode zapravo koštani matriks. A kasnije se ti osteoblasti diferenciraju u osteocite, naravno. Vezano tkivo između nastalih kožanih grajica migriraju iz okolnog mezenhima krvne žile i nediferencirane stanice koje se kasnije diferenciraju u zapravo stanice koštane srži. Intramembranskim okoštavanjem nastaju uglavnom pločaste kosti glave i jedan dio klavikule. Ono što njih karakterizira, znači pločaste kosti glave, da imaju da se kaže kao sandwich. Znači imamo sloj kompaktne kosti, onda sloj spongioze sa koštanim srži i ispod toga je opet kompaktna kost. Znači imamo kompakt, spužvasta kost, kompaktna kost. Ok, da rezimiramo, intramembransko okoštavanje uglavnom za počasne kosti, ishodište su zgušnuća mezenhima, a za daljnju objašnjenje molim vas da me se ili obratite putem maila, konzultacija ili da konzultirate udžbenik iz histologije i embriologije. Druga vrsta okoštavanja je endohondralno okoštavanje, u kojoj zapravo, znači, osnova nije mezenhim, nego prvotno u embrionalnom razvoju nastaje hrskalica, i tu govorimo zapravo o
hrskavičnom modelu kosti, odnosno tom kao mali model buduće kosti, koji, a ta hrskavica je dakako građana od hijalene hrskavice, kao vrste hrskavice. Okay? Stvara se primarno središnje okoštavanje u dijafizi, prije čega je nastao zapravo jedan koštani okvir, ali sada nije bitno, ali primarno središnje okoštavanje je u dijafizi, a sekundarna središnja okoštavanja su u epifizama. Enhodalnim okoštavanjem zapravo nastaju uglavnom duge cijelesne kosti. Ok, kako okoštavanje dalje progredira, ostaje nam zapravo ta hiljana hrskavica samo između dijafize i epifize. To je ta epifizna ploča rasta. Sad bi samo iskoristio ovaj trenutak da komentiram, znači ako imamo dijafizu i epifizu kao koštana tkiva koja su povezana sa hiljanom hrskavicom, onda je to zapravo primjer sinhondroze, odnosno primarne sinhondroze, jer je tu riječ o hiljanoj hrskavici koja spaja dijafizu i epifizu. Znači, epifizne ploče rasta omogućuju rast kosti u duljinu. One ne objašnjavaju rast kosti u širinu, odnosno apozicijski rast kosti. Također zapravo zanimljivo je na taj način razmišljati. Znači, kada je kost krenula kao hrskavica, odnosno enhodralnim okoštavanjem, zapravo ostatak te hiljane hrskavice ostaje u odraslih ljudi samo na krajima kostiju, koje čine zlobna tijela. Znači, ako se sjećamo facies articularis dugih kosti koje zapravo su zlobna tijela tih kosti, su građene na njima se nalazi zapravo hiljana hrskavica koje je tu od početka. A kod djece u rastu zapravo ostaje, znači, između dijafize i epifize. Tako da zapravo slobodno možemo reći da prije nego što okošta do kraja, dok se te ploče rasta ne zatvore, zapravo duge stijelice kosti su primjer sinhondroze i možemo slobodno reći da broj sinhondroza u rastu se smanjuje. Znači, imali smo ih prije više, a nakon što su okoštale te ploče rasta, zapravo reći o jednoj kosti, odnosno možemo reći da je to zapravo postala sinostoza, na primjer u sljedećoj kosti. Vidim da je sljedeće pitanje lukove stopala, pa nije baš precizirano što to nije jasno, pa počnemo zapravo od podjele lukova stopala. Imamo, znači, uzdužni luk i poprečni luk. Obilježje uzdužnog luka stopala je da je on zapravo asimetričan i to na način da nam je medijalno više nego što je lateralno, što svako može prepoznati na svome tijelu. Ono što bi naglasio kad učite lukove stopala, bitno je da, osim da znamo koje kosti sudjeluju zapravo izgrađuju te lukove, bitno je da znamo koji ligamenti podržavaju te lukove, odnosno koji su mišići koji isto, znači, podržavaju te lukove. Što se tiče uzdužnog luka, za njega su ključni sljedeći ligamenti, to je ligamentum calcaneonadiculare plantare, znan kao kočna sveza. On je zapravo počinje sa susetaculum tali, koji se nalazi na calcaneusu, a završava na os nadiculare. Ligamentum plantare longum se može podijeliti na
površinski i dubinski krak, a ono što je zanimljivo naglasiti da se između njih nalazi tetiva mišića musculus tubularis longus, koji nam je zapravo bitniji za površni luk stopala. Treća zapravo ligamentna potpora lukovima stopala, to jest uzdužnom luku stopala je plantarna aponeuroza, koja zapravo leži neposredno ispod mase tabana i zapravo možemo reći da se prostire između pubera calcaneusa i glava metatarsalne kosti. Što se tiče mišića koji su bitni za potporu uzdužnog luka stopala, to su znači četiri mišića: musculus flexor digitorum brevis, musculus flexor digitorum longus, također musculus flexor hallucis brevis i musculus flexor hallucis longus, koji osim što predstavlja potporu uzdužnom luku stopala, zapravo je i predstavlja i ležaj za sustaculum, za tvorbu sustaculum tali, koja se zapravo nalazi na calcaneusu. Površni luk stopala on omogućuje da se opterećenje težine tijela zapravo prenosi na najvećim dijelom s prednje strane na glavama prve i pete metatarsalne kosti, a glave druge, te četvrte na neki način lebde u zraku, zapravo ne nose veliki dio mase. Ligamenti koji podržavaju površni luk su ligamentum cupoideo naviculare plantare te ligamentum metatarsale transversum profundum, koji zapravo se nalazi između čahora metatarsofalnih zglobova. Mišići koji podupiru površni luk stopala su musculus tubularis longus, musculus tibialis posterior te capotransversum musculi adductoris hallucis. Sljedeće pitanje je koje su to morfološke prilagodbe donjega koje gornjeg uda koji su mogućili uspravan hod i slobodno stanje, odnosno uspravan stav i veliku pokretljivost gornjeg uda i nadalje, zapravo to je sve isto pitanje. Ok, znači lukovi stopala su jedna od stvari koje su morfološki omogućile nama ljudima uspravan hod. Osim toga, naravno, postoje i neke sveze koje nam omogućuju uspravan hod. Primjer je ligamentum ilioe femorale, koja je najjača sveza na našem tijelu i zapravo nam omogućuje da preko stanja ne trebamo koristiti veliku snagu mišića. Dalje, znači, od ligamenta imamo ligamenta flava, kralježnici koje također nam omogućuju da prilikom uspravnog stava ne koristimo pretjerano aktivnost mišića. Isto tako sveza zanimljiva je i ligamentum coracobrachiale, koji u našem uspravnom hodu, to jest omogućava nam da nam humerus ne mora držati musculus deltoideus, nego eto, bez pretjeranog, zapravo bez rada mišića nam drži humerus u svom ispravnom anatomskom položaju. Osim toga, naravno da su promjene u zdjelici omogućile hod na dvije noge, odnos zdjelice sa kukom, u što spada i ovo pitanje što je antitorzija vrata femura. Znači, kada zamislimo
transverzalnu liniju koja prolazi kroz kondile femora i kada nju bi podigli i doveli u razinu vrata femora, se otkrili to zapravo su oni protkutan. Znači, vrat femora je zapravo nagon prema naprijed za nekih 10 stupnjeva. Također, znači, i lordoze i kifoze kralježnice su promjene koje su evoluciju omogućile uspran hod i slično. Ako ovaj dio nije do kraja razjašnjen, mislim da u knjizi nije dovoljno razjašnjeno. Znači da, zapravo znači i donji ud iz jelica i kralježnica su i koštano i zapravo što ligamenata mišića i su promijenjene kako bi omogućile uspravan hod. Budući da težina tijela prilikom hoda se prenosi na donji ud u zglobu kuka, gornji ud se zapravo može priuštiti tu činjenicu da je pokretljivost, na primjer u glenohumeralnom zglobu, nadvladala stabilnost. To zapravo nama ljudima omogućuje širok opseg pokreta gornjeg uda. Također ono što je isto omogućilo hvatanje i općenito rad s rukama, fini rad, fina motorika je zapravo to što mi ljudi imamo, znači, opoziciju palca u odnosu na druge prste, zato što je, znači, metakarpalni prvi zglob je sedlati zglob i palac možemo uponirati i reponirati, što drugi primati ne mogu. To je isto jedna prilagodba gornjeg uda i to omogućava hvatanje. Znači, zapravo ta opozicija palca je ključna i odvaja nas primata. Evo, kolega, nadam se da vam je ovo bilo jasno i da vam je olakšalo učenje. Svakako sretno sa učenjem i sa ispitom VK3 i sa A1. Ako će vam trebati neke dalje pojašnjenja, pozivam vas da mi se javite putem maila da se dovolimo na konzultacije. Pozdrav i još jednom se vedem. Evo opet ja, žao mi je kaj stalno iskačem, samo da kažem puno hvala našem dragom Tomislavu što je puno pomogao oko ovoga. Ako ste još uvijek ovdje i ako ste Tomić, svaka vam čast. Ako ste medicinarista, svaka vam čast. Ali vi ćete možda medicinari htjeti preskočiti ići segment koji slijedi, jer nam slijedi Marina sa nekim pitanjima koje sam postavio naši dragi kolege sa stomatologije. Nakon Marine se vraćam ja, pa ćemo preći još neka pitanja koja sad nismo obradili ni u sklopu niti jedne ovoga, kako se zove, cjeline do sada, te će nam slijediti savjeti kad ste im pitali kako se spremiti za jedan, općenito nešto, pa to vas mogu zanimati. Tako da vratite se na mene nakon Tomića, bit će vam se dolje tam u timestampsu kad se vraćamo, tako da see ya, bye. Još jednom pozdrav od mene svima, a posebno našim studentima stomatologije koji su postavili nekoliko pitanja iz trupa. Postavili ste pitanje portalna cirkulacija bubrega. Mislim da je ovo pitanje najlakše odgovoriti ako prvo definiramo što je to portalna cirkulacija. Naime, radi se o sustavu u kojem su direktno povezane dvije mreže krvnih kapilara. Podsjetimo se kako inače izgleda krvožilni sustav. Velike arterije nastavljaju se na manje arterije, one se nastavljaju na arteriole koje nastavljaju u arterijski kraj krvnih kapilara. Krvne kapilare imaju svoj venski kraj koji se nastavlja na venule, zatim na manje vene i veće vene. Kao primjere portalne cirkulacije možemo navesti jetru i bubreg, upravo zbog njihove specifične funkcije. Ovdje vidimo da arterijska krv dolazi do crijeva putem arterije mezenterike. Formiraju se kao uobičajeno arterijski kraj krvnih kapilara koji crijevima donosi
kisik i hranjive tvari. Crijevne krvne kapilare su specifične u tome što se u njima odvija apsorpcija hranjivih tvari iz crijeva. Vidimo da se tu, kao inače, formira venski kraj krvnih kapilara. Međutim, ove vene sada ne odlaze u srce, kako je to uobičajeno, već se formira portalna vena koja odlazi u jetro i tamo formira novu kapilarnu mrežu. Dakle, ovdje imamo venski sustav kapilara koji je važan kako bi jetra mogla odrađivati svoju funkciju, a to je skladištenje ranije spomenutih hranjivih tvari i eventualno detoksikacija unesenih toksina. Ovaj sustav krvnih kapilara završava preko vene hepatike i u konačnici preko vene cava inferior odlazi u srce. Portalnu cirkulaciju bubrega možemo vidjeti na sljedećem schematskom prikazu. Dakle, bubreg dobiva svoju opskrbu preko arterije renalis. Ona se zatim grana na segmentalne, interlobarne, arkuatne arterije i na posljedku na interlobularne. Interlobularna arterija će davati aferentnu arteriolu i ona će tvoriti prvi sustav krvnih kapilara bubrega koji nazivamo glomerulus. Na njega se nastavlja eferentna arteriola, a potom ponovno klupko kapilarnih žila, a to su peritubularne kapilare. Vidimo da su ovo dva povezana sustava krvnih kapilara, odnosno da i tu imamo portalnu cirkulaciju. Primijetite da je ona arterijska zbog toga što se u glomerulusu, odnosno u prvom klupku kapilara, događa filtracija i tu se zapravo ne troši puno kisika. Pod tlakom ovdje se plazma filtrira u primarni urin u Bovmanovu čahuru. Taj primarni urin nastavlja dalje kroz bubrežne tubule, a u njima se dalje odvijaju procesi sekrecije, dakle izlučivanje dodatnih tvari koje se nisu izlučile kroz filtraciju, a i proces reapsorpcije gdje se hranjive tvari koje su se isfiltrirale ponovno vraćaju u organizam. I zbog toga se upravo najviše energije troši ovdje u peritubularnim kapilarama. I stoga vidite da se na kraju peritubularnih kapilara formira njihov venski kraj. I na posljedku ove vene će preko vena koje odgovaraju spomenutim arterijama završiti u veni renalis. Pitali ste nas opet vezano za kolateralni ogranak i terminalnu arteriju. Dakle, arterija renalis je primjer kolateralnog ogranka aorte, ali ona je jedina arterija za bubreg. Stoga je ona za bubreg terminalna arterija. Podsjetite se da terminalnu arteriju definiramo tako da će prekid njene opskrbe dovesti do odumiranja tkiva tog određenog organa. A kada pričamo o ograncima, onda pričamo o odnosu prema žili od koje se ta arterija odvaja. Tako je arterija renalis kolateralni ogranak aorte, ali ona je terminalna arterija za tkivo bubrega. Sljedeće pitanje bilo je vezano za prepunski kanal. Naime, ovo je područje komunikacije zdjelice i skrotuma u muškaraca, odnosno zdjelice i labija majora u žena. Najlakše je granice tog kanala shvatiti promatranjem slojevitosti trbušne stjenke. Vidimo da će dno tog kanala činiti ligamentum inguinale, a da će prednji zid činiti prvi mišić trbušne stjenke, a to je musculus obliquus abdominis externus.
Sljedeći u nizu mišić je musculus obliquus abdominis internus. Vidimo da on u ovom području ima vlakna nešto više položena prema vanjskom kosom mišiću. Jednako tako, musculus transversus abdominis prati ovo načelo. Stoga će ta dva mišića činiti krov ingvinalnog kanala, dok će fascia transversalis, koja se nalazi iza njih, činiti stražni zid preponskog kanala. Njegove granice možete još jednom ponoviti prateći tijek sjemenskog snopića u muškaraca. Na ovom pojednostavljenom prikazu još jednom možete ponoviti granice preponskog kanala i uočiti da sjemenski snop u preponski kanal ulazi kroz duboki ingvinalni prsten, a iz njega prema skrotumu izlazi kroz površinski ingvinalni prsten. Još jednom podsjećam na razliku sadržaja preponskog kanala u muškaraca i žena. U muškaraca se nalazi, kao što smo već spomenuli, sjemenski snop, odnosno funiculus spermaticus, dok se u žena nalazi ligamentum teres uteri. Pitali ste nas i što je to burza omentalis. Naime, peritonealnu šupljinu na temelju polazišta velike pregače ili omentum majus možemo podijeliti na supraomentalni i infraomentalni prostor. Ova dva prostora možemo podijeliti na manje prostore. Tako ovdje u desnom području ispod dijafragme možemo definirati desni subfrenični prostor. Ispod jetre definiramo subhepatalni prostor, a u tom prostoru se nalazi jedan dublji dio peritonalne šupljine, recessus hepatorenalis, zaton između jetre i desnog bubrega. S lijeve strane možemo definirati lijevi subfrenični prostor kao i perisplenični prostor. A između njih, iza želuca i male pregače, omentum minus, koja se proteže između jetre i želuca, nalazimo područje koje nazivamo burza omentalis. Na engleskom to područje nazivamo lesser sac. U ovoj tablici također možete vidjeti podjelu infraomentalnog prostora koja je prikazana na ovoj jednostavnoj shemi ovdje. Kako bi bolje prikazali područje burze omentalis, na ovoj slici je uklonjen omentum minus, a želudac pomaknut prema naprijed i dolje. Primijetite da područje burze omentalis ima prirodnu komunikaciju sa prostorom peritonalne šupljine ispred trbušnih organa. Taj otvor naziva se foramen omentale ili foramen epiploicum. Na ovoj slici možete uočiti područje burze omentalis nakon uklanjanja želuca i omentum minus. Podsjećam da na ovakvim slikama jako dobro možete uočiti podjelu infraomentalnog prostora na desni parakolični žlijeb, desni infraomentalni prostor, lijevi parakolični žlijeb, lijevi infraomentalni prostor i na kraju zdjelicu. Dobili smo i pitanje što je potrebno znati kada se u ishodima učenja traži da opišete građu nekog organa. Naime, na anatomiji uglavnom opisujemo makroskopski izgled organa, dok ćete detalje histološke građe učiti na histologiji. Ipak, određena načela mikroskopske strukture potrebno je znati kako bi bolje razumjeli anatomiju određenih organa. Tu vam prije svega skrećem pozornost na recimo slojevitost stijenke crijeva, na
jetreni režnjić ili recimo na vaskularizaciju bubrega. To su primjeri kada vam sama načela mikroskopske građe mogu pomoći da shvatite makroskopsku anatomiju tog organa. Evo, mislim da smo time odgovorili na sva vaša pitanja, te vam želim puno sreće u pripremi za parcijalni kolokvij A1. Hvala našoj dragoj Marini. I evo nas na samom kraju videa. Ostalo mi je zapravo odgovoriti neka razna pitanja koja su već vezana uz strukturu kolokvija, ispitivanja ovo ono i neki generalni savjeti koje ste tražili, tako da nam da će vam i ovaj sam kraj biti koristan. Pa ajmo vidjeti što smo sada tu pitali zapravo. Prvo pitanje pod raznom je zašto je Joshua Bassett odabrao Sabrinu Carpenter kad je on objektivno samo 8 od 10, a Olivia Rodrigo je čista 12 od 10. Pa tu su zapravo dve teorije koje se spominju. Prva teorija je da zapravo Olivia je htjela da se to dogodi, tako da bi mogla izbaciti banger od albuma ovoga i razvaliti sve hitove i Driver's License i sve kaj se dogodilo. A druga teorija je da zapravo je Joshua Bassett ovoga, kako da to kažemo, lik ne kuži kaj se događa i dogodilo se što mu se dogodilo i dogodilo mu se da je odabrao lošiju osobu. Al, bože moj, za svakoga netko. Ok, jel bude pod pitanje o praktičnom dijelu usmenog da se treba znati još stvari ili samo ono što je u pitanju? Vjerujem da je ovo pitanje zapravo vezano uz ovoga vježbeni kolokvij koji imamo idući tjedan. Dakle, vi ćete prvo na vježbenom kolokviju dobiti neku od skica koje smo već prolazili. Nakon što završite skicu, tu skicu će ocjenjivati jedan profesora koji će vas na kraju ispitivati. Dok vam se skice ocjenjuju, mi asistenti s vama prolazimo praktični dio koji će biti prepoznavanje kosti, gdje je počne nekog mišića, kako se taj mišić zove, kraljici će biti, jel tako, i presjeci. Tako da zapravo sve to ćete proći s nama i tu nema potpitanja. Šta je ovo tu, tuberculum minor, znaš, ne znaš, šta se tu hvata, znaš, ne znaš i to je to. Tako da taj dio će tako teći, tako da neće biti potpitanja što se toga tiče. Hoće li biti ispravak kolokvija? Ovako, samo da provjerimo i šta nam kaže ovoga izvedbeni plan nastave. Dakle, ovako, odemo na naš LMS i tu pod opće podatke imamo izvedbeni plan nastave i na samom dnu nam se opisuje kako izgleda provjera znanja. Ono što vi sad mene pitate su djelomični pisani ispiti, odnosno naši parcijalni kolokviji. Dakle, on se dijeli na A1, A2 i A3 i za prolaz bilo čega od toga trebate 45% bodova. I onda ukupan prolaz, da ste riješili se pismenog dijela ispita općenito, vam treba 61% ukupnog broja bodova. Ako ste to uspjeli, vi možete izaći na usmeni ispit, naravno ukoliko ste položili praktični dio ispita, koji će opet biti, može se parcijalno riješiti ili na kraju. Ako smo pali neki od ovih parcijalnih ispita, odnosno djelomičnih pisanih ispita, mi izlazimo na pisani dio završenog ispita, znači na taj veliki pismeni, i tu kaže ovako, ne postoji mogućnost polaganja djelomičnih pisanih ispita. Dakle, ako ste na primjer sada pali A1, vi zapravo morate ovoga, kak se zove, polagati A2 i A3 ovoga sve skupa na kraju. Tako da, tako piše u IPN-u i tako bi trebalo biti. Tako da ne znam da li postoji mogućnost mijenja, ne želim u to ulaziti, ali ovo je ovo što vam ja mogu reći. Znači, gledajte što piše u IPN-u, ovako tu piše i po tome se najbolje da ravnati. Tu vam pišu sve ostale upute oko toga. Aha, hoće biti ispravak? Dakle, ispravak zapravo nema, nego zapravo ono što će biti ako slučajno padate ovaj kolokvij, znači ako govorimo o parcijalnom, kak se zove, pisanom ispitu A1, onda zapravo morate ići na veliki završni ispit. A sada, koji su postoci i šta je potrebno za proći A1? Dakle, zapravo vam postoci kako se računa ocjena pišu ovdje. Dakle, završna ocjena mi je 22% iz pisanog ispita, 22% iz A1 postaje na usmenom, znači to je usmeni dio ispita, 22% opet na usmenom, 22% A3 na usmenom, to je 88%, fali nam 12% koji dolazi iz kontinuirane provjere znanja. To zapravo znači da kroz sve ove kolokviće male kad imate kroz cijelu godinu vam se zbraja. Onda A1 udio toga je 4. A onda ovaj vježbeni kolokvij koji imamo idući tjedan je jedan određen dio od tih 4%. Tako da nije strašno ako ne znamo, ali vam to zapravo daje uvid u to koliko je vaše znanje, koliko dobro znate, to je njihova uloga između ostaloga. Kako se spremiti se zapravo dovezu na ovo tu pitanje, na primjer ulazi li tkiva i teorija krvi u parcijalni A1 i ako da, koliko detaljno.
općenito kako se najbolje možete spremiti za ispit je da gledate naše ishode učenja. Svaka nastavna jedinica ima svoje ishode učenja i tamo vam piše što očekujemo od vas da shvatite iste nastavne jedinice. Ako odemo znači na ovoga našem LMS-u, na A1, odemo na 4. tjedan, tu baš imamo taj dio koji bi pokrivao krvožilni sustav i krv. Otvorimo ovo predavanje 7 i tu otvorimo ishode učenja i to vam zapravo piše. Treba definirati pojmove arterija, vena, arteriora, venula kapilara, bla, bla. Uglavnom, nigdje se ne spominje krv. Tako da ovo poglavlje B, što se tiče krvnih limfnih organa, nigdje se ne spominje u ishodima, pa vas to nećemo pitati. Tkiva, to je, ako se ne varam, ovaj tu dio, sad se ja ne sjećam, samo mi dajte sekundu, aha, znači ove vrste tkiva i to vam je bilo pokriveno u ishodima iz, ako se ne varam, 1. ili 2. tjedna, tako da sve što piše u ishodima bi trebalo proći. Ono što volim naglasiti, uvijek ne zaboravite da pod vezino tkivo spada i hrskavica i kost. Tako da i to naučimo. Tako da ako se vodite tim ishodima učenja za svaku nastavnu jedinicu, nećete zapravo ništa preskočiti što vam je bitno. Ok. Kako da se najbolje orijentiramo i prepoznamo strukture na slikama s kadavera? Pa dakle, slike s kadavera sam čuo da se nalaze u nekim nastavnim jedinicama koje smo vam stavili. Općenito ako govorimo, slike koje se mogu pojaviti na ovoga parcijalnom ispitu su sve slike bilo koja slika koje smo vam stavili na LMS. Bilo u sklopu repetitorija, problemskih zadataka, nekih raznih testova i tako dalje. Moju jednu mapu sa ispitnim materijalima, to vam sve može doći. Na nekim testovima za samo procjenu, ako se ne varam, su se pojavile slike s kadavera. One se teoretski mogu pojaviti. Ne znam hoće li. Ja ne mogu vam ja reći neće, jer ja ne znam, možda ih neko stvarno stavi. Ali ja stvarno vjerujem da ne bi trebale. Ajmo reći ovako, tipa da sad nemam puno vremena, da trebam ponoviti sve brzo, idem proći slike. Rađe bi prvo prolazio slike presjeka, slike sa mišićima i atlasa ovo ono i tek bi zadnje prolazio slike iz kadavera, ajmo tako reći. Kako se na njima orijentirati? Pa pokušajte prepoznati u kojoj se regiji radi. Pa tipa sad imate sliku s kadavera, ne znam, za natkoljenice, pa gledaš, ok, aha, ovo je natkoljenica, ok, onda znam da bi naprijed trebao biti rectus, femoris, medialis adductor, lateralna vastus lateralis, pa se tako pokušajte orijentirati, pa pokušajte usporediti tu sliku kadavera sa slikom iz atlasa i pokušajte vidjeti da možete povezati strukture. I tako onda neće biti ovoga problema što se toga tiče. Ok, riješili smo ovo podrazno i sad neke savjete koje ste me još pitali, idemo i to na brzinu proći. Kako je najbolje učiniti anatomiju? Po dualeu, po atlasima ili obrnuto? Ovako, ja mislim da je vama svima u najvećem interesu zapravo spremiti se za ispit i položiti ispit. A to je zapravo najbolje stvariti tako da učimo po ishodima učenja. Kao što sam vam rekao, svaku nastavnu jedinicu si otvorite si ishode učenja i vidite što sve te treba odbrajiti. Ako ste sve ishode prošli i onako baš onako kako se očekuje, znači smisao ako piše samo nabrojite, da znate nabrojiti sve. Ako baš piše objasniti, onda nije da samo znate nabrojiti mišiće, nego da baš znate reći koja mi je funkcija i tako dalje. Tako da ako sve to prođete, vi ste mirni. Da li ćete to proći po dualeu, po atlasima, po nečem trećem je svejedno. Ali kako najbolje učiti, znači je pitanje. Po meni je najbolje, ajmo se pogledati malo oči. Po meni je najbolje da kada pristupate nekom gradivu, tipa sad idemo učiti stopalo, nemojte se ubijati odmah iz prve. Po meni je najbolje više puta ponoviti isto gradivo, da idete od što sažetijeg do svega i sve opširnijega. Prvi put sam otvorio stopalo, ok, vidjeti kaj se događa, aha, talus calcaneus, metakarpalne, dobro, tu su neki mišići, i malo po malo učite. Naučio sam samo to. Drugi put već mogu naučiti, aha, znači talus calcaneus i onda ove kosti, to su neki lukovi stopala, pa ih podupiru ligamenti, aha, ove mišiće koje sam učio, njih limitiraju ove kretnje, to je taj zglob, i sve detaljnije. Kako je najbolje učiti uz to? Kada čitate tekst iz udžbenika, opisujem se, ne znam, ligamenti stopala, nemojte samo čitati da pročitate, ok, lateralni kolateralni ligament stopala, počinje sa lateralnog maleola, hvati se na talus, bla, bla. Otvorite se sa strane atlas, pa dok čitate tekst da si odmah vizualizirate. Jer po meni je puno lakše zapamtiti i nek ti to ostane dublje u sjećanju ako si pročitao tekst i to se odmah vidi na slici gdje se to nalazi. Tako da mislim da to je najbolji princip. Znači što više ponavljanja, s time da prvi put čitate što sažetije, nemojte prvi put čitati idemo se ubijati da se trudite naučiti sve detalje, jer nećete zapamtiti sve detalje, a izgubit ćete puno vremena. A druga stvar koja je bitna
je zapravo da si uvijek trudite vizualizirati, tako da bi kombinirao duale sa atlasima. Naravno, ne zaboravite pogledati ako neke stvari nemaju dualeu, nalazi se na nama na LMS-u. I zapravo nije loše kad se spremamo općenito za nastavu, slijediti ovakve upute kako imamo na ovoga LMS-u. Tipa za ovu nastavnicu je pisalo, prvo pročitaš ishode učenja, onda pogledaj predavanja i tek onda čitaj udžbenik. I onda ako treba još imaš neki dodatni tekst, kao što je bilo ovdje. I tako vam je zapravo jako zgodno se spremati za nastavu i učiti anatomiju. Što će biti jedan kakav tip pitanja. Dakle, sve što smo prošli, opet još jedan naporan sam vjerojatno, već ti ishodi učenja, ali dosta će vam biti slikovnih pitanja. Na primjer, stavit ćemo neku sliku, ajmo sada karikirati. Sad ako sad ja uspijem pogoditi ti pitanja iz kolokvija, svaka mi čast, ali na primjer, znači otvorimo tu nastavi materijali i otvorit ćemo tipa neku sliku, ajmo na primjer ovu tu. I sada živac koji je označen brojem 1, tu ćemo staviti broj 1, inervira, i sad će onda biti mišić koji radi ovo, mišić koji radi ovo, mišić koji radi ovo. I sad ako mi znamo da nervira ovaj tu mišiće na šaci, znači ćemo točno odgovoriti. Znači moramo povezati prepoznavanje strukture sa slike sa zapravo funkcijom te strukture. Ne znam, arterija koja je označena ovdje brojem 2 je zaslužna za stvaranje arkusa palmarisa superficialis ulnarka i tako dalje, i tako dalje. Tako da to treba znati. Tako da uvijek gledajte slike, nećete se dobro orijentirati po slikama, jer na kraju dana anatomija jest da je to teoretski predmet, ali se sastoji od dosta praktičnog znanja i prepoznavanja. Ako znate prepoznati, onda ćete moći pokazati da ste i naučili nešto o toj strukturi. Nije dovoljno samo prepoznati je praktični ispit, ali za pisani dio ispita ipak trebamo znati prepoznati da bismo rekli šta znamo o toj strukturi, šta ona radi, šta inervira, koja je funkcija mišića i tako dalje. Takav neki tip pitanja očekujte. I to u velikom broju. Stavi tip za anatomiju, please help, počinam ide. Stvarno, evo ga, drago mi je da svi mogu vidjeti ovo pitanje, uopće nije bitno koga je postavio, bitno je da svima je teško. Svi ste došli ovdje sa 0,5 znanja iz anatomije, svi ste došli iz srednje škole gdje ste bili najbolji među svim svojim kolegama i sad svaki tjedan treba učiti, svaki tjedan je ispit. Sad ja nešto bubnem na nastavi, više nisam najpametniji, niko mi ne tapša po glavi, bravo kaj si znao, svako malo se trebam spremati, stres je, znam. Ja sam isto došao iz srednje škole gdje nisam morao baš učiti svaki dan, učio sam samo malo prije ispita, pa sam došao tako i na faks misleći, ok, prvi iz anatomije nama je bio u 11. mjesecu, ako krenem 3 tjedna prije stignem. I odmah prvi tjedan vježbe, ispitivanja, pitaju se nas kosti, ja nisam imao pojma, iskužio sam, ok, ovak neće ići. Ja sam mislio, ok, ne ide mi ova anatomija, svi su nadobudni, svi znaju napred 2 tjedna, ja neću to uspjeti, ali sam se s vremenom snašao. I evo me danas, ko bi rekao. Tako da zapravo najgore na početku i najteže na početku, ali sada ćete si stvoriti fundacije ili ti temelje za dalje učiti ja 2 i ja 3. Biće vam puno lakše jer već znate sve pojmove, znate što su zglobovi, kako učiti mišiće ćete naučiti, bit će vam puno lakše. Tako da sve ovo što sam rekao i malo prije, nemojte se previše forsirati, učite malo po malo, uzmite si zalogaj i nemojte zaboraviti ponavljati. Bez ponavljanja neće ići ništa. Iako me neki dio nejasan, slobodno se obratite nama. Rad će vam pomoći. To mogu reći sigurno i za sebe, i za kolegicu Čavku, za kolegu Balen, za kolegicu Zanze, a i za ostale naravno profesore, ali ovako za ove kolege moje mlađe znam jer o tom stalno pričamo, tako da slobodno se obratite, rad će vam pomoći. I evo ga, svi možete vidjeti da nikome nije lako i samo gurajte, nažalost, kroz ovo se može proći samo da se stisne i radi dalje, ali vi to možete. Ne biste bili ovdje, ne možete, tako da nema tu sumnje. Ajmo baš pričati malo za mišićima, kako naučiti početi hvatišta sa razumijevanjem, odnosno funkciju. Pogledajte si slike u atlasu. Znači, možete zapamtiti mišić da ste ga vidjeli u atlasu. Da to ide ste vidjeli u atlasu, aha, ide ovak negdje, onda se hvata tu negdje na humerus, onda bi on trebao se vjerojatno hvatiti na tu tuberostaz deltoidea. I onda ti to nije teško zapamtiti, jer znaš, aha, ide ovako, tak i tak, tu se mora hvatati. Onda mu je polazište ovako, naučiti polazišta, i sad si zamisliš, ok, šta bi radio deltoideus? Mišići općenito rade tako da se kontrahiraju, odnosno da skrate svoja vlakna. Ako se deltoideus skrati, aha, znači vlakna su vam bila kaširana i sad ih povuče, on će naraditi abdukciju, ok. Isto je za biceps, on se hvata tu za radius, skrate se vlakna, aha, ok. Tako da, moj savjet za učenje mišića, hvatište polazište, da gledate slike
pa će vam biti lakše zapamtiti koje su mu polište i hvatišta, a dosta mišića ima slično polište i hvatište. Na primjer, kod podlaktice svi počinju sa medial epikondila i tako dalje, i tako dalje. I onda samo naučite njihovu funkciju tako da ih skraćujete. Uvijek gledajte da li je mišić jednozgloban ili dvozgloban, pa može djelovati samo na taj jedan zglob ili se prostire na više zglobova pa djeluje na više njih. To sve zapamtite i bit će onda lakše zapamtiti. Što se tiče polišta i hvatišta mišića šake i stopala, opet iskreno ne mogu reći 100% ne. Ali mogu vam reći ovo, vama će pitanja biti slikovna. Velika većina, ne, na parcijalno. Ne bi bilo loše gledati slike šake, stopala, gledati kako općenito polazi i hvataju se i zapamtiti otprilike gdje se nalazi. Sad, da li točno druga ili treća metakarpalna kost, da je baš bila korpus ili baza ili glavica metakarpalne, možda manje bitno. Bitno da prepoznamo mišić, da mu znamo funkciju. To bi rekao ja i za šaku i za stopalo. To bi bio neki moj savjet. Kako najlakše skušati i zapamtiti sve strukture na ruci i nozi? Da mogu prepoznati na presjecima, kako na kadaverima razlikovati živce, vene, arterije, pomaže li crtanje i tako dalje. Kako najbolje skušati na presjecima? Pa nemojte ići na presjeke ako mene pitate dok niste naučili glavnu materiju. U smislu, nemojte gledati presjek bedra dok ne znate ovako nabrati sve mišiće bedra, odnosno natkoljenice. Ako ti ne znaš gdje se nalaze aduktori, gdje se nalaze ishiokronalni mišići, tebi će to još teže biti prepoznat na presjeku. Tako da, jedan kad ste dobro naučili sve strukture općenito, ste po meni spremni za presjeke. Kako se na kadaverima snaći? Pa najbolje je snaći se tako da poznate anatomiju. Tipa, ako dobijete sliku sa prednje strane natkoljenice, pa sad vidite, aha, ovo mi je adductor longus, ovo je sartorius, i sad tu imate 3 strukture. Onda znaš, aha, najmedijalnija je vena, pa arterija, pa nervus femoralis. Tako nekako se snaći. Bolji savjet od toga sad vam nemam, jer će vam sve izgledati slično, ali se možete oslanjati na vaše znanje anatomije. I kažem, usporedite slike kadavera sa slikama iz atlasa, pokušajte prepoznati koje su iste stvari, pa ako je u atlasu vena površnja od arterije, pići na kadaveru. I tako se možete snaći. Pomaže li crtanje? Nekima da, nekima ne. Jedna od uloga prve godine, osim da naučite materiju, anatomiju, da si ponovite malo iz srednje škole, nadogradite biologiju, fiziku i kemiju, je da se vi naučite učiti, da se naučite organizirati, da budete sposobni zapamtiti velike količine podataka. Jer slijede vam fiziologija, slijede vam patologija, to će isto biti velike količine podataka, ali vi ćete biti snažni zato što ste prošli prvu godinu i naučili ste se učiti. Nekome jako paše crtanje, vizualni tip, zapamti si. Nekome ne. Neko voli slušati predavanja, neko će slušati mene kako blabram tu već satima i to će mu ostati u sjećanju jer je tak zapamtio. Svako treba naći neku svoju nišu. I ja mislim da nužno ne pomaže crtanje samo po sebi, nego da pomaže gledanje. Sad, da li ti gledaš crtež koji si ti sam nacrtala ili gledaš sliku iz atlasa, je sve jedno. Bitno je da spojiš tu komponentu čitanja teksta sa vizualnom i da te to sjedne i što više ponavljanja. Kako mi je sve jasno, ali mi ne ide u glavu i ok, ponavljanjem ću naučiti, ali ne može da mi treba predugo da naučim sve jako šturo i površno. Neki tip za učenje bi bio od velike pomoći. Evo moje iskustvo, mišići podlaktice. 19 komada. Došao sam doma poslije nastave, otvorio sam atlas, pogledao sliku i otišao spavat, nisam mogao više dalje gledati. Teško je, puno je, treba to hendlati, treba se to progurati i koliko god ponavljati ne sjeda, ali s vremenom će sjesti. Jedan od procesa učenja je proces, ajmo reći, pripremanja svoj mozak za zapamćivanje specifičnoga. Što više toga budeš ponavljati, to će tvoj mozgu biti logičnije, aha, neki mišić tu fleksor, aha, neki mišić tu carpi, radialis, ovo ono. Što više puta ponavljaš, više gledaš, će ti se polako složiti. U jednom trenutku se dogodi taj klik u glavi, sad sam se oko udario. I kad se on dogodi, onda ste na konju, onda gorite, onda će vam biti lakše ponavljati, to će sve brže i brže ići. Prije ili kasnije se dogodi to. Meni se dogodio tek na A2 mojemu, A1 sam dosta morao grindati bez neke logike, nego je samo bilo štrebetanje, ali s vremenom će sjesti. Svi ste u takvoj poziciji, samo gore dalje, samo koristite ovoga tehnika kaj smo pričali. Ponavljanje, vizualizacija i pokušaj, a nekima pomaže kad shvate smisao. Aha, flexor carpi radialis, znači je flexor i za carpus ide radijalno. I tako što onda neš morati učiti na pamet ime mišića, nego će ti biti jasno po samom njegovom imenu gdje se nalazi, šta radi. To je neki moj generalni savjet. Sad se dosta ponavljam po ovim pitanjima, ali to stvarno jesu generalni savjeti koji mogu pomoći. A svako onda još nađe nešto svoje specifično što mu pomaže. Je li gore pasti praktični ili veliki kolokvi? I što se dogodi ako ne prođemo?
Dakle, ovako, znači, praktični kolokvij je znači jedan od dijelova praktičnog ispita, a ovaj parcijalni ili veliki kolokvij je jedan od dijelova pismenog ispita. Vi morate položiti i jedno i drugo da možete izaći na usmeni ispit i time položiti anatomiju. U smislu da, znači ovako, postoji praktični dio ispita, pismeni dio i usmeni. Ako ste pali praktični ili pismeni dio, vi ne možete izaći na usmeni. Sada, vi se možete riješiti praktičnog ili pismenog dijela putem kolokvića. Ako ste sva 3 kolokvija riješili, ovaj dio je gotov, možemo otići dalje. Ako ste pali sad, na primjer, praktični kolokvij ili ako padnete pismeni kolokvij, onda vi ne možete kroz parcijalne ispite riješiti praktični ili riješiti pismeni dio, nego morate izaći na veliki pismeni ispit. Da li je nešto gore ili bolje ili loše, najbolje je sve proći, naravno. Znači, šta je gore? Ne znam šta da kažem, možda je gore, mislim, i da padnete i da prođete, vi opet morate ponoviti jedan za usmeni ispit, pa ćete tak i tak ponavljati sve ovo. Najbolje je toga se riješiti, poučiti samo za usmeni, bez ovog stresa, opet praktičnog, opet pismenog, ali to se dogodi ako ne prođe. Sad šta je bolje, šta je gore, ne, mislim šta da vam kažem, možda je gore pasti parcijalni ispit nego praktični, ali opet kažem, i da padnete parcijalni, opet učite to gradivo koje učite za parcijalni ćete imati tak na usmenom na A1, tako da sve na vam je. Koja vrsta pitanja dolazi smo prošli? Znači ne samo koji živac inervira i početi hvatiće, nego spojiti živac koji je znači na slici tim i tim brojem i nervira to i to. I naravno bit će zglobova, bit će mišića, bit će vaskularizacije, svako prođete problemske zadatke, možda neka načela iz njih se mogu pojaviti, tako da stvarno sve ishode, jer problemski zadaci isto imaju svoje ishode i to treba proći. Kako se kvalitetno spremiti za parcijalni A1? Dakle, ispričavam se što kažemo 10. put, ali ishodi učenja. Ako ste prošli sve ishode učenja, ako ste sposobni prepoznati na našim slikama sve strukture i za svaku strukturu reći, aha, tu je taj mišić, on radi tu i tu kretnju, djeluje taj zglob, taj zglob djeluje ovako i onako, vi imate širinu znanja i vas neće ništa iznenaditi. Isplati li se kupovati Complete Anatomy? Po meni, iskreno, čak i ne, zato što sam vidio da postoji dosta jeftinih, odnosno ne jeftinih, nego besplatnih takvih 3D atlasa koje si možete preuzeti. Ne znam koji su, kolege su mi pokazivali vaše iz godine, pa se raspitajte malo među njima i to stvarno super izgleda. Complete Anatomy, ako već ga imate ili ako si baš hoćete priuštiti, to jako lijepo izgleda i to je super, slažem se, ali to vas neće naučiti anatomiju ako ne učite ovaj teoretski dio. Ono vam može biti zamjena za atlas i super će vam biti za skužiti 3D gdje se šta nalazi, ali to vam nije zamjena za udžbenik. To se nemojte učiti u zabludu. Samo to hoću reći. Ovo smo prošli. Za kraj, kako naučiti topografiju i odakle? Ja bih rekao da najbolje učiti po našim dopunama na LMS-u, zato što će vam se po tome stvarati pitanja. Znači, dual RA plus dopune je sve što vam treba. Postoji naravno udžbenik profesora Jalšuca koji mnogi vole čitati i koji je super napisan, ali ako se dogodi neka razlika u tekstu između profesora Jalševca i naših dopuna, ono što će vam na testu biti točno su dopune. Vi u svojim srcu možete vjerovati, ok, ali ovo što piše Jalševcu je točno. Znam da vjerujete u to. Ali po ovom se stvaraju pitanja i to će biti točno u testu. Tako da možete se time pomoći, ali imajte na umu da se po ovome pišu pitanja, a to je velikoj većini ipak u interesu. Isto tako ono kaj može biti zamka sa knjigom profesora Jalševca koja je odlična, stvarno je, ali nije za prvo učenje. Tek kada dobro razumiješ materiju, tek kada dobro razumiješ sve mišiće, koje su to žile, koje su to živci gdje prolaze, si spreman za ovu topografiju. Jer inače te to ubije s pojmovima. Tako da, eto ga. I to je to. Drago mi je da smo ovo prošli. Nadam da sam uspio pomoći u svemu. Nadam da ste svi zadovoljni sa odgovorima na vaša pitanja. I da niste umorni. Ja sam se iskreno već malo umorio nakon svega ovoga, ali neka. Neka je to za vaš boljitak, pa ćemo svi biti sretni i zadovoljni. Sretno vam idući tjedan na praktičnom, odnosno na parcijalnom, na vježbom kolokviju, sretno naravno i parcijalnom praktičnom i na parcijalnom pismenom i nakon toga ćete moći uživati u praznicima i bit ćemo svi sretni. Tako da hvala još jednom našoj dragoj Marini, našem dragom Tomislavu, Tormislav i Captain Mar Ina i mom dragom Luki koji nam je vodi sve to iza kulisa i editirao ovo tu. Ja sam bio Nick Fury, kupio sam Atomske Avengere i vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Ajde, van.
snimam nešto, ok,